Tau le petia talu ai talatangata Ai se awalai Lea e o le polai Lohu ulu e watau wale ai e whainga Pe ai ue ai whenga Pe tau e ai manu Pe tau ini mamale nei mafutanga Tau mai ai se tase O o ali uma e o fetu ole mai Nei e nunu popea Ita ni tau valea Mosu e nei pulu pulu ni ui se aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so o se mea Aole fu aole alo fai agia gia mea Jina pe o ona Ai o te tania pe Fia amo tu sia Le alo fai ua pua pua hatia Talu ai le mafutanga Tau le petia talu ai tatanata Ai se awalai Lea e ole pomai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Lava o David Tuale nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I amanuia le nei aso.
Muia tangata e le sabani i le pilipilinga e a mio leanga. E le tu foi o ia i le ala o iang sana. E le nofo foi i le nofoa o e tau emu. Ai nau o ia le tu la fono o le ari. E mafau foi o ia lana tu la fono i le ao a toa ma le po. O ia foi e whapei o le la au. O te tō i tapane o waitape. E fua mai ona fua i ona lava tau. E le tōru fo i ona lau. E manuia fo i mea umwa nā te whaia. E le whapea o e a mio leanga. A e peo a puti o saito i la tau o le lea i le matangi. O le mea lea e le tu ai o e a mio leanga i le whaamasinonga. E le tutu fo i tangata anga sana le whaapotonga e a mio tonu. Wau o sira fia e le ali i le ala o e a mio tonu. A e whano lava le ala o e a mio leanga. Le atua mamanai, le atua o le ola. O e lava o le atua mai le babau e o i le wha babau. Ua mātou la ngona e au lava o na mātou bibi i aso uma o na mātou wola. E iai fo le nei tai ao. Ua mātou wala whai mai whanunga manuia. Mai le matau tia o le pongi sā. Sā tau mate a pe tua mani a mano longa lo tunu. O lau whanau wha tua tua. Ua e tani lava i le whamaoni o lowa lofa. O mātou wāna whai mai ai le nei tai ao. Mo le ola o le mālosi wo e fua i mai. O le matala o mātou ngutu e ngana i nau vi inga. O wha o popo aso lo lātou so i fua mo le mātou wola. O i ere tangata o lo e manatu mai ai. Le atali o tangata te asi ai i a te ia. Wha mā loa lofa. Wha petai pule. Wha petai wha soa. Whaftai lo whaamalosi, le atua anga le ie, o e lava e tonu ai mea uma ilo mātou wola ai, mātou whaftai lo lava nganga pa ia, o le soso ane sili lea, tau tō luaina ai i mātou o mātou soi fua mola, i le nei la lo langi le tu mau. Whaftai le atua e te leo i asa uma, I lo mātou wola i to tonu o mātou whale, o maota malawa, i le aso ma le aso, o le uru whafo ma le uru whale, o le tangata malana e whai, o uta ma le tai, o ngā luenga e māsani ai, tofi matiute wa e to tofi ai i mātou, e la ngona al whātau wa, a e mālo whai vai le aso, e la ngona le loto maulalo, ma mātou vivi ia e o mātou nganga, wha manum wha aftai, o wā wono mea vi inga, e au lava o na mātou wha fo i atu i asa uma, po le neita e au o mātou vivi i ai, o na o loa lofa mai, ma lo wanga le lei mai, wha aftai lau wha soa le tino, le ola wha le nganga, ma lia o mātou loto o mātou ai, mātou feinu i fua o loa lofa, te wha soa i mea uma e lava matutoe, whaapatai lau mea alofa o le poto o anga maa o e fōai. Ina ia so i fōra tangata e ola i lona bebi. Ma mātou whaia lo whina ngano ai aua ia i mātou. Le tua whaapatai maulava tala o lo manuia. Mātou bala mo mātou ainga. Wō mai māsani o mātou nu o lana whanga. O lau ele na so i fua e ai ma mātou wola e ai si o mātou tunu. Sa mōna lua, le atu Pasifika, le atu lau, o atu no e mamao manea tunu, o le loto tali tonu e launta sia i mātou, i manuia e te pāsoa mai, i le tino o le ola pāne anganga, whaapatai le tua, o alama taimi e tau teva le soi fua mreola, e la ngona lo pā i mai, e la ngona lo wha i loa mai o mele lei, e loa lava e mātou e whaasoa mai ma e whaamanosi mai i me ao na mātou sāwa bani ai whaapatai le tua o lo manuia nei o mātou tua āsina sina e ui lava o lo whata o tolia nisi i ngase o le tino i maota ngase i maota malawa
ia tari tono lo iai lau wha malo longa. Sili o la mātou whaafitai, tauranga e tase afe na e saunia Yesu Keriso, ina ia mā ngalo are tangata angsala, tu mau i lau fio, lo lava vi inga nei māsa uma e le au noa, mātou te langona wha maulalo, mātou whātou e se leri ie, pe mātou te o iai, pe le o iai e tala noa atu matala tala, ni o mātou vai inga, ni o mātou le tonu, le ali ie, e ao lau si le whanga i lo mātou volai, e o lava i mana tunga lilo o le loto o tangata, wa loa na e si le fia, mātou te whātou e se leri ie, e ui mā ngalo i mātou le toto pa i o Keriso e mā ngalo i mātou. Tālo lau whaamnianga, ia i lunga ia Samoa atoa, whia lava tālo loa i ai, mātou wāna mana ai, tangata anu uo mai māsani o ainga, se o mātou tunu wha muri mai, le mā lo Samoa le li ie, ia iai le manuia o lau fio, Hamnia po nea tunu o mātou nofo manopia iai, o alava whaamnianga o mātou maua le li ie, e fo i lava le vi inga i ate oe, whaamnia ia i lātou o whiangai, mga luenga le lei e whaia mo lo vi inga ai aua ia i lātou, aua ia i mātou, mana tua pēa nei o mātou tu āsina sina le li ie, ua amata mai le tau mānu nui te tono le nea tunu, ia iai lo mawhanawhana, ia iai lau wha mawhanawhana ia i lātou, ma lau wha mano longa ia i lātou, nese o ainga o whiangai mwha no noanga, o no nese pele i mawtanga o mōtsia ni malanga ni mariu, wha maise lo lava nganga pa ia, mātou ta tāno na ngānu wenga o mātou ngānu nue ai le Radio Samoa, le ato toa lo mātou ngānu nue ai, a wha moe le ni e te wha sino mai, o me ao na sāba mani ai lau whanau, ai maise o porkalame wha ngā solo e tau tua ai le atu nuu, ai usa ngā nuenga mātou te whaia, o i mātou lava o ni au na le au ngā, ai a mau lunga le vi inga e po i atu oelo mātou atua, o le mātou ta tāno lea, whātasi mana tāno lilo, le tangata lava ia, whaia i ailo lava whingano, ai aua ia i mātou. I lau lava suapa Yesu Keriso, ua ole ma vāla aua tuai. Amen. Ia
In this update, a vigil will be held this morning at the Auckland bus stop where an American PhD student was killed on Saturday night. 33-year-old Kyle Worrell suffered serious head injuries after a seemingly random attack on St John's Road in Meadowbank. Students and staff from the nearby St John's Theological College will lead the vigil at 9:30. Organisers say they want to reclaim the neighbourhood. Police are still trying to track down at least 2 occupants of a black SUV believed to have carried out the attack and the driver of a white ute who was cut off by the SUV. A media commentator says Winston Peters is setting a dangerous precedent by threatening RNZ after a contentious radio interview around new legislation to define a woman as an adult biological human female. He claimed the public broadcaster was an abuse to the taxpayer. He then suggested funding would be cut. Victoria University Media and Communication Professor Peter Thompson says this will just create more cynicism and conspiracies around the media. He says it's not the first time Peters has cast doubt on the media. I mean, he denounced the Public Interest Journalism Fund as political bribery a couple of years ago, and when it clearly wasn't. An emotional conclusion to a coronial inquest into the death of Olympic cyclist Olivia Podmore. The inquest resumed for its final week in the Christchurch District Court on Tuesday. Podmore died the day after the Tokyo Olympics finished, an event she wasn't selected for. Podmore's mother, Ninka Middleton, says the process has taken an emotional toll. I feel like we've done Livy proud. I feel like we've done the best job that we could do. Motorists using State Highway 1 over the Brynderwynd should expect delays today while debris is cleared from a slip. It came down between State Highway 12 and Artillery Road on Sunday after the remnants of ex-tropical cyclone Tam lashed the country. That's news. In sport, a groundbreaking new partnership for New Zealand cricket in an effort to retain the country's top players from joining other global T20 franchises. New Zealand Cricket have joined forces with the financial backers of a new franchise in North America's Major League Cricket, a competition that has a value of at least $200 million. The move could help but keep leading players and coaches in the Black Caps setup. Zimbabwe have claimed their first Test cricket victory in 4 years with a 3-wicket triumph in the opening match against Bangladesh in Sylhet. Warriors fullback Chance Nicol-Klukstad believes he's repaying the faith shown in him by coach Andrew Webster by putting pen to paper for a further 2 NRL seasons. Nicol-Klukstad is grateful his coach has stuck by him. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tavi jore mai le ua tonu mara minutu ua te ai le tu lai ono. I le tautua pa wawa le Radio Samoa su lima i ba toru a mo po klamel manu o te au. Tātou te langona pa atasi le nganga miwi i ma le nganga pa aptai i le tua me siri siri wa e saunia le tau soifua o le mātou wona. Le ua tātou i maputa i lungo pe au mga ngalo le e le ana pule pa soifua i le tau soifua ma le tātou wola. E ala le tautua pa wau le Radio Samoa sa lima i batoru a mo. Mele sua pa manmana ono tātou ni o Yesu Kiriso mi ngao ma le palo alo tawai o whoropa pa tāropa atuai le atoro tātou tunu u. Mai lama i munga maulunga pa ia se o au pito i titi tālofa lama. Ma lole soifua maria Samoa ma lole folau bi ia neri. Pa tālofa ia pa au le tāna leo lo fatuna pa unia. So se tapa o au te ronei tau vine o tau suina le vahi o le soifua a walama ni a nganga mo ia malona malo foropa mpataro patu tālofa lama patalopa ia tunu e malo le tunu mana walaia i no whanga ia le loto tari tono o tau sia pe i tātou lang sia i tātou whaamnianga i loto soifua maria so mātou wola o mātou au mawha mlopia tuai po i au te ronei o foropa mpataro patu le pangaruina e a whea sa se mauta ngase i mauta malawa whātau tolian mano le atunu ngase o le tino ia lo patu
pa mano longa lo tātou ri e pa iatu pa iane maua tō malosi tātou te au ngā mo ia malona pe ngalo patalo fatu la uso tinao tō whapine o turi o lātou whasalanga. Se nopo anga i le pia o ia i seisi ia tansonu lo i alfi le mo le re tu musu lo na lava nganga pa ia la ngona le salamon fo i mai tātou wo i le li. La e matango fia le lalo langi ma wari so i fua lofa atu matatalo atu mo o tau vabe mai se lau fia se lau le rei. Po i mai tātou whiloa i le matango whio le li. Patalopa atu tānofa lama. E o lama nei anum pānau pia ngai fo i ma mano longa ia onga. Ia awale no fwa i tama mteine whai tauru tu spa ia maule manoa so soani i lao tō ngangana. Numar tasi nā ia ngoto i o tō loto. Ia e au ngā mo tō lumnai ia mai se mawal whapero tānia. Mawal ngana mo moan soifua e ai tō mātua mola e teitō. Ia ole nā lofa tele atu por klamer manur ta mo to mnia to mano longa le tautua le radio Samoa su lima Eva tolu amo le nganon pata lofa la to de tai la to de en manu le atu le tu ke lope le o tau no mai a mese lava si o tato to no Samoa tanto felo ai le matango fio le ri ia o poropa pata lo patu le tautua le radio Samoa su lima Eva tolu amo ta aula stofi lua su fa perila lua o lua lima ia le po pat smile partoia Natasha vai lua ia ma tau lua tu foi ia tau tu ina lo to pa ia mo to manu se ia pa ia foi ia spulu lua nga ngele po pa dalo batu Natasha ma norta wasa mai o ma ngai al ma norta ia Malo, yalangi mama fo ilo sunga le awa o taito le nei tai au oka so ke fai aku o le makua i au le le malu le wa yel nei tai au ai ya wasila fia fo ile angelu le ngadue au nge yo le kai au ko usuma ye fo tasha ia on malo lo le tai au oi pa pia ona ila papa be do lo ani ya so sola fo ya manga fo ele pe o le sola ale anga ya lua ale sola fo le ata ko fo mai ya malo la va le usu ana sa pa tai le li le wata mo mai ni tai au ia lo mo pe ano so fo mria mo fo lo teito ia tau tu ai le mano le tru ma no lava le usu fo mai o la fo stata ia la mo ni tai E ui lava ina e whaatu saina le soifua o le tangata i se ele watumu le ngau sā. O le vau tā ma le vau tui. Ai o lo o iai lava se ava noa iti. Mo le toto ina o se whatu le lei. E ono tupu, ma ono vi I ai le tua. Although the life of a person is in a land full of thorns and weeds, there's always a space in which the good seed can grow. You have to trust God. Francis Pope. Fatalo fai apta vale fo ile nei taimi o le tae ao tatou anga I atu le tatou lua ili pote o lunga o le ala tele I holo o maita watu le nā lava foi e o lava foi le awala o le nā fato a usu foi o lo file mu lava foi lunga o le ala tele le taimi le nei ia mawha ava noa uma mai vaenga uma o le ala tele awalo o tau swa I atu ile nei taimi o le tae ao maita watu ele o iei foi se wha lave tau ta avale o lo lapata iei tatou a o le nā o lo kilia le lei lava au wala uma mamangala uma mo tātou tau lava o lea tau ina ia manu ia tele lava au whainga malanga mai se ila tau ua usu atu nisi fo ile na ua manawa ngaluenga malo le wha malo losi malo le ono sai fo ile pōna pō ia manu ia tele au tau whainga malo longa le nea so ava isisi ke wakule moe angi le ka avale wha mole ia manu ia tele apta avale le nei tai au fo malo le tai au Radio Samoa Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Tavi tole mai spulu minuti o te ane tu lai ono na ua whaponga maro le tunu tala mata mai rungo le awala ia wa lava o por klame pa nga solo poi le nei tai au la stofi do so pa perila lo o lo lima a se va inga le tala le tau mo si fie maro ta to tunu pe me mata ngo pier sulu la le so a wa po ni si ba nga o kilani
Sabili angi mai sau te sifo spulu ipa le mawhanapana o la iei au kilani le so ia malona maru le fiafi e sifulu ma le lua. Ma me atu sui mai le tau i le aso atai au le aso whareile le aso malo lo and seknei lua spulu le mawhanapana mo atai au malona maru le fiafi e sifulu ma le lima. Ale ba me atu le aso na ipa ufo iti munga au fo i lua sifulu le bela pa mawina le aso na i malona maru le fiafi e sifulu ma le ono. Patalo si o tātou tu no i Samoa, la lo ke ele fitu I minute se pulu I Samoa, e lo sepulu minute te le ono. Patalo vantu, tau tu are radio Samoa, la tōro tātou tu no pa muri mai, lau ele so I fua e mato wola ai. Ya, an lofa te le atu mato e tu no, mau ai patalo vantu. Ya, la pa mau mana, ia tau si o tātou tu no, wawe atu laua o so haile la ne mata ngo fie, a le bela pa moina mai Samoa, ona makua be bela tolu sepulu mo nungono iai ma lona maru le fiapi e loa sepulu ma lima aswainga no tutua o yolo pe na fo en fa maru le pa o se timu anga ia fo no tutua o se pa ia South Island klai stete mo no tutua o ia lo mana ia la bona maru le taimi nei ia le pa o se timu mo se fin maru ta so no ia por kalame pa nga solo ia ma se fo le audiatu o le Anzac Day le so ta ia family le listo inga nai lunga le wana ia mai so tato tala le taua mata ile ne po vai ngona tai o le astofi ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali se tali e ai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu tasi limoi votu amo Sulu mre minutu wa te ai litu lai ono I le tautua le radio Samoa por kamera manu tau manatua ia lo suitu langa tu lau to ona pata wa al sunga ni au ia ta vai meni ono nisi o fo fuanga ta tonu la to fo I mai vai as po sunga ni au ia manatua fo lau to tatano a Natasha mano la male usu e mai le usu mai ta ma ia less traffic Io e taito o le matua ma nei lava o tai au le taimi le tatou te anga I mai ai. O le taimi fo le modi lava. Ele o tele o lai fato atau a mata ia ona usua I le atu nuu. A o ka ika ia mala o walo ke fai aku a taito. Le ai se ka avale fa lave fo ilo o awala le ka. Ai a ke le sao le. Moni le sau langa ta sau po au la ko ia o mana ia le flow ma lunga le wala ia o poini se tia malu tai au ta to ma tana pe la mon ta to tala no pe le upule o le mata ia pa ta mana bo ta to istemi o ne se tia ta to pa pe wa ka le se traffic lunga le wala o le mano lona ia lom pa na ma ia ona sanga alua le ato ale o mole no ma fo le ai mana tunatu file mole lofo le ni le o mole as fo tato ala fa mai fa no munia o la se tala pe fo ona e sau noanga o la me ku pe anga pa pe pa po o la me ka o ka la vanga mantu le di so sa o le te la isi tai au le lo sunga la kai mi le ia nga wai le langonga mai se silpa u lo leo o ka se le ke lo pese le mai ale pese lo se fa tai le tu pese na to ina fo ye ma sang lo su tai ia nga kai mi le ia la nga lo pese wai le langonga mai vai nga lai fai fo yo kala va pe pa u lo leo ele se me pone a bueno pa malo sia ko ele si po I ka ne sia ye o pa malo sia yo ko ngai de o mai de foi pese o ma ko le sa nginga a fa mai si ki a ko nga sai to o le fia la ku le foi pese fa le ko uno le o fa ko fai po I o le anga o le a ai pa ne le ia le tu
nga. O ke popole ni menga. Pere anga ro leo anu e bibi ma ko ro loto ile li ke aina mai ai le li pes o pa ko pa no ko ke maru ko kasi ani ma ko pes ia pe mai lo leo sko ia o le se fongo le pa mong ba pa ko ele ka fongo le menga ia ko me ti lo anga i lo ia alu pe mai ave lo leo ia nga wale manga ia le pese nga ave ia ile la ngongo ali ia ile pa pe ka pa ko o se fiere le o se pa pia me o ton wa pe la va so fo mo la le tangata si le fia le tu me pa la va me ave lo vola ia nga ave lo leo tau bi ia ile li manga e wena I tala e tate se atu I po se taimi e so me tupu mai po I ne po tai ao ia ma ana nafi ia ma so uma ia me se lava o le tala o lo lunga pea o Pope Francis na tas Ioi pena lava ia la tatu fa la bo tele fo in fa la tele I le taimi fo ia tatu tal no ngal nei tai ao ni so va nge pe na sa no ia ma na ia ai mai vo singa pese po le po le a makarita yao ia E volo mai o manole volea che fia falo Sole E ti e nei la upasika ai o sue hena ai la ukaiva E la te asoa o la te ula lilo la mama sue tu pela utali Ole ala poi le mana mea hela o la sui puai Tuai moana, tuai moana tatu hatala Ea, vai a saúde Petuai moana, petuai manu Saui au pele, sau matinai puai malu Sei nuane ai, ita maole nu Volo, mai o manole vavea Che pia falava Sove soleo Ia eti e ne la upasika Ai o sue hena Ai la ukaima E la te asoa o la te ula hilo Lau mama sue tu pela utali Ole ala fai le mana mea hela o pasu I puae Tua I moana, tua I moana Tua I moana tatu hatani Ea, mai e sauru E tua I moana Tuai manu Sau ia lau pele Sau masinai puai malu Sei luane ai Ita maulenu Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi whaafo I mai lo fia. E mawhain whasosoani atu e toi whaatū langa le whaonga ino au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 tolu tolu. O lua lua o walu whawha 5 tolu tolu.
e file muai lo mafaufau. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ai lo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 555, o valu se lau, lua, 555. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le Sleek Cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le Sleek Cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 55, tasi 55 tasi. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo, se ki a Radio Samoa. Lua su tasi mana minute o te ale tūnai ono le tautua ne Radio Samoa so 5 a mo po klame maro tai au ya baba lu fo I ma le porto ya Natasha vai lua ia se pa I pois tai mer tai au ta tono lo nia lava maro ta to no pa na tu la to lunga le ala a wor fa nga ina telefoni ya ta to na le mo fo ele pa sia mo li le lo po ai sa ka ka mo nga mande ya ai ma le po tanga ma la ma le lunga fa ai lo ilo ua motoa ua saina anunga le wana e leise si lunga tu la pono nona la pata ia e whai me pulea kama lomkoa. Pira Enrico mai West Auckland mano lama patala pata ua lunga le apia po linga a Natasha mano tato atunu. Also I for Manuel nei tai au. Pe lava fo I se tu ke lope ia o lo maua mai ai fo le tato malu le tai au malo lava fa afetai tele lava I se tato ai nga male e kalesia fa malo lo si mai tato maftanga nei tai au. Le ro tene mai ia pa tai amosa mai me pone pe fo ia miu fa amosa mano lava le mai UP36 ia Nga ia leonga upu to muri mai Prespena Sandia lau wasu 5 minute I le 5 ma veau paptai leonga upu to muri ia papena po ia Philly Merlelei a Tonise Nona le ngata lea o Caroline Tuana ia mano lava mapta mai Juliana Smith ia mano lava paptai leusu ia leusu pa marosi tai au ta Vita Solomona ia mano lava mapta mai a Helio Baenga mana ainga pa tai a Paia Enrico ia mano lava io e asulorko pa kai mingei o pa lo sunga si papa Sabil Male a inga ia le ngata le opina nonu kano pai ia le lava le usu pa marosi a sanga longo mana inga pena foi ia le fionga ia le au pepe pili ane matpatua ia salamasina I o tara le ngatai lea o ai foi o pina nono ke o misi esi o misi aku kama o Moses Aaron Sila ia male patua ia meipo male no poalo I le me po tai au matango fiele mana ia tau nafi ana tasa o le kwane leia o le baba I aku susuru le la pole le e le pa use ke mo nafi I na ona tau ma ulu ai nai nisi fo ia taimi o lawa uli pa o la sa le lava le tau le so ata mana ia tau nafi ia mana tu fo ia va yaso lua taluai e le po le ko kikia every half an hour le ka kangia le woni wala sau ya kako ai kau le fi pa longo isi ai nga e mai ke mo fa longo ia mo sky e why they don't match to pua ai ke o mai tala tu nafi o nafi ia pe lava ngo fa atu o le tangata soifua e fai e anu aru ma fau kau au kango e ngata o ngā ruenga ma mana reri e leo o ia silfia ma le lori tangata kau au kango ia wala fa mai ngai ia wa ka koude e baku ai lunga I masingi le kara le kau e ka ke kau makamuri fo le baku lunga I wa le fa mai ki mu le na ku ia ka kou ai silsilanga le ku o mo kwa asane la fa pela io ka
he sera kaulanga mai na tasha mo ia e wi le ia e papena na ba ia ele pela mon fangaroina ia na ia non pa na fo ie lea e la vea I pastor matulanga papena e le ngalo fo isia ta li ia na le tolu sulta usanga le na oti mai pe maliu fo I St John ia o lo papena o lo sa ilia ia kaina te kinga si kamiki le ia mai se o lo na lumana isa look forward for le ia sa alwe sa ili le mo le po e sa bali le ao so e mai ngi sekim kurang papenga na tasha Iwe la sunga tai le nei fo tai au se tala fa no lava le na ia ona o sinei lava fo tau le lea ia o lea lava fo sa na la ona o le bus stop ona o le tau mafai fo lea I le tai me mafai ai ona mafai na fai na Yesu esu enga fa lawa I tele fo lea molo na ia fo mo lana tapenanga I le awa onga e mai se o le PhD o lo o sa ilia le ko ki lava uma lelei ma tau lau o le wha moe moe se tau le ele ai peita ai se wala vea ne foi I o I le lima o I la tau foi o le leilo la tau ma fau ia ma le fai fua o tangata o nofo anga wha penei so o le asola pe apo le afa leiva o le afa isi sau ni nga foi lea memorial service mo ia e mana tuai ia e le ngata le na ia e wha pena foi na wha amai se atuai foi ia ma iloa mai fo na iona a inga o lo ia nisi o sa lolofa ia ma avea fo I ma a inga ma fa a inga ia o sio lato fo a tangata I nei le nei atunu so I St John's lava ia la o le isi tu I le o le fai o le nei saudinga o le tafi e se ai lea o se au po liuli ma le pongi sa o lea ua nofo ai foi I le nei vaenga whaatali pasi o le vaenga e wha o ngā tangata lau tele pei tai o anga matu ma mionga e whaatino nai o se tu e le tele e whaafitai foi ia I le tō wha e foi ia I la tau o le ata ita ia le nei sauninga ia ma mawhai e foi ia ona whai le tatalo ma ave e se ai foi nisi ia o vaenga whaapea o lo iai I le nei foi vaenga ai mai se langa ia tu maleu tō va ato tātou ia o e whakalipasi ai o le foi no wha. Pone le sau loanga Natasha e pone le langona lava I tino pe ese le ngana pe le tino po le antu langa e langona e tātou. Awa po ina e soifua e maula e teito e te whaaponga po whaalongo a o onga sau I tātou o le alofa a o onga le li tātou pai taurutus pa ia o lofa penana mai ei ia whaateita inga le lei e soifua mo la I lana whanau a rono vinga po le ana tūlanga pe inkia pe sainga po le ase singa ngana e o ala tātou langona o le alofa pe ona e sau no wha mai se pele nganga o le li ia mai se ia usi le fia le li po fia lava lai ka mi lori tangata a mi o le e muri ta ia le sila le li e le taimi o le li a le taimi o le li e fia le tangata po apo tu langa bevesi mai o me o lai lilo fau me le a o le taimi o le tuana tasa e langona le fia po apo e pa mauni le pa mai la fa salam e lo stangata le tu e pelo e lo se atali o tangata e salamoa ia o le nganga na vai ia pa mai se le nganga o le li o le pa vai tu e o lo lunga pe I le vai aso nei e aso de nei taimi tu ai por malo ia Pope Francis Natasha e le ngalo pe lan tata le noa e mōri tangata o ana ngā nuenga o lui tau bina I le o soifo. O lo ngā solo pea I lātou, le taimile nei o le lona tolu ai le nei o aso talu ona I ai foi I le tino maliu o le au na le tua foi I le Vatican e bei ona iai. Ma o lo o au vaa atu ma auto vaa atu foi le toa tele o I lātou e lātou te moli o lātou alofa ia ma whapena foi ona to e tō mānatu o sina tatalo e tō mānatu ai ia I ngaruenga le lei ai mai se le soifua sa saa ia ma le soifua au na le soifua tautua ia o le nei foi whaao o le e kalesia ua laui loa foi I lana tiu sa tiu masala sala sa tiu whaamata la oa ia mo le manuia o tangata lau te le whaftai le tua mai tau atu o lea o I tu e fia o le lalolangi lea o lo ua auto vaane ina ia whapena lava foi ia ona moli na ia lātou pēlenga ia o le soifu au auna o le whaao le ekalesia.
O le ngata po e watu no e mau ai mase lamo si o tātou no wai whaponga mau whanongo i o roa pēnao na ame le ame ai tai o malamo e kālesia kātoliko i Samoa o le ngata po leo o isi e kālesia o loo langona e tai o lafu mamo e pēla mano pai atu o whia lama le tu e te iai a o mari tai mila o popo ngā tia whaingata o iai lea e o ala langona e wai Pai mai upu pasamo e au tau bola e au pangota e o uma I popo nga no mia la me tu pu mai o e la ngona lo fa tu pla po se me tu pu te pa pena po wa uma na o ina o uma ona fa tana le ina tato ana tasa lo no winga ia tato wo pe le ni fa ma panatu ai mai se pe tai yo e kalesia katoliko le ngata o atunu e mao ai mai se o Samoa lua le atu Pasifika ia o atu ia le mapano le ni a me se lavo tau a inga foi o Popa Francis ia fa mai senga no tato tua e le ngalo ia ngalo wenga le pe mai o a me tau ia me se o se tala mau ele o fa pui mulu vai o pangta e se tangata so ifona tasa e mafai ko mai o vai so la ko e mulu e ia langona fo le ko sa ko ilano right o e makau kia ai manatu yana na so ifua mai Yesu Keriso e makau kia o le fale o Manuel Pio o ise tupo lalangi o fa ka inga ia mai ai sa me ka ke le so ifua maulai I tu langa o manga me ia e wile ia ngai penga ka fa penga ra o wa mai atu a fai so fale enga e kauanga fai le lua se lau pasenge ale mena le o le fo le e tāua ia o e tupe a o le tāua le fai mele lei ia le mena le kopo pe o baba ko se kasi o fale inga le ua o fasa na ina ma kau kia O le tulanga le o se tasi whalainga nisi fo yo lato whalainga sainga, it's a Chinese restaurant I nai le vainga le Mount Albert. E pei ona o le tulanga o iei nei le whalainga le mana tua foi la e tātou te anga ia tui whalainga. Ia lato tusi fo I e whaelo mai ai. A+ mai whalainga le o ia A la vainga le ia e B, C, ia. D lo ia sili pe aki fengi. O le vaenga wa tula I mai whalainga lea. Ona sa iei se sina ia pueina se ata fo I lea. Ma ona tūlei lunga le Instagram. O mai tawina ai. O mo ia. Mana tua lau whalainga. E whao ngā hi. Ia ai pei sa mai tawina I se ata po sa pueina I se isi. O laenga kau ia le kele o ia. Se I tu lau vai atu whafonga. E kau lai lunga le waia fo I le whafo. Ia te au ia. E o makwa le fia ka ilo fo ia pe ke koe fia o se fale ai ga masalomia ai la ona la tau ia a tau no ngi me ko kia ia mana tua e ai lava fo I me fo ia fa ala pe o masangi ai tau ia but e le tau lava fo ona fa ngai e ia me ko kia o ngai ko fale la tau ia o me ko kia o ngai sainga I nei New Zealand o le lawa lunga lava male fa etenga o le soifua malolo ina o tangata soifua manku o le anga ia tu tau mafa ia fa pengi la langa fa alanga ia ai wangi mala vainga fo ngale fa alanga I mala ko ilungo o ia o ai se la ko fia oka ole la ia wa pasasa la ila lo le la o le ti fa mole tato ia au ma ki ngola ka uala ya tato le ole fale ainga kanga ile le lava ia pe fa pe I mai le tulanga le fale ainga le o wa se sauna ia ile kuse fa ai loa mai ia tato o lo wale le wa pasi le vaenga le o le lato o le tulanga le o ia pe ia e ta walanga value for money e ka kaunga kokongi ka ko kupe o lai mauti noa o lai e ke soifua malolo inga I matali le ai lo nga ia malo fiata o mafa lai ma kingo o lai sa ngale mu ngai lo le ako ka ko lai ma ko I felesi mal fala inga mele alang kau lungo le wa kau lava o stulanga la na o le lo ye le fa le ton o le nei foi fale inga ia le o le ti ia o le ti la po e mana tua e le upo le ale tunu
muli mai ni oli au ni foli. E ke fia maua se smile like kiki mai ai loba. I lo si la koe kele i uru whale kongo po se moto, po se lawa, po se whale enga, po le arko langa. E ke si la ko lo po lele whale kongo mai. Ia e babeanga umalo fia kausami. A o panal kai me whatau nu uno na ilu ia saupisingisi po rātou langa. Ole lui tau po ilea mo na i o tātou tangata i le papewa po ile le kaule po malafo. Ai ole lui tau lea mo o me ko kupo mai e o ina lumana. Tari tonu o le po e tele la mo tātou ia e tele o pisinisi na i o tātou tangata e urufale po e la ngō nāra fia ma ambe e wha ma nosi e tūlanga uma whai le mea sili. Awane tā awara tupe tā awara whai me le lei e le ane leinga whai lau wha anifu. E ke koe sila po tā awe koe po i mai po ia po ringa na. Ai pa pēr lai whai akuro wha anifu e whare kong. First and last. E ke le koe sila e o mari wha o ai se ana tasa. Ai se ambia la le koe po i mari kankane. Ia koe fia foi mai whai mai mawal kupe ala ua alu o kumal whale kong. Ua whale kongu. E maka ukia. O mela lele ua mai whale inga lea. Ia e whai maru i tau mō tātou umana mo whai pisinisi. Awane i tā ua le tupe. Lai po i a spulka nai le se kupe lai titi. Spulka nai le supo e le se tupe lai titi. E sua nga kāpo le spulka ala. Ai e mana tua. Ia tā ua ia te oe le saua. Lau kasa mai lea so. Ma lea so. Ia e kauanga fai mea sili, fai mea lelei, e ke koe sili le si aso, ua koe foi mai foi. E a pa pēla ngonga fai a po lele, mioe, ngonga fai a whaka ungu, pauan me ia mawala kupe, ia maresi mea, awa ke owa tia chinga kanga, e koa, ka sili ngā mea sili o ngā makau kia, ia ua o isi whale inga, ia e le papeka pe aku, ia ua ese lo fia, i lo baba aina i o tātou tangata, mālo, avi e ka wha mālo, mea sa ili mālo, mālo le kau, mālo le tau vivi, na ua mānaia le pisinisi, baba i atu, o le si tūlanga ke fe, o ke abatu ai fo i lunga le taiminei, o le baba ai i le mamao me whai ai. E mana tua e ki sirisira kulo i whaare tonu me o lo whai ai kauma, ua ma kua oma. E ke koe diriwa e koe fo, awa po i la ua e la ngona, ua le māngaia, le mea lai whai mai, ai paapitai, tātou, ta mālii, whare tua matausi, sa oawe o lava yanong pāna, o tō umana o whai pisinisi ma tō ngālue, mo moni atu le wha mālo ma le paapitai. Paapitai tele lo tō sa ili mālo, ai maise o lo tō whai mea sili, mōlo tātou sunu, io e lo whata ua e o tō lo tō whai mea lei, ia muni mani tupe, a mori tupe lei, a lo whai mea sili moro o tunu. Ia e papena po e ta talo fo i mo lato. O le vaenga la leo o le ingoa le whalainga o le 932 Barbecue Noodle House on New North Road. Ia o la foilana na whai mail whamtalanga a leonga le whalainga le ai o le ia. E le i kaukau ai e whafo mo le whaonga ine tunu le whalainga. O ngai mākou lava i e mauksia fia mākou i a whaala whaapea. But still, ia e masalo mia lava fo i au le ngala, ia o la lawa tu i e lava noa le council le taimi nei, tu i e le lua vai aso e kakau o ngā mauki ngoa e le to i aingi i a po ngi mea ai po ni tau mafa e koe whaalala ina pe i whafo o le whale ai tatau o na mauti noa o le o saunga le mo le whonga tau mafa o le atunu. Malo, nai tawa nā sa wole tunu pele i lau whaaponga lui tau wina i po i tātou. Pa talabatu i a Aaron Sila ma le ainga mas po i a marongi efu wa pena po i a Risol Tuna i a le ngata leo o a inga sione ia a mas po i a Malua Backridge i a manis po i maro le tunu o lo eva mai i a o le pese lea mo si o tātou tunu.
holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tatou polkalame o le areto le ola i le amatanga foi le yaso o te fiafia whaafiloa i ati o e mawhai ona mai moa ma whaafonga mai tatou polkalame. O le Ioannes fultasi el whaupetots fuluiva e whapea ua whetala i atu Iesu ave ese ia le maa. O le upumo o le asu le nei, whai le mea e mawhai ona e whaia. You know ele o mea uma e mawhai na e whaia i leo langa le nei. O oe o le tangata soifua, o le human being, ma o le whailonga le ilo ai o oe o le tangata soifua, e iai lo limit, le limitation, e iai le tahpula. Awa o meo kangaka i leo i kangaka soifua nga o ke bongi. E mawhainga lako whaia isi extra ngai ngoinga o nga mo meo anganga fo i e leo i kangaka soifua. Ai o oe o le tangata soifua, ua whaatahpula le mea e te mawhaia. E sila fia le lei fo i le tua, ia le ngā tula le nana tuu ia te oe e iai alo limit, e iai alo topura. Ma o le mafua anga le na ofa mai ia le tua lana fesosoani pa ia i lana whanau, tangata whaatua tua. Awa always lava o lana fesosoani, le me siringeng banga e tau me sila fia, ua au mai lana fesosoani, i mea ke le mawhaia, ai le melinge mga ole tua ke iloa. E au mai langa fisosoangi, ai ai ma lau vaenga e whai. O lau vaenga, o le ngā ioi e whai le mea e ke mawhainga e whaia. E tuu le mea e ke le mawhaia, e wha wau e le tua. O principle siringa ngā ua, e te taunga i loa, le te ngata whaatua tua. Whateita inga, ina ua sau Iesu whaatua la salo mai tunga maua i loa le tala, le limta upus fultasi tusia a Ioane. Pe mai kala Iesu, o aku le tunga maua. O ngā whakakalo leo Iesu i lona tamā, e whaali mai lona mamalu. Ina ua amaka le tala Iesu ngā whai, whaakungo la salo. E le i whai aku Iesu i a la salo. La salo, pe whai aku i le maa, umangkua i le maa le kunga mau. E le i whai aku Iesu i le amakango lana ngaluenga. Maa alu ese. Umangkua Iesu i ma whai a mea uma. Ai ngā whai Iesu i te ngata. Whai Iesu, e le i whai Iesu le vāmenga o le whaatua la salo. E ili menga mua i whai, ngā whai tangata ngai ai. Ave ese le maa, o le ave senga o le maa, o le me mawhai ngā whai e le tangata. Ai o le whaakuuma e la salo ngai loa Iesu, e le mawhai se kamkaola ngā whai, o le mea le na te whaia. Lea la, o le whesiri, ai se ai menga le whaia Iesu, i lona mana, le whai akua Iesu, maa alu ese, ki lo le kal. E atangia i always lava o le tua, pei o lo nalo Iesu, e mana o le tua e ke lua ngā lulu e whaatasi i le whaatua tua. O lau ngā luenga ave ese le maa. O le ngā luenga Iesu o le whaatuina o la salo o wai le o i ailo malosi. So le songa whaila le mo o le aso le nei. O le aso whaafita uli o iai. O le maa o le ata o le whaafita uli. O iai so whaafita uli. O iai se maa e te tau o ngā e whaia i se whainga. Ai le whaia le tua le mea ke le mawhainga whai. Pio le whaatita inga. A whai o le maa, o le whaafita uli o lo wolanga, o le ava malosi, se tulou, o le trucks, ke le whala au whaasa inga o wale mai Samoa, e inisi o te ngata whai mai, o le mawhainga ku. Ke loa, o le maa mel nga, a e mga o e whaia le tua se va venga i le mea le nga. Ke lo le mea ki whaia, o le mea mga o Yesu, whai le mea ke mawhai. La le mea ke mawhai nga whai. Mea ke mawhai nga whaia. Au e ki kango e koe whaatau. Au e ke pipi i ka ngaka ke a whai ngai trucks ma le pia. Pia whaasolo a koa. Au e ke pipi i a kero. A e whaia mea nā, ua e whaalongia le tua e ngā ioi e whaia le mea ke le mawhaia. Minga la, a whai o i se maa. Ka moe whai se whainga. Au e ke koe whaakaua le trucks. Au e ke koe pipi i au ai trucks. O ngā e ke ilea, ua ngā ioi mai le tua, e whaia le mea, e ke le mawhainga whaia, ke ilawa, ua whaawawenga, lo le koe mga o le trucks,
lo le ko manga o fa polonga o le pia o le anga i lo langa ai sea ina ua e fai le ua inga luenga te taunga e fai so mo o la sulengai ave esele ma ala nga luenga le tua e fai le vavenga i le mea i le mafai ona e fai le tua o ai se o ye se ma ia maua le loto tele nga yo ye fai le me mafai no ye fai ai fa wa la wa fio le me le mafai na ye fai fa ta Yesu amen. leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua lua o walu whaawha 533. O lua lua o walu whaawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Wala tamaile Mother's Day. Awana I atu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. A visa o e whaatawhau I de Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le 5 se fudu tālā.
Te tala le fai toa i le ono le afiafi, pa fianga tui sa mau pen i le po atoa, te tala fo i mal tatu pa. Fa fia mama i le nei Mother's Day, i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, i pa fatasi a Dominion Road i Manrasco. Pa fsio tai mai lis mo sa pukin i le olua tasi, o i vatasi, o fitu o valu. Olua tasi, o i vatasi, o fitu o valu. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes. Ta vale olo on hold. Ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Ta si la fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima. Lua limaiva iva lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Nisio va ainga I mena tupule ne yaso I tausanga mawai le tausanga I lua afe malalima. Ia o le so na faa wina ai ia le sisunga ia Benedict lona se fulu maleono e avea foi ia mafaa ao o le ekalesia katoliko I le na foi tausanga. O le tausanga lua afe lua se fulu maletasi ia o le tausanga lea na faa aloa ia ai e le perestene mo le taimi mua I te tono Amerika a tula I mai Joe Biden le mali li wai foi ia ai maise o le fita na maulo lato soifua I le taimi o le taua mua a le lalolangi a le tausanga e lua afe lua sun maltolu fa mawina e tala fa solopito o le ulua I taimi le nei ia ua pasi a ia initia le fai taua o fai o tangata e au pito po le atunuu e au pito sili ona to atele ia ua tulanga mua aina I lo saina I le nei aso I le tausanga lua afe lua sun maltonu wala tau au sia ia le matati au le tasi ma le fitu biliona le au fai o tangata. So o nai vainga fo inai mena tutupule nei aso I tausanga ua mawai. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia le nei aso. Wa
sila. In this update, banks are stepping up their game in tackling scams. The Banking Association's revealed 5 measures it plans to roll out over the next 7 months, providing a basis for compensation. These include pre-transaction warnings, sharing scammer account information and providing a 24/7 reporting channel. Chief Executive Roger Beaumont says global best practice points to prevention as the best strategy. He says this is about keeping customers safe and he's confident having the measures in place will reduce the number of scams customers are exposed to. Suggestions. New Zealand First Leader Winston Peters wants to have his cake and eat it too after his claims of bias at RNZ. He suggested that RNZ could face funding cuts after a contentious interview. Victoria University Media and Communication Professor Peter Thompson says he seems to be dog whistling to a certain type of voter who distrusts the media. He says in opposition, Peters claimed the media was pandering to the government. And now that he is part of the government, he's apparently unable to exert that kind of control. So you can't have it both ways. An emotional conclusion to a coronial inquest into the death of Olympic cyclist Olivia Podmore. The inquest resumed for its final week in the Christchurch District Court on Tuesday. Podmore died the day after the Tokyo Olympics finished, an event she wasn't selected for. Her mother, Ninka Middleton, says the process has taken an emotional toll, but she says she feels like they've done her daughter proud. A prediction that increased speed limits will only bring death and serious injuries. The Transport Agency will increase speed limits on 43 state highway sections after it launched consultation. Living Streets Aotearoa President Tim Jones says they'll continue to advocate for lower limits on highways and inner city streets. He says even the benefits touted by the government aren't accurate. The government likes to use economic arguments for increasing speeds, so we're also saying even the economic case for doing it doesn't work. That's news. In sport, New Zealand cricket are taking a dip into the waters of T20 franchise cricket with a new team in the United States League. NZC have agreed terms with the US-based company to launch a new Major League Cricket franchise in 2027. A base for the team is yet to be confirmed, but Toronto and Atlanta are being explored as options. Zimbabwe have claimed their first Test cricket victory in 4 years with a 3-wicket triumph in the opening match against Bangladesh in Sylhet. Ronnie O'Sullivan has eased to a 10-4 win over Ali Carter in the first round of the World Snooker Championships in Sheffield. The 7-time champion looked close to his best following the resumption, where he'd led by a frame. That's sport. I'm Jodie Gill. Sa toa sia tu lunga o le ala tele lo mai tawatu tu maula vala ma le traffic I le time le on State Highway 1 both northbound and southbound lanes o lo kilia le lei State Highway suma leono mai tawatu foi westbound o lo matua so longa le lei lava I le time le nei le o yaini vaenga poloka on State Highway Lewis follow both citybound and southbound directions o le na fo yo lo o le lei lava I le time le nei Pakuranga Highway ma sani fo yo na pisi o le ngaulo o so longa le time le nei Cavendish Drive mai tawatu fe o lolo lava foi o le na wata le mu but o le na lava o kilia le lei mo tatou Lake Road o mai tawatu na eastbound and westbound ia o le na foi o lo fe o lolo mai le time le nei Onehunga Road mai tawatu I so se vaenga lava foi o lo so longa le lei ma kilia le lei mo tatou Hill Road mai tawatu foi ia o le lo o le lei mai lava tatou I le time le nei o le taeao o nisina o vaenga o le na o iai tātou lunga la awal tele afta vale tau ina ia manu ia tele lava lau whainga malanga I le nei taimi o tai au mafta mai malo tai Radio Samoa 5 minute te aile tu lai fitu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Taimi tuna mai 5 minute o te ale tula fitu le tautua de Radio Samoa sa 5 e ma tolu a mor programa manu o tai au.
Paponga mana le tunu au ina tō tātou tala I vai whanua le ngana pēora tānia, mai se stoi wa inga I lungo le awala a wāu por kalame panga solo, sta vainga tala le tau. O lo tu manu pēra pa mawina I au kilani sulu iwa na maa panpana o lo iai au kilani o le samili o lo tu mawangi mai sau te sipo a waoni spaenga o au kilani le so, sipo lua lono maa nui le fiafi. O lo vainga mua tai au le so paraile, tai au le Anzac Day, pa uti munga ngofo roi whale mo te malawa a waoa le aso tai au pa uti munga lua spuru mapanpana ia tai au o lona manu le fiapia suma lima winga po nau tau ea den mai le aso to nai pa uti munga a waoa fasalo antoa lua spuru le bela pa mawina I le aso to nai ia malon manu le fiapia spuru leono winga po nau tau ea den mai le sa ia I le mau ia le tato wo talai pui pui o malu tatua tāpua I le li ilo nā nopa pa uti munga au oa e o lea sā lusu tasi le mapanapana o lo iai ia malona manu le fiapia su mai pitu le sā o le vainga ngā te pale mo la tau tā pena o wāse I a mai moa kālo whai pale I anga ngena kalaka mai saunga le mu mai se ko uu whai lo le oka pale tonu tau le so mana le tau wātai au pale tonu tau le asto na e sā song fua ia a le lava ta pena o ame o e silifia I lungo no sa ame lo fa aula a wala berki puka o le na ame male ke pongi te ame ai o ante fe tupu mai na ta pena iai pautuanga le water safety ni sila maritime ni sila e maswantanga venga le ACC patalo si o ta to no isa mo la uono minute te le bandu le tu la le taimi nei sa mo ia o ta to le uono minute te ele tu la fitu se vainga isi o ta to no ia o lo suia mai le tau mānaia o sulu lai le o mānosi a wā poni spaenga o Samoa lua spuru iwa le ai tolu spuru mapanapana o mkwa mbela Samoa taimi nei ia o lona maru le fiafi e loa sulima ia e manatua pe lau talo si o tātou te noo e pele o tau pinangana mo tātou loto se vainga inu tūtua oi ia o le pauta kasi o lo ngai atu iai lo wha malu e peia o po lelo le ngalo e wha apua e le pati ai le o pa use timu au manai al manu o laim whaing pewai a ngai atu lo I sau pa ale i o le me ngai kasi o lo iai ia lo ka penga por kuseda ia wa por famo mo le weekend I will put all the best Auckland Blues ia sta venga na le tala le tau ia mes posio ta to no o Samoa ni se baenga o no tu tua o mo le silpio malo ta to no ia wala ba por klame panga solo e no to le mal ta so taimi fitu mala mi rute te le tu la fitu le tau tu ale radio Samoa lima Eva tolu amo por cambio marul tayao ya baba lo fo in male por toya na tansa ba elua se ia pa e po stai mi ole tayao Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe lawe apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Radio Samoa taslima i watolu amo Tamizurai mai na waiva biru te wate ai le to lai fitu le tautua de Radio Samoa so lima i watolu amo toi patalo vanto le tautua ale Radio Samoa le atoro tātou tunu ia mese o ai tu asina sina manole pale manole folau bi ia deli umo le aspo la stofi la solusu pa perina luo o lo lema ia toi patalo fatu ma o manatansa ma e lua I le nganga pa alo pe lava ma puta mai au kilani maru tu to o yo atu nu o e mamau ia to yo foro van patalo fatu ta tono lang sia I tanto le lofo le li ia mo so I fu la le so I fu to I tanto te nga mo ia malona piningano ia e patalo fatu ia I la to uma lava o lo pena ma puta mai la to lungo le ala pe ma dia o fa nga ina telefoni ta wole le mo le pasia mo ni tanga I
whailo lungo le awana leise si lungo le tula pono whapeilo atu fo le lanto le tai lanto le ea lanto le ana manu le atu no lo wapena na malanga mai leitu o le ke lope a maise lama si o tato tono o i Samoa ia anga leile i a o pea fo i se taimi peilo ai ma ainga woma e masani o le wakau manu lumako ia awale saulu ka anu le aloa po le ia ke ua e alo a le ho au kinangi ia o miro moa ia le lama ai tete o le whaaponga mwhalongo o e lava te tauma iai ia matou tartano o le naha le alama se whautuanga e watu ia matou i nei ia whaamole mole ia le lama whalongo a complain mole ia malua Beckley Shaw mai malo lama langa lue a Mosa Robertson ia malo le mai eti tasilimu Mapatai mai le ngatai lea o soso papena po ia whaamale le fu o semi ia malo le mai Johnny Tauti ia nisa malo le atunu ia tua sao lo eva mai Prespen Australia malo lama whaamtai ia papena po ia Meki Latulipe ia malo lama soifua Maria malo po le eva mai Dunedin ia umanu luo ko whaamtai Tessa Tiva ia mana ainga lo eva mai Canberra i Australia mai ava Simone Talia ka lo fai lo fatu mo la to umana ba maputa mai lunga le apia foringa ia mai se lunga le YouTube channel ma tasa ran kare ka longa o ka nga ia ko po ia ne fai ngol vai aso awale pore ko seita awa ke pore po ia le umo ko email ia ma ko game plan the weekend pa mo ia o leo lo wa ia tatu ta longa yo fa ta tia fo ima wa mai an fa polo kala me na mo le aso ta ia ia matala ta ia ma fa wa to ila fo i le so na o le tatu super rugby la leo o le mai ta watu o le a matai te ta longa ale Chiefs and Force ia ona fa pena i fo le ma le ta longa i le vala o le mumu ma lan moana oi kalo fai yo sta longa mata ina na le ia se va se ilo la se ilo vai na le o ta longa la le sto na i le si le ta longa fai tau lia lava foi ia ka pua i mai ka ko wa se ta to nu ma se ta to ainga ta longa le moana Pacifica ia ma le Fijian Drew le ole ata alo foi i le sto na o le si la ta longa Highlanders se ke ofo yoi ta longa le vale Highlanders ma le Crusaders ia le ka ki aku la pule le ia sau ia tatou Highlanders famalosi ke lo anga e fe lo kam fai me Crusaders nge vai kau ia Malaysia ta longa le vale Brumbies ia ma le Hurricanes usila na ta longa Super Rugby le ua fatatia mo le Anzac Day weekend Manaya o le ase se kala mai kala fai o una ko o ke kau muri i o ke le muri le Warriors e ia po no to o le ase kala mai i ana ko gaming o manela to maronin mano ta last weekend manaya le malo le ase mato au ia e fa au pe kalo sia e le mele fo nga ia fai pe o le fo la wa fa ta fo ta longa fo ia wo fa tu langa ta longa ale NRL fo la to ia mo le weekend ia e tamua la ta longa le Broncos and Bulldogs ia fa so at way fo ile mal ta longa le Vale Roosters and Dragons ia ona so ile mato ta longa la ia fo ile Vale Warriors ia male aule nei le Knights ia o le si ta longa leo o lo iai ile fa ngola vai aso ta longa le Vale Storms and Rabbitohs ia fa pena fo ile Vale au Cowboy ia male Titans ia o le Panthers male Sea Eagles o ta longa na ia o leo fa tulanga mo le nei fo i fa ngola nei vai aso manaya ele tulanga ngai ile niki ele pengo fie e makau kia fo ia tula fono le bande e se ale union e se le niki e makau kia le niki la wa ai i ta longa fo le e makau mau ama tula fono le uni ia e fo le anga pape la so finga anga pape lo ngata sia uma tula fono le niki ma le ni o la se so finga lo tulanga le bande e ia se saunga le mu be ia se tulanga fo le e o se tu langa le lei ia pele makapongi ai se lo poli po skulang pa penga ai mai se la mar TMO sorry wa kau yang fa ngaronga a wo ko pa ia ai fa pasi TMO
E mana ia wai so se ta longa lava ia lava fo io la tau e ala fo ona ese o la tau tu la fono ona e tala fea unga lava fo ile tu la fongo le liki ia ma le fasino ino le liki ia e fa pena fo ila ile ta longa le uni la tau ia ai ke fai aku lau susunga la o ku sa fo ia pe fai ku la fongo ai a kwa ka mai ka alo ile fiango ku la fongo ma kaimi yo ia fai fo ku la fongo ai pule el CMO wole ai se nga wole lo ka ko ban ale sa noanga na chasa apa pongan mono chanu wole lo ka ko pe ka ko lo fodi po le CMO ia o la fo ku pa orta alo manosi ta alo le polo pawane awon pa e po pole o la wa mai tu lang o la wa pa ku nga e le crusader awang i po pole e le po pole pa nga tai pale poto tau tai se na tu yama all make mistakes ai pawane me e tu lo loto tonu la venga pa kele ina ko ke pa masingo lo foli kele ina ko le pa masingo le temo ai ka ano le polo ma ku a ko e lo ko e feel le lo foli ka ki kinga o e bane le pa po mo le tunu ia le sau inunga ko sei ola wa pa ku ang muli anga ia le io ko mai awangi o bak se ka lenga mai ku ia o se ku nunga so le polo awangi ku nunga so e po ai lan ku ia pa penga o le tanga mo le players o mo le ia me se ona io tanto wala pa na Natasha mana ia tsele level fautuanga Crusaders se ofo pe ko va ia ku o ko liu mai se si ko mala Avetai, ia o la koa, e alu po ia Scott. Lai alu molonga whaku e bini mai keo. Kau kua ngāre au taitu. Kau kua ngāre o aro e avere o peso. Au ke pole mai, ko uro whaku i ngāre meanga ia ua kere ia whaiki ionga ia o Scott. Au ke koe mangako mai fuar Crusader. Alu e whai, wai ngai koe ki kia ave ese o e mare All Blacks. Ia Scott Robinson. Le coach o le ua anu se uso e whai All Blacks. Ai oi rea. Ia. Ka alo auso ka alo ka o auso ya mano pa tai nei ta dong foi a wa foi si mano ta to no ile ne foi ba ngaro ki en la ta to nga e tu ya su fitu binu te le wa te ai le tu la e fitu ya smela pa pon sa mo ta to proclame a wina tu ngana peretania think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Bram Stoker was a successful theater manager in England during Queen Victoria's time. Everybody who knew him said he was the most easygoing, kindest man they ever knew. Bram's wife, Florence, was a beautiful woman who had been courted by wealthy men of high social status, even the famous Oscar Wilde. But she chose to marry this exceptionally kind gentleman, Bram Stoker. The Stokers were seen at all the high society parties and events. Later, when their child was born, people said their marriage and family was perfect. Bram Stoker continued to be known as Mr. Nice Guy, who often gave money to his friends, even without asking for anything in return. Bram and his wife had many famous friends like Mark Twain and the President of the United States, Teddy Roosevelt. No one ever suspected that this nice, kind man actually lived a double life. They didn't know that at night, after work and all his proper social appearances, Bram Stoker became someone else. In fact, he was also a writer who wrote the famous story Dracula, based on his own real life at night and all the evil things he did with prostitutes. Eventually, Bram Stoker, this nice man by day and immoral monster by night, died from the sexually transmitted disease of syphilis. You know, Jesus Christ said that there are many nice, religious people who live double lives. They do all the good, right things on the outside for people to see, but inside they're proud and live their own way for their own immoral pleasures. But even if we fool people, we can never fool God. Jesus said every human being needs his gift of forgiveness because we've all done many things wrong. Jesus also said that we all, including nice, religious people, need his power to change our proud, wrong hearts and character. That's why God the Son had to become a human being, to die and pay the penalty for all our wrongs. It was the only way we could be forgiven by our perfect Maker and start a new life
living His way. So won't you ask Jesus to forgive you and help you start changing today? Jesus will give you real satisfaction and the power to live His right way, both in public and in private, night and day, every day. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Fio le tala le lei Salta o ai nei Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Alleluia Olena foa fio le tala le lei Salta o ai nei Salta o ai nei Ele alo ai se tangata faia Talofa Samoa,
O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Wala tama ile Mother's Day. Awana ia tu ngalulo ma fau se me alofa mo mama. Avisa o e whata whao i de Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu a inga mea ai e te fili ai. E na o le lima se fudu tala. Te tala le whai toa i le ono lea fiafi, wa fianga tui sa mau band i le po a toa, te tala fo i ma le tatu pā. Whawhiawhia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Mount Rushmore. Whawsio tai mai lisi mo saupukin i le Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua Tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tavi tūre mai luas furono minuto o te ali tūlai fitu fa pongana mano le atano i tātou programe au nātu le ngana Peretania 5 minutes fa ponga poi i le aso antai au fa dalvati ai utita mo sili mala ainga ma yama Simone talia pena po ya fa le lei la si Nielsen ia mano lava le mai Peter Stout mai per lo patu so io ko nga rue pati meki malainga lo patu Alison na mana ia lo patu ma lo tu tasi ha loa ai le o ina ia wa ke le o ia wa Natasha o lea e le oporti de fil maro tato to no Anzac Day pamana tuino la to fano so fu sa to finding out when le ina ia pui mai nisi o to no le po ia ia no fuanga la pa pena fo i ona pa to no ina fo i fo fuanga mo le aso tai au Tele vaenga o le atunu ele ngata i au kilani nei e fa pena fo i nei vaenga fo i le i saute i o matu o vaenga umala vala tunu tofu lava foi ia vaenga ma no fuanga foi ia o leo o le a fa taunu inai foi ia sauninga fa pitoa o le fa manatuina foi ia mal fa tawa ina o le au nanga ila tau na ma la tau soi foi le tawa pe ona iai so e o lava lai le vaenga le pe o Central Auckland o le taua foi ma fai foi ona nga ia le tunu i lunga o penga fa ilangi i le website le council ina ia mautino langa o le taua o le silafia e iai taimi e tapuni ai ia wala mo tulanga fo ia o savalinga ia po o savali fa alo o le taua lale na ia mai loto no ai fo imsilafia taimi o sauninga ia mai so taimi ne i me ane ua fo se tafaonga ia aianga ia tu o la olo o tapunia fo ia le awala pe o niso vainga umalava Central Auckland and Hauraki Gulf Islands o lo o iai umalava ia vaenga tele vaenga Epsom Anzac Service Mount Albert Anzac Parade and Service o vainga fa pena e tele o fo i Mount Roskill Anzac Parade and Service o lo o iai taimi o lo o iai fo i mataimi e tapuni ai fo i ia awala pe fo i le vainga le naisi sifo Newland RSA Parade and Service yo lo maita watu fo i ia o le na fo i fa pena fo i ia ona iai taimi e tapuni ai le awala iai taimi a mataina ia la tau fo i sauninga ia ai mai se o lo o iai fo i ma i la tau fo i maswafa i la tau ma fai na fa so tai ele atu no ia mo ni se famtalanga ia pe fa pe fo ia fiasi no fanga ia e mai moa ia pe a wai fo i sauninga fa pito le aso atai au mana ia na tasa le wa ta o tulanga umalama o lesi
no whanga lo fia ia usu ia le tai au, ane wale papangana tonu. O le amaka mai le East Haumake Road mai lano le shopping center. Anga ilunga manatua po i le community hall. Yes. Le ilunga East Haumake, pe o ina le center o le pito a toa lamba. E sawa la sa o le situ langa po i le unusual po i le sila mai. So le sawi maka ma le sopongua. Ai ki mai ai pe ko lua ko fa. O le nei ai o le mabeao atai au. Ia monisi wa ele o silfia po peanga ia pe ona sau noa ia le folitua. E le lama ta pena o fea lama le meo lo whaaponga mai e wha ilo atu i lunga nei e te lata ia anga iai i ngige uka penga sau whaipa po i le kia ai maanga i leo mua po. E le patono ine o lo whaitalia sau loto ai wha mole ia e nona wha ilo lama pe o le tautua ane Radio Samoa mo le silfia malo le tātou tunu. Ai nei ai o tai au umana o aso o le Anzac Day ia o inga ke alo muri mai fai lo pulo po le pulo pe se spangiolo ia sauare la lo kaulunga ane manga ia po sau ni ngano tu fa manatu ai fo se pe au to fia po ina po se maori po Samoa bane po le ngano o le ia ia ka ape mai lo fa ku ia fia ku mo le fala inga ngira ka mai inga e fai ku ki e ka mo ia mo be ka uilo O leisi tu ia. Tau no. I o leisi foi vaenga sili foi ana to tele le malo la tunu masani foi ona anga tu iai. I o le vaenga le fa tau no ina Auckland Domain. E pe o leisi la vaenga le na. I o le la amataina la tu savali ata au i le toi kwata i le ono. E amata mai le Auckland War Memorial, e amata mai le museum. Ia ona fa awa ile o la tu sauninga i le tau le ono. O le awala la. E amata on tapunia la le awala mai le fa tai au le vave au se ia o atu lava foi i le valu i le tai au. Ia, maneia, ia pau lava mea o le maualo taimi, ia apai po e te manei fo mai, ia o kansulu lea huli, ia ngai manatua lea, ua mahea, uma po pangana le tai au, ia e pia sabari ala o e po le molo, fina ngalo malie, ia e manatua ai pea, ia au uso i la tau, ua whano ai so i fua tu lo le ngana whangain ono le nganga lo pa sa tau mwhai ai o e tau li tau a mo tunanga pena ia e mātango fia lava na tasa tunanga uma na e po le tāwha manatu ni tai au ia o anga ia tufo le tātou tunu ia mo le aso mahano loa tai au pe uma wōr kai mi o aso whakoi ponga o i aso o i whape au ia mano tunga runga i le leto e fwoi mai magau kia ia e mano lava va tai tasa pe ia la o e ka i meri ka minge ia se aki atu la tatou vaenga le na i tatou whamanianga o so soifua ai sa fina ule lo ia o le la tau tali atu foi ia ni tatou whaamanuianga. Nau tana mani tatou laina sa mole tunu pele tolu pitu tasi lima i batolu numera. Ia mana au mai ai, mana au mai ai. Nau no tatou laina mani tatou emaili toi whaamanatu ane na ta sava mon. Tatou emaili o le on air at radiosamoa.co.nz. Whapena foi mal tatou YouTube channel le na foi o lo o avanoa. Ia mo whaamanuianga o asa soifua. Nau wanga i mai. Ia la bo vai ia malo soifua. Ui, ia ko malo soifua ia na mo lo no. Aftai la velo fionga tau sala. Pe fo le sunga le li ia o tau tu tai au malu le nei tai au. Ai. Ia a o lo fa anga fa manianga le asfana. Ole se go fa nei a po lo to. Le hisu fa. Ja, le aso kisimas. Lo fa ia. La tsa la ia o la usole ia ana ia I Wellington o le asole nei wa ato ia le fit se furo na taisanga. Ia fastai le tu nei taisanga e tele wa fo ia te ole uso e wila mana fia ngai o mama ai o le tino. Ia I ona ua alu le tu ina e tia ai oi. Ia o te popole tu ina to tu ese sisto ina tausia o lo vai. Ai alo fatele atu lava mo o le uso e avatu lo uso le I papakula ia folole telesia Ana Maria Matai amale whanau
Manuia lava le lua aso le nei tae au malulu le tautu atunu. Tai la mo le avanoa. Tai flole. Ia, whaatalo whaatu I le isi fo'i o loo I lunga le laina. Pastai tili la vai la o fionga le faltua la tasa. Ia whapia fo'i le fionga teito. Ia ma... Ia watu whamanianga si tasi fo'i o le whanau. Si matai le ia nila o falitua fo'i. Ia o le falitua tui mafuiva. O le sunga fo'i o le whailaunga o tala le whaiao. Whaiao I nei man meua. Ia nila. E te tonu lava le wha moe moe. Le ni tai au sili le na vi I ale le atua le. I lua e au lia mai le ni ia sofa pitua mo oe le whanau. Wa atua le e le whasi furuta sanga o lo seifua. Ia o le vi inga e whaafu I le atua I ni tau sanga I tele fua I ati oe fia utama. Ia le mātou te talo ia te fua ia te le atua ni tau sanga manisi a stele mo oe. A wala wata so maftanga whaastai mo mea uma lo vai o maa uo mātua siu to alua. Ia e mai te si au whanau. Ia le mātua lo whaanga ia I mori ati oe. Molo whamai alofa ma le to alua ma le whanau mai Amerika. Ia o New Zealand ia o tu ma le to alua ma le whanau. Ia mawhala ma le to alua ma le whanau. Ia e whakisi reila lo whaanga o siau mana mea. Siau mana mea ia tui mafuiva. O le sunga le whailaunga le tala le lei. Ia o whaiau. I nei man meua ma ki alua whanau. Ia ai whakisi reila lo whaanga o lautina. Lautina ma lautina le luna telefoni lautina lua ma lautina luna lua. Ia ai hafe se lo whaanga mana yu ainga malava o mātua ngila. Ia fui maonu manu, talala mo uso. Ia masio tuangani, ai masisio tina matua ia nila. Fui maonu. Ia o mātua lo whaanga ia moli atu lo as whanau. Ia manuia lava lo as whanau ngila le ne yaso. E wha ia le atua ni stautanga stene mo e. Fasta tele lava. Lua va se lua molo uanga noa. Soifua ia. Soifua manuia le nei aso. Mai ele tato I meli a na tasa pamole. Tato whamnianga lalna o lo oilunga o le tato apia fōlinga mai a Malina MMK Silla. Whamani atu le aso whanau o MJ o nei ato ai le lua tausanga. Alo whaanga o MJ Rina Masia Jr. ai whaasilisili lo Papa Malonana. Sia kia tul tato I meli. Pea tasi le tu mai ei pe o taunu atu o... Le ai taito le I... Ia, le ala a kampai aku. Nau apa ua kule sikako I meli. O le sikako apia pōringa. E asi e waku mōmole whamole. Mānora whamnianga mo le soifua o le mātou ta mā pene ina o pōeni o live. Mua o na sirve inga mara whāptai. I lo tātou te mai le langi o no lana tau singa alofa ia te oere te māpene ina ua e au lia mai lo onsu maritou sanga o lo soifua. Mātou te tatalo pēa I le atua po ina pēa ia te oere tino māno no ina. Le mānosi ma ia umi aso lo soifua ia tātou māputa I pēa I le neo langa le tu mau. Ia manuia lava lo a soifua dad. Keep up the good work dad alofa anga mo oere te māpene ina from Losa o Live David, Diana and Roslyn manuia te loa soifua. Na wele apia pōlinga whamole? Ia, o le whamanianga le nai mai a fia lupe e valu. Whamanianga le asa soifua le whaletua ia nila tui mafuiva whaiau. E vi ia le lofa maleanga le leo le tua, wawlia mai oe lo whase fulu tausanga le nei. Whaaftai le tua I nei tausanga I tele wa e au lia. A lofa tele atu Uncle Fuima Ono Simi, o cousins, your nieces and nephews. Ai whaasilisili lo auntie ia fia lupe Fuima Ono e valu. Happy birthday. Pe uma wangata yo tātou mana. O sima oni tātou I le nei aso tofi.
Ia, o te talatonu na pawailea o a tātou whaamanianga mwhai o na wha o mai le nei taimi mo le atu fo'i alo whaanga ma whaamanianga o le tātou pūlenga nei a mai se fo'i o le pol kalame maalua tae au ma le Radio Samoa ia tautou uma whaalonga ina o tau wasa soifua i le nei fo'i aso ia whaaftai le atua i le nei aso whaisinga ma ngai singa sungu au le lei lava la i le afiafi la e masal o na manuia tele o tau wasa soifua. Semaya, la ia, se va a
Mai tau atu I lunga o le tātou wale le taimile nei o le tai au. Iei nisi o vaenga o lo a matafoi I o na pisi Southern Motorway. Heavy on your highway faisi pisi o tātou. Ia mai le vaenga le nā Mount Ongatele le nā o lo o iai. Carpine Road faisi mamafa le traffic. Southern Motorway ia maleanga e atu a foi I Ellerslie Panmure. Nisi na vaenga. Mai tau atu taimile o tai au le nā ua a mata o na whio lolo I lunga la tele o nisi o vaenga. Ia o lo o mama pia ma le traffic mani o tele afta walau whain le taimile o tai au. So it's fulu ona minuta na sale o le tula valu. Ua na o le Radio Samoa se furulima I toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Talo falava, lea tunu upele, ia le nei fo I taimile tai au, fia fo I la nganga, ia o lea ua mawhai fo I ona maftamai, ia maua lava noa e taltala noa atu ai fo I lea fionga fo I ia Carmel Sepuloni, I le nei fo I taimi o le tai au. Today I'm joined by the Honourable Carmel Sepuloni, the Deputy Leader of the Labour Party and the MP for Kelston. She's also the spokesperson for Auckland Issues, Women and Pacifica Peoples. We will be discussing some of the key issues currently facing Parliament from the recent Haka protest, early childhood education, treaty principles, the cost of living, climate policies, health and immigration. Whaatalo whatu I lawa fionga Carmel I le nei fo I taimi o le tai au. Malo, le soifua manuia. Apologize, I'm doing this interview whilst I'm in the car, but I can guarantee you I am not driving myself. We don't need tickets. No. Malo le soifua manuia lawa fionga. O amal nei tai au? Today will be a good day. I've got a busy day today and I'm looking forward to meeting our Samoan Presbyterian community at 9 o'clock this morning at their biennial whono. All right, let's get into it this morning. What's your take on how the Haka protest by Te Pāti Māori's MPs was handled in the Parliament? Do you think referring it to the Privilege Committee was the right move? I think there's some questions to be asked here. I think there's a point. You know, the haka is culturally acceptable in New Zealand. The way in which it was conducted was opposed by the Speaker. And yet we're quite used to the way in which the haka is undertaken in other settings. If we think about the haka on the sports field, they do walk up to the other players. It is quite normal that it would be undertaken in that way. So I think there's a conversation to be had here about tikanga, and I can understand why Te Pāti Māori are concerned about the handling and the fact that they have been taken to the Privileges Committee. So do you think Parliament needs to update its processes to better respect tikanga Māori? Yeah, I do think there needs to be a conversation here. You know, as I said, in other settings, it would be acceptable that it was done in this way. And so there does need to be a discussion about it. I don't think that the Speaker or anyone else can just draw a line and say that Te Pāti Māori were wrong here and that they need to be punished. There does need to be a discussion. I mean, of course, Te Pāti Māori have chosen not to show up to the Privileges Committee, but that's because they asked for some specific requests with that hearing, and there was no negotiation or compromise available to them there, and I think that that's unfortunate. Thank you, Honourable. Now, David Seymour has proposed reducing regulations in daycare and preschool settings to cut down on red tape. What's your view on that proposal? Well, I don't think that David Seymour should have any responsibility or be in charge of our children in any way. He has really, screwed up the lunches in schools program. He's proposing here less regulation, which could result in the safety of our children being put at risk in ECE settings, and also undermining the qualifications that are required of ECE teachers. I don't think he understands the importance of this level of education, and I don't think he takes seriously the early childhood education sector. So if Labour were in government right now, how would you support early childhood educators while also making sure children's safety, well-being and learning aren't compromised? Well, those regulations that are in place are really important to ensuring the safety of our children. So we certainly would not be looking at minimalising those.
we have always, as a political party, supported the qualifications of our early childhood education sector and actually had thresholds in place in terms of what's acceptable with the numbers or proportion of qualified early childhood education teachers. We've also supported increased pay for our ECE teachers. This is a profession. Yes. It's not just a babysitting service. Yes, I totally agree. And we need more voices to advocate for our ECE sector. There's been a lot of public concern around moves to remove references to the Treaty of Waitangi from legislation. What's the Labour stance on this? It's just another step backwards from this government. Now, over the decades, what we've seen is New Zealanders, and New Zealand has progressed. There's more an awareness and an understanding and respect for Te Tiriti. For us as Samoans, we came to this country and we're respectful of the fact that Māori are tangata whenua. And I believe that we've always been respectful of the Te Tiriti that is in place. So why do we want to cause, or why does this government want to cause division and start questioning, which is effectively what they're doing, the legitimacy of Te Tiriti, when so many New Zealanders have moved on, moved forward, progressed, and actually have a heightened understanding and respect for it. Awesome. Great to hear that. With the cost of living in the supermarkets today, we're still hearing from families who are struggling to afford groceries and rent. What would Labour be doing differently right now to ease that pressure? Yeah, I think that this is one of the biggest broken promises from this government. They went into the last election and they assured New Zealanders that they would do something to address the cost of living issues that New Zealanders faced, and they haven't done anything. If anything, it has got worse. We had put in place things like free prescriptions for New Zealanders, free or half price public transport for our children and young people. These are policies that actually made a difference with regards to helping out families with the cost of living pressures that they were facing. And then National came in and they got rid of them straight away. Even their package around tax cuts and support for early childhood education has been questioned with, recent news that only something like 269 families have received the full benefit of that ECE package that they announced thousands of families would benefit from. So there's a real dishonesty here, and there's a real disappointment from New Zealanders with the lack of action and the non-delivery in supporting New Zealanders, including our Pacific community, who earn the least in this country with the cost of living. Awesome. Well, for the sake of time, the government had also pulled back on some climate initiatives, including funding for public transport and emissions targets. What's your response to that? Yeah, this government are completely out of touch with what's happening internationally on the climate change front, and they are not living up to their responsibilities as an international member of the international community. We can see the impacts of climate change here in New Zealand and in the Pacific region. We're feeling it with the weather events and the intensity of them and the way in which they're affecting our communities and our land and our ways of living. And we can see it in the Pacific with the impact that they're having even on our people's ability to live on the land that they have traditionally lived on for years. And yet here we have a government who are investing less. And in the way they talk about climate change is almost flippant and doesn't seem to be taking it as seriously as what you would expect national leaders to be taking it. We need actions, yeah? We need more action. Yes. So we've seen major staff shortages across the health system and growing pressure on hospitals. What will be the Labour's plan to support our healthcare workforce? Well, we had a workforce plan when we were in government because we recognised the need to actually invest and have a strategy to have the workforce in place that we need. That seems to have gone out the window. The worst thing is that under this government, they've had hiring freezes in place across our health system and across our hospitals across the country. And so, where perhaps the workforce was available,
They haven't even been hiring them when they've needed them because of the funding freezes and the hiring freezes that have been in place under this government. We just can't continue to operate like that. It's dangerous. It's actually dangerous for our families. And we're concerned that New Zealanders are not getting access to the healthcare that they should be because of the lack of funding under this government and the lack of foresight with regards to having the right people in the right places. So in terms of equity, do you think Health New Zealand and Te Aka Whai Ora are delivering for Māori and Pacifica communities? Well, the health system hasn't for years, which is why you have to have equity measures in place. This government have fought against that and sadly pitted, different groups of New Zealanders against each other. The facts are clear. Māori and Pacific, unfortunately, sadly, but in all reality, die much younger than any other group in this country. And so there are issues with Māori and Pacific being able to access the healthcare that they need so that they can live the same length of life as everyone else. That's why you need equity measures in place. But this government All right. Hey, thank you. Oh, there you are. Sorry, you cut out for a second. Yeah, it was a bit of a technical issue, or probably the internet. But yeah, I've got one more question before letting you go. Essential workers like health and construction are still struggling to find workers. Do you think the government's immigration settings are helping or hurting that? Well, actually, the sad reality is that I think that we've got a lot of our health workers and construction workers moving over to Australia. We've got people en masse leaving the country because we don't have the jobs in place. One of the reasons for health is that there have been these hiring freezes. And so we've heard, graduate nurses coming out struggling to get jobs, despite the fact we can see that we need more nurses. So many construction and building projects cancelled under this government with the underinvestment in properties, with the slowdown on investments in building our hospitals and a range of other things, and houses, fewer houses being built. And so where are these tradies that we trained up going to go in terms of their work? We're seeing more of them having to go overseas for employment. Well, thank you so much, Carmel, for joining us today and sharing your insights on these important issues. We wish you the very best of today and tomorrow as well, as we are going to celebrate the Anzac Day. Thank you very much once again. Thank you very much as well. Soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ali, ali, ay, ay. Hele ay umangi ka lang.
malolosi le nei tae au. Manuia tele lava le nei aso mafuafuanga. Toi feilo ai fo i sa mama. To faia soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa whero tātou o tanu, tātou whero i fo i le nei aso fau, usi mai alau whaafonga. O le ua whaau au peona whaamautu i Samoa le tamā matua o Roderick Ignatius Mackenzie o Loto Pāma Amerika Samoa. E whaatari eilo na whaamsinonga maisi tangata e to lua, o na o morianga o le whauru whale mai ma le umia, o le nakoti le pauta whaasaina o le aisa. E ei ngase o le tamā o io stangata anu o Amerika Samoa. Ma e mana o mieo na tu ua lo tātu o tinu, ai malanga i tutui le vaia na fo mai. O le mafuanga leo na talo sanga i le whaamsinonga, na whina wina le na loia, ina ia to ilo a ia inga o lo te tala i tua. Ai te tala atu le avanoa e malanga ai se i whaia na tala vai, ma va aida fo mai. Pei ta ina te te elo ia leo e te tala le ua moria e malanga ese malo tātu o tanu. I atunga runga i le leto e fo i mai o Roderick, i lona whaamsinonga o whaatu langa mo se tema o le tausanga nei. Sa te fo i leo, ona e leo iei se whenga inga le malo Samoa, ma le whainga malo a Amerika Samoa, whapere United States o Amerika e mawhai ai, ona au mai whapango tale ua moria molo na whaamasinonga. Sa whina ule lo ia Roderick, o nofo sa uni le ua moria e te tongi so se alfa inga o se tupe, e whaamaoni ailo na toe fo i mai e tali i ona morianga. Sa tu ina atu fo i e le ua moria ni whaamaoni inga se lua po surety, e saini eini tangata e mwhaiuna lātu utu tongi sa tupe, e a vea ma wha mao ninga o lo nalu ese ma toi fo i mai, pe a uma ana siaki whafo mai. E ui i ia vaenga uma na tu inatu, ai na tau nuu de wha i unga le tamai te i wha masino, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, i le te ena o le whai o ni suinga ia ia inga o le tala i tua Roderick, ona e te le ava noa pe a malanga ese ma le atunu, e le toi fo i mai ai e tali o na morianga. Wa wha i loa i wha maunga le wha masinonga māua lunga, i lana wha i unga tuistusia i le talo sanga o te ena, o lo i ai le teletonunga o le aisa pito tele lea wa au mai lo tātu o tinu, o lo o mori ai Roderick Mackenzie, ma isi tangata e toa lua e alfi aisa tamai tai. O le sefulu kilo kalama o le aisa ua masalo mia na wha uru whale wha sori tu la fono mai, i lo tātu o tinu i se pusa o loa, e tūsalo na tau male iwa tesi male 5 miliona tā la Samoa. O Roderick o lo whaangai o ia sana pisinisi o se whale o loa supermarketi lo topa. Le no whanga na maua iei aisa sa au mai se pusa o loa le pisinisi a le ua molia. Wo atu nei de salau wha se fulu. Le numelo tangante lo tātu utinu o whaafai luenga. E le kompania le Fero Samoa. O se kompania tu whaata sia waia mo masini. O na whaatau atu le kompania New Zealand o Australia o Kanata ma Amerika. O le tasi leo kompani na uru whale mai i Samoa. Ina ua tāpunia au nanga le kompani o le Asaki sa pito to tele ai o tātou tangata sa ngāruru e ai. I le iwa tausanga i Samoa o le Fero, wa whaeloi au wala o whaasana lunga le whainga malo o tūnei le foe, wa o atu tupe o tawhi atu le tamau aingo le tunu u mai le tautua, a lea kompani i le lua se fulu miliona tā la. Wa whaelio le tasi leo manu lau tia fuafuanga le malo, o le tui nātu le lango i tau mawhai ngā pisinisi ma kompani whapea, o lo o mauai ngā ruenga o tātou tangata, ai o lo o mauai foi, e malu si anga o le tamau ainga mai alatu whainga wha pisinisi, e ale le au minatu i whafo o loa e ngau sia, i lo tātou tino. Wa valo ia le Fero Samoa le si tia le na au nanga i le tino, i le isi se furu tau sanga o mua, i le tūlanga i oloa ngau sia peo na tu whaata si ai wai o masini, o lo ngau sia i tino i whafo. O se lau whaas furu tangata whai ngā ruenga o lo ngā ruru ai le te minei le company, o lo furisia i le tū pāo tamak tai. O le vai o sanei nasi ai le pāle mia manisi o min stara kāpeneta, le tūlanga o lo i ai le wha ngai o lea company, e peo na wha o ngai nai nisi o whale te tele, sa wha tino ai ngā ruenga le company o le Iasaki i vai tele. O le ioi nai e se taule e lea matua,
O le mōrianga o le whasi o ti tangata wha moe moe nei lumo o le wha msinonga māua lunga le vāia so nei. O nofo tau fia i nei e whaatali se ilo i longa o le tālu sanga alo ia leo leo. O fina wai e tu ina atu, le se furu fitu tau sanga e nofo salai le whare pui pui lea tau le lea, o lona swafa o kiuma talauli, o sa le la valu i sa vai. Sa te te o ia le mōrianga leo leo, ai na suia le na tali i le ioe, ina ua tūlai mō le vala a wina o mōri maua leo leo le asorua o le vāia so nei. O au kuso le tau sanga le te nei sa le la valu, na tūlai mai eile sori tūla fono, ua ioe ina le ua mōlia, e peo na wha iloa leo leo na umia e kiuma se la umalosi, na ia wha o ai le maliu le tamaititi e se fulua tau sanga le matua. Na wha tino le ngai o inga le ua mōlia a o moe le ua maliu le tainamu. O le wha salanga maa lunga o le sori tūla fono o le wha o le maliu, pe a ioe le ua mōlia ma wha maonia le wha msinonga, o le solo a toi le to ese, ai o ai inga masani o lea wha salanga, o le mawhai leo na tālo sanga e mangalo i le palola, pe a mai aturi le sefuru tau sanga o lea wha salanga. Pe ta i sefuru fitu tau sanga lo tālo sanga ina ilo ia leo leo i te tau na turi, o na fito a maua leo le tūlanga anga waa, i se ilo ilonga ale komiti o le palola. O le whautuanga mai se ripoti ni su enga na whaia le tūlanga o le malosi, ma le saunga le mua whale mata mata le malai ta alo le Pia Park. O talia ai le kāpeneta le whautuanga e tala uma inalo whale mata mata, ona ua i se tūlanga le matia le saunga le mu, mo le whaonga ina e tangata. O le ua whailo i se whaiunga le kāpeneta, o le tala ina inalo whale mata mata e toru, o lo i le itu i se sifo le malai ta alo i le Pia Park, o le a whaatino ai mga aluenga o le toe fausia, se isi no fuanga fau e silo na malosi, ma saunga le mu mo le whaonga ina. O se vaenga o insinia ngā ruenga tau whale mai seina lo whenga i mga ruenga whale leia, o ia whale whapene malai ta alo, o lo i sa moe le teimi nei. O la tau ia na whaia le whautuanga le kāpeneta, e tūso le leto e saunga le muai o le whale mata mata. O ta alonga le Pasifika sa tari malo ai sa moa, i le tau sanga luafes furuiva, sa ngā lulu e insinia fau whale mai seina, e toi whale leia ia whale mata mata, whapene malai ta alo whata milo mo ta alonga whileti. O le mtanga ruenga o ta longa malanga o mo le fio tangata, o lo nga whanei ma ta penanga e toi fausi ai lea no fuanga. Ai o lea stofi le vai aso nei, o le a whaatino ai sa sauninga e a matalo i ai ngā ruenga, mo le whaale lea atoa vai o le ta longa a au, o lo i le whale a au i tuana i mato, le no fuanga o lo i ai lea mtanga ruenga fau le malo. O insinia mtangata mai seina, o le alatu whaatino lea ngā ruenga. Tala nao le ne yaso, soifua. Tavi tole mai leo fitu minute wa te ale tula malu fa pona mano ta to no stasi foi o pule mai le Labour Party Honorable se Poloni pe on fa tata noina fianga fa to ya na ta sa vai lua malai foi a si sa pa pena pontu inatu o wa lamba le fa ponga le malo si o ta no tato tala foi a mata le ne aso i le tautua o tanga vai tipi o tanga vai a pe o misi le valu o pole e o ko wat po sul lua ia ma le pasi muli alu ko amua pe atane tu la fitu i le fia sta venga lunga la wala si le fia malo tato no mai tai no sure pa si lo ma traffic anga lunga le lau papa ia mese lamba one wa road tanga lunga le lau papa o se vai nga tu anga i Consolation Drive so le o mo ko slow ma traffic nga o mai tai up no panga i towards mai i Albany e o slow ma traffic la ko ki aruanu mai fia mo mai le Anzac Day last o taiao ia mai se o ta penanga o penansi le film maro tato to no fi away la to mai up no ia pe mani e o uma le me o manatu ai ava po tanga ia to Green High Bridge Hobsonville pa pena po no pa ia i West Auckland pe mani e o uma la le me o anga ia ia la ko ke o pa au ke ka ko kai au sau lungo le lo papa nga e Victoria Park pa slow traffic mai tau langa Victoria Park nga lungo le lo papa si le film malo tato tro ya to pe o tapa na pa tuanga lava ya na to fa mau pa to le yai se ba inga i Auckland sipo mai Lincoln Road nga i Henderson mo
ua paisi slow mai traffic anga i lunga i Glendale roundabout Charleston ia nga atu i New Lynn pasi mai wai Kumede Cemetery le i o kaimi o ase singa o mangai a le mangai o le manino le tai au angai mai Lynn mo paisi slow mai traffic anga i Evandale Waterville Street anga i Point Chevalier ia e mo po i Western Spring o rongo winga Great North Road anga i City taulanga ia pai mani e o mai na le wati ia pai tanga i mai i Stora Road anga i lunga Hillsborough Road ia longo winga i ke maua inga i le motorway anga i Mangrove Bridge longo winga o le airport pa ko fana ia i manuia whainga malanga South Gary City Simon Street anga i Kai Papas o mo kwa slow traffic tanga i ane anga i ke anga i atu Crafton Bridge paisi slow traffic e poloka inga i sa uma ono i la toa anga i atu ia e asi na i o tato a inga wo mai masani o lo patau to lia i ngā sa ngā sa tino ia mes foi li imta mai tai fo mai o ranga atu ngā duenga paisi poloka Crafton Bridge ia e pai mani Romero Road anga i Middlebank Chi I Belgerton Road anga i Parkranga slow traffic anga i Ellerslie Highway Mount Wellington ia wa sila fiel malo tato no ia pai pu te moa ia Green Lane roundabout longa le motorway ia pai mani mai e o mai mota malawa po fat fangan venga ia ke o skengin kaya ia ona popo nga tia po lea ia mawai po fa no nga ne aso stavanga na i longa le wala ia wala ba por klame fa nga solo e no to lai mari tanto tai spuru mara bidu te wote ai le tu la e malu Ia, o sta venga tana le tau lo tu mal pena pa movina ia ukilani o lo va e te suri va pena mo lungo no iai awoni svaenga ia solo fone la ma nei al blue sky le sila el maro le tsono lo ma no le fia pes fu ma le lua le venga mo tai au mai pa uti munga i le aso for le Anzac Day ia pe pe ma dia por clame awo po la so tai au lua se fulu le ma fa mo tai au lo ma no le fia pi e se fulu ma neiva o le vainga i le asto nai anga atu la sai pa uti munga a wa pa so no atoa lama pa uti munga lua se polo le asto nai lua spultasi le mapanpana o le sa tatu wo mo chapo inga spulu ono le manu le fiapi le asto nai spulu ono fo le manu le fiapi e le asto sa pa taro pasi o tato tono sa moe pele o topi ngano mo tato loto tu maru pele pa mawina mai sa moa tolu se pulu alo ma nei ana tau manu fo le tau i Samoa tolu se pulu le bela pa mo ina mai malona manu le fiafi do se pulu lima ia sa venga fo inu tu ai o tu ranga lava tasi o lo iai lo fa manu lava e pe o le nganu e fa po ai le pa ia e pa pena lava tau le aso ma le aso se e pa ia lava le pito i lalo i South Island ia o le na o lo wa pena ona manu sa venga na tala le tau ya wala ba por kalame pa nga solo minute te ai tu live valo li tau tu ale radio Samoa su lima e va tolu a more por kalame manu tayo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau iaso Ua le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai inga Bitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule.
O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E longo le tutuli i le tātā, e longo foi le fua i le pao. E longo le tutuli i le tātā, e mafua mai le tangata tutuli. E whapea le tala, e pōpō pe tātālo na lima, po lona tino, o na fto a tepa mai lea ma whaali mai se mea e mana o ai. O lona lua o fuai tau, ua longo fo i le fua i le pao. E mafua mai le fua va a whaiva o Samoa, e pe o vaalo, ma va o mata whaitasi ale nu. A mana o le tautai o lo ta ia le fua e fia vala au i fua va, o na whaapa o leo le tino o lona va. E whai ma leo le tautai e vala au atuai i le au whaiva. Ia o na mawai leo a le alanga upu tu whaatasi. E longo le tūtuli i le tātā, e longo fo i le fua i le pao. O le tu whaatasinga lale nei, o nei alanga upu. O te taliu Samoa, ai o popoe, a wae ta whao ta lingo tu funga uti. Ua longo fo i le tuli i le tātā, ua longo fo i le fua i le pao. A wae whai vai o tala. E whai tala fo i le matangi. Ia manuia lau whaasau-sau. Te whaistatu lo.
Ai le avatua so sao a walo wasu. Madie pe a tei wa sala siu. Pongor maru le sunu usi pongma ni le fi anga mai sangong el motele sala fai ina wa tulai mari tanso tai mi le wa lo su lo mi lu te ai le tu la valu afor valu e ona so tai fo le mar por clambe sunga ya tuila epa Oceania Career Academy Sauni Ko oi kaule kaua Hai na fai Wa te no magai maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai, o le OCA e au tawina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le nei avanoa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau o no lua lua valo fitu tasi. O varselau o no lua lua valo fitu tasi. Talofa o o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mail numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono o tasi lua faftai. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Loa su fami rute wa te ale tu lai malu ta tono lom lien mano ta to tono au kilani mano tu tu a oi ya me so yo a tono mount to pata lo fa tu 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 ane radio Samoa su lima I va toru amo proclame mano ta yao yo lo su tu lang poi sungone dia o ya to bai mene ta tono ba spo pa ria lang lelum tai yo la to foi mai foi to tu sungone dia o ya to bai mene ia ai ta tono lo mlian mano ta to tono nisi wanga I am ngan venga ni spo tu to am ngan venga mana tua lungo le wala mata ala lungo le wala e no stalo ta to ia ai tu ni mo lungo le wala tele la mani fala la ve tu mai e onga ma so fu ia o fa ta mana la mo ta to o lava le to tu ale radio Samoa long long po ili ina lava ma fa mana tu ia e le fa pe e fa to nuina ele radio Samoa ma mano ta to no nai na to fa le lei ia male ata mai o le poto na mai le li ia tato te mafo fo tonu ai alofa te lau taito fia lava e maputa mai ai mauta malao tonu no sa por penga rengo atu no mau so se mauta ngā se ngā se ia maise lava na o tato tu a sensina alofa tene ataito ia mtoi pata alofa atu neva ingore tai aula stofi luosu fa perila luos pulu lima ia matua la so tai au pe au lia ia na fo si fiat maror tato so no le Anzac Day ia telefon por klame pa ngā soro I leitu mana tu I tono au kila nele ngata leo no tu tua oi me lava e lata iai ma po lo wal de solo ia pa manatu ai ia la to fano ai so fo sa pa pena tam fa ngan benga lei ia e o tau ne saung le munisi o tu no you sila ma salia ia manisi o tu la langi ia pe ona sila fiel malor tato no ai man we love sing ole ne yaso au le se atu I le programe atu la epa ko wati tua I le au nisi o soifua le leua pa las pa kasi mai a kodu e pe dua o le isia soifua o tutongi so a malenangi asiata happy birthday to you my grandson Ruben Jr. Kaizen Giriona asiata familia tele le atua ilo waso whanau. God bless from aunties, uncles, and your brother Samuel and your sister Nolene, especially your grandparents Tutongi Asiata and Asiata family from all the way from Weymouth, Manurewa. God bless you, Ruben Giriona Asiata. Olena, yeah, Malelasi le ko ba ku ye. Ai sa ena family atu le aso whanau o si atari o misi tamano mayama namula ulu e ato iai lona lua spurtasi tausanga ia san usta impa longo ole me sili le na matahua anga le leile atua ia maunisi tausanga stele e pa o popo I lo o langa tātou te maputa ai ia e maise o ngā nuenga whea ngai ma oe o lo whaanga nā mai lo tua whine ia mo uso ai maise o ainga uma ai pasili o lo whaanga mo oe la tali God bless ia malo finito alo whano sina anti mai marape lo lava whaatai mapta mai pena po I a chama pātea a wong ia malo lava whaatai la to umlama o misi aku ia le na Lily Morelli finangalo ia ano lava whaatai Cecilia tuinga mala pena po I leuso alo whatu mo lua marpatua Penny Penuti e Prespina Australia Mustafa Zohi ia malo lava whaatai maptamai David Apmasanga uzo ia kasilia maru mano la kuku mai Hello, so David of Masanga. Francis Sione, yeah, my Lola, Papa, yeah, or not, when we are for lay, yeah, so for Fangam singer, to know what Yakuso Lungole, Elemana Yolo, Kupu my New Jersey, Stasio, or I in America, or the moose or the Muakom Kampan. Muako fale wa alu basarato ya ifo nai o tatu tangata o pena ona lata tu New Jersey I America ya o le mana ya le usa sao lungo so pe umma o le alu o karo me pensingi le alu le fido ba ba kula sao mai o
ia alo fangia le li pui na yo tātou tangata ia mes foi o lava ngana ia saunga le mo o tomo ftia ia ao lofa no tātou tua mai le tātou pese le tai nātou bato lo whaanga taito le maro le tātou tunu ia ona so ta elea pe a maua le sunga ia ko vati ia le nā tu le epa ko vati ia le nā pa mai se ulo polonga. Kene wa mea ko po polonga io e ko po al polonga e te nofo o e ma fa polonga o ia pe mai seuro polonga mana tu na maniu lo ke ruso maniu lo ane ni fa ro le fa o mang fa matu ko lo si lo le pa ba lo to le ngai lo ngai ka ko sa lua ia me la wa kasi wo umor tu ia fa por sami de lo fa nga ke so o ni ngalo ya ta so le o loso vitu minute ona tahara le tula iwa le o a patasi mai ia le sunga ia tula epa ko vati ia o le master le o mo meo ana au kaumafa ia kaumafa mata pe pa bela ia la pa pokol maro le tunu se tana tala mai fo ia me anofa manga va ale tolo mo fo le uso ia le nganga pa lalo a tu le pa talo vatu la sunga ma no la so fo ia ma no fo la le o tanto pe lo ai lungo pe am ngalo le pa talo vatu ia ta lo taito fa ta lo fo malo lo fa a finga lo ni ta a me sile marum pa ia o le tunu lo fa ko ba tato po kala milita pa taile lo fo le tu au mai fo tato ni ia so pa po ia so tato wola
Ia whaamaro te fua mo malangi ma. O mo hongi savali tae o fua mo savalinga. Seki. Peia o le nene kau mwhaia koe mō tātou uma ia o le whaia singa whaamaro skingo. Ka ingange korua ula e po ima e mano lo marei puwai. Wa atoa tino le tama o le sa o le atu le So na tonu mai nga le exercise e tutu la lo mo blood pressure. Kongoa sa o le. Ia wa pa penga banele sa uloanga to le pa penga ka mapa ai le se nga yoi. O la pa pelanga nga e lo fatu nga ua pa le kong o le penga ka mo fai mai e lo fa mai fatu ya o ya pa ve o le lo fatu mo nga pa lo ya ma no lava ma nei pa man si au ya la fatu ta por clame o la po ise ya nga mapa po le ya wa lava lapta ia foi ia mai so fa por malo ta to no ia va te mo se fa malo si mota to pupu mo le fata to sfuta si ho to su fa mai o le fu le ami o to le la au le ola le ma le na ke maua nganga e poto ia ma nga u pu kwa lua se la pasenga kambanga e le ke le poto na e poto ala nga la ko le kongo ai asama bani ai la fuckingo ia ona atoa ia sa no ia tu la o lo ta tui fa to longo la au super healing food wa umale avoka umale pea umale blueberry umale broccoli ala umale carrot ala fail mata ku carrot nan from lata tu ta tu ila au lata tu terminate o ka pisi saina ka pisi la potato spinach lettuce kale kasila la au super healing soup anti cancer food fa la o kale mo o free market ka kele ngai ka sa mo supermarket kasi na kam foi all kale ia ma brussels sprout silver pea kamalo silver pea ia o mata sanga la fati ma ya la wa ola fa fu silver pea ya te sem ia ma kele silver pea la o ti ate o te toina o tomato o kukama ma le israel o ti ate mo vanga na mana ia o tato wala ora va o la sonne o carrot o carrot fa mai mo wai vela wa nga ta o carrot no mena le la moli le carrot fi te le la piti el carrot ale le mo la piti lo ngoi le fu mo tato mai ata se carrot te mo wai o tamini te mna mi mo la setas ia fa vela carrot te le atu me nga mo wai lo carrot ai mata okay e lu to nga langu el carrot o lang moli ma le langu violet pia mo malos o le malos la lan kama rapito sila ku tele me ana ia pamaila o le healing power carrot ma e nga fa le la va ai o mata e ala ona mafua ona le ai vitamin A o le so ni tu ai la le so le nga fa mai so ni tu ai la le fa nga o mai lo tino el kamanga o carrot ia so mai o carotenoids ni mo mo carrot e tu ai lo tino mai le carne sol mata o healing hints la so mai afa vela carrot ke la tu me nga mo mo carrot ia mata ta nga ho le pa o fisi au fisi ser pa ke le tu me nga mo pa u lo le ano amna fa le ia tili lona ona mo li me nga pete ke tini mo mo carrot lo tino lulu ye te fa population olive oil ia me nga la o ni tu se mo le carrot ia me nga ka o beta carotene vitamin A vitamin B vitamin C me fiber de ono le me nga na mo carrot ta tama ya mati sina tama ku se afali carrot tu se le mo ta se le para o te mo me para o ta mo pa lima e mo e te te mai matotam fa se mnato ala kiti fo ala mo futi tanga elias o le lima affiliate fo le tele le nga mana tele tu langa le wo yai ole ia mai apa tau ai ke sa kalo istiria kalo ti ma ela ma lo silo no lang ta da kala da pera ni mai le show da mai ti ese tu mo kalo ai le te o tu sai te o te ta tu kalo te ta tu kalo no tu ni ti mai umane le ne tu kalo ti alu ta tu wa ke o ki ka ua ngal kamo kalo ia mai o mea sa ngai kalo so mai fa ile carrot cake fa on fa o
o popo i le karoti o mana vili fani ni i le fruit cake o le chocolate mud cake mana ia e kama kukolangi ngā nepe mo e ia singo le chocolate mud cake e mo pai on fa popo karoti o olo fani i le casserole o lo fo casserole i fai ngā karoti fa popo i ia o famtalanga ngā karoti i mo karoti tol sama ai to a harvest the winter okay isa kengi lawa mataina harvest carrots o la foi fatuanga e kua karoti longa mona mito a harvest mai i fafo ile mole fasa wina i falolo ia fa talanga na karot alo fa tai la la tu leva la la mo marino fo e fa pon mano ta so no i le sa long fo ia mai se o le tulanga le karoti o le samale to e fa ko ready pe manulu i le winter ia na ai mana ia o le ala no wa ese ai le pe fa bela ma le tau mafa mata le karoti fa mo le tu le Sama ata wa famata. Tengo tanga na release mai na le to le ano na pa bela. O pengo fi la mo fi ye kalo ti mo pengo fi na release mo va fo me o malungo fi kalo. O se senga na. E la tembe la ngai mana le kalo ti fela ulanti le ta fa te. Le ti me ave le ulanti na kalo. Ja, furu ma ja vi bicicleta red na ma vi ko te ngada. Ja. E ta jono ola lava tu langa e pau lava me o lo ta mafa i wana au aina ia matulanga ia tele lava ka pisi a meso e tele to nga ka pisi le we sa no e pau lava ia o ia i te me o ta matanga ai le pa penga le KFC balu aso vai aso o le fitu aso vai aso au balu aso vai aso fa nga ia KFC ia e mano lava pa tai ne e se me po le ke sa no ia e na ti fa po ia manu lava ia le o le tip mo ta so mai tele me nga mo mai fruit mo vegetables lo e pa fruit so pa te inga le apu ai mo pa pe ai mo apu ai mo pa persimmon, aimapau, peaches, nectarines, strawberry, all berries, grapes, guava, kaloti, poteta, gumala, maukeni, lakisi, tomato, makukama. Whaanga umapa, ukama pakeka mga umala. Kahufulu ale kilo pe. Na whaanga rola ele a whaka marapa. Male mori. Ako fo era mori. Fisi ka la poto mori. Ja. Na sesi sa mango pa o mori. Ja. Whaanga le whaka tongi la supo, tongi la stir fry. Mai sia le ia. Seki ia. Pari suai. Fala ia, ta fala ia ia. Por suai so ave pa o mori o mango. Kamanga mi ki o mora nga. Ia nga. Nga mai tile nga nga ia. O tiplo nga luta to. Asa te ki nga o mata te mu ko ia mata. Ia. Olo se patita la po stasi i la vai mata e rua. Vai rua neila i. Ia. Tu tono se i vai po se tosi. Ia. Sai selo pito e rua. Ai roi ma. Ia i mata. Ia no pusele o mata tule mo la fai tula. Koi ma ia. E ave se o kon le la pula. Ia o ta tum nang pa ka ia. Ta wet la kam ia ki nga mata. Chai. E pa to na fusie mo e le po. Ia, mana ia. Ai vai ke o ngaronga vez. Ia. Mano va tai. Mana tu, ta to fa class day. O le winga nga promotion. Ala titi food vegetable ai aso. O le lima a sile tuoi. Material le plus na ai ma vo si tu le plus ko luxe kuluxe su ma ta to ne su tiola. Ya le plus na sile tuoi. Le lima te sile tuoi afa tere la le lima na lima me nga le mo mo fala autas. Ko lima me o tuelo tino la setas. Ngaia. Ia. Fa tolu na suilo lima na alvo yaso. Itu so fitu lima me nga no tuelo tino la setas. Malo va tai le tapena to le pa mo ye le lo pole le si va so la to e pelo e foi ia le i manuia po pa ne aso pa tai mo le fa la ia e me so pa mano si au mo le so i fo mano loina o se me le tele le tala no i wana uma ia wala va spingo to ma tanga i aso mo le aso o le misi ia le i po pa ne aso pelo i pe tu le Ia fa tai te ia mania tu fu fa malia so i fa so foi. Ia. So foi ia.
o le sunga ya tu le epa ko mati ia pe sin fia po nang pa malosi mai esen manga ia io ka ko wo ia o lo ska ia esen manga ia pa mai si pa nang eat healthy em ko manga ia em foi lo pa malskingo om ko sekki ia Sa venga mun le wala ia non pa manatu la to le laitu o le ala papa pa mun mole na silfia a wala uma ia pa un lamba le matala i lungo le wala sa ngone moai pa pena po i West Auckland la to lo pa pena langa mai anga i taulanga o le taulanga nga i South Auckland ia pa pena lamba pe lamba e fe mana nga ia il mano le tunu ia pui le li mai e matala le pa pe po le o le alu pa sam no ia tu po pa lamba pa le li po pa ma la singa o le ne ia so i le lofa malanga leo lo tato tua so ga inga nai lungo le wala mor si fia ia wow por klame fanga solo su 5 minute ta le tulaiva ta leiva ia tato tala i pai panua lo lava ngana e sunga se yuli ia poi lama le la ta pen mai le tulaiva ia pas mai po le flinga ia tia pa la tusi ia o lo pa pen lava pa o nga mai le woka se uso ni o e pa pen nga o pa ka mana nga le o pa nga le woka o le fatalapatu ia kopo malachi le pua ma ainga pa tai ma mai pena po i Francis COC ia ma David apa masanga mai la to umalaba lo pa pena ma mai lunga le api po linga ia ma lunga le YouTube channel a lofa te le atu motou e fa to po ni neva noa e mo de to ai ia fa nianga e le aso soifua si o mato tama pa le nganga sunga to ina ma tanga pa le nga ia a lofa le li to e pa o popo nisi tau sanga stele o lo soifua la sunga to ina ia o tama pa le nganga martina pa le nganga ia la ia ele ekalesia pa potona ke Sano America Samoa Wiri mo mori atu o mato lo faanga ma mato fa manui atu ve ia o pe masui le ekalesia ia mo mori atu mato lo faanga fa mnianga i lo wasa soifua lo sunga to ina ia nga lele ia to fa popo nisi tau sanga stele soifua maolai ia awanga bengo fa winai o lo martina ia tele ni aso le roso ifua au ona ifoi matos fam riat for le do fai nga malanga to ifoi fiti ono nisi o fa unga o alom fa no le kanesia ile universite i fiti ia malanga to ifoi o lua ile aso tona ia o manuia tatou te balabalai o manuia foi o la tatou e whelo iai i le alofa malanga lei o le atua manuia tele whainga mananga lau sunga to ina maputanga pa leo ngama tua ala ia o lo whaangana ma whaamnianga o lo waso i fua mai shiro e kanesia e pele ia manuia tele lo waso i fua saunia po le kanesia e whaka asai wiri le pese le e momoli ato e o mato lo whaanga io e Yesu whaaputai Jesus,
si pong mani le kane si pa tonga ke Santa Maria Samoa mai wuri pese na mato pa tai Yesu ono lo waso ifua si o matama sunga to ina ma tanga pa le nga ria po lunga wenga ria penga mananga alofa tele atu lo kane si ta pale pia ya meso ina ya long pa na le kane si pa ria le ri pa dal bantu ya Pula Smith ya ba lo la vale ba mai pa tai pena po ya kasiano sa nele ya ba lo la ba se fa mo o tia o le woka le wheelchair fa mo le kasiano ele o sa le wheelchair o le woka la em fa nga du mai le se so ye se pa le yes kama so a me dia fa mo na ka lo fa wa ba nga me dia fa mo na lo te le atu mo to lo mo pa tai ma ta mai e se ta tanga mo ya ma no la le usu yo ka pa ma no sia o mange o ka ko fia a ka fa bai o mane o tato fa no lo pa su Maria le sina tava e pa tai ma puta me na inga sini Australia ya ta tonu ta lunga sta tua le au ona fa ta va sa boele tu no e pele le loto taito pa tai le to wanga le lei pa tai lo to manatu mai i lo fa ta va o fa mnianga o lo fa anga e me toa la ngona le tā ua e lo loto. Whaaptai tele o whaiva e tā po ia e mamnia e maise na i o tua āsina sina i maota malawa alofa tene atu talo le whamana o longa le li. E lunga i ate o toa e maise o se maota ngase i maota malawa i ate whamana o longa le li alofa atu. Nise o hainga o whiangai mwhaano o noanga o nise pele i maaputanga umotsia le malanga. Ale maliu fa maise le nganga le li alofa tene atu ia ai maise foi ia ele ia spai bai asa mase mau sa mora tu no pele le ase upo so po tu taito e fato ese atu taito le malu le tu no fa ma ngalo mai lo fa ta ma ai pusia pe tato perno pani ole pina ngalo na lo tato tua alofa tele atu manuia la singa le neaso whaaptai Maria le sien samae ma sine Australia pena po ia se yuli autanga vaya le ai se umona pangai ia ma lo whaaptai so fo ia pena po ia maa po leta ki te ona ia lofa tele atu mai i California America whaaptai tele lo toanga le lei alofa tele atu ma no le eva mai ia naua aso lulu o to a le wa so topi ma to taito taloto le au ona soifua ma ia manuia I am going to leave you.
someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I pray. Whangmaya, talamaya te roi New Zealand mo le so tai amoria. Wa whaamaoni e le ripani mea New Zealand Christopher Luxon o le avati atu le sounding o le tu malo pope whalang sisi i le sasa. O Luxon o le ai piritani e le temilele wa whaamai ai na ai ana whilo inga matupsta lesa ma le pari mea o le malo ya Sir Keir Starmer. O le amlanga sa o lava i Gallipoli, Turkey mo sounding e le asparele. E whaelonga se lau se fulo te usanga talon tūlau i le elefitfita i le atunu mo le taua mo mua o le lorangi. A mai a leo na ngai sao ai leo le ripare mia i St. Peter's Basilica i Roma e whai e masui o New Zealand i tue sauning o pope. Talia Luxon o le Hawaii atu ia i la tu o mau e le ngang wha vau no le tu malo pope whalang sisi. A sami na fo i lona sauning a le silia mo le pingono tangata le kakoriko le lorangi. E au fia me le lata i le whasa leo limas fuluate o i la tu New Zealand nei. O le Hawaii whatasi atu le sauning ma kakingali John Dew o New Zealand. Le foi o le Hawaii le whaatasinga. I le whaatasinga kakingali se lau teo savalu mo le whiriflio se isi pope le conclave. Pe a mai a le sauninga o pope. O le aki e peko po mo Wellington sa whiriflio le tafinga kakingali e pope whalansisi le ruas mo le lima. E na o le pauai foi leo se kakingali ni sila. O se tei mo foi leo o Hawaii i le whiriflingo se pope. Ai o le teminei, e to olua i kakingali le Pasifika o le awhai masui o tunu o Pasifika i le sauninga o le whalelo singa o pope whalansisi. Kakingali Mafi o Tonga, kakingali Ripa to Papua New Guinea, o le amalanga Roma i Hawaii i le sauninga. Na wha maoni e le Vaticana i Roma i le leitio New Zealand i le Hawaii o kakingali Mafi le tau whawhianga mo le whiriflio se isi pope, ai o le kalesi kakoriko i Papua New Guinea. Ta la tau wha maoni i a wheu i a inga wa amateina,
o le whainga malanga mo Kakingari Ripat i Roma. Ua whaalia le te tai o le pātia le Leipa Chris Hipkins, o le te mea whaalia si manatu o le pāri mea Christopher Luxon i manatu o le sui pāri mea vasa mani Winston Peters, ta whaia winga i whaatupenga o le leitio New Zealand, o Luxon o lo iai peritania le te mea. Ai o le te tai o le pātia le actor David Seymour, lea fwoi o le avea malisi sui pāri mea ese i Peters, e whoringa mai, ele o anu ia ile whamtalanga Peters ilona whaalia o le te iulu lewa i o le New Zealand first. Ele iso na power tau fia i whaatupenga le leitio New Zealand o le kāpeneta ta atia iai. I le vevela o le whaatale no angai le porokalame le morning reporter leitio New Zealand le aso nafi. Le sa te ena e Peters e fesile tusa malitar sanga lana pati e toi whaamanino i le tūla pono i le whaamasnonga o le whaasino manga o le tamatai maleri i woman and man. I le tau whai ungo le whaatale no anga sa tua i e Peters i le whai porokalame i a Corin Dan i le au tasi matangata te e a teia. A whaari a e Peters i a Dan, o lo totongi le le Johnny Sile tangata tongi na fonga. Ma ele o toi mamao a po se po te muri mai. Wala la tu tipi na fo ile fa tu penga tuai. Le te fili sa no le Johnny tangata tongi na fonga. O le tu la fono te fa ofia sui fai pule te do tasa le patia in New Zealand first. O le o se ai nga fa tino le malo mai paule te me fai ia fela flo fo inga de tono le parmene. A fai se inani lunga mai le apo tu la fono te fa ofing. Ia le latu tu la fono e te wha manino ai, ia le whaasino manga o tamatai, maleli i. Tala no ia whaile poti le pāle, mele sa whaile e hepken, o se mele te li eina mo se mingi star. Ia le whaamata uino whaatupenga se whaalabu tonga o whaasalalonga tu maoti, e te te ia i le awala whaatala tala no ai o ia. Wa ia ta wai o manatu Peters, e le o tutusa, pe le o tutusa ma te sisinga o te iala le kāpeneta. Ma te te e le nganga ma upori tu la fono o pule ai le leitio New Zealand. Sa fesiring ia le minister o whaasalalonga Paul Goldsmith, i le tūlanga pe o le manatu whaario Peters, o whaelo e o sena unonga leo le malo e tipi whaatupenga le leitio New Zealand. A sa tali long suisa upo le minister e whaapeo Peters, o ia lava ia mana ia skai ese, e le o tilo ia ina fua. O ame pasa o Amerika masaini le lau mo fiti suva wa amateina se fe upo inga whaasui o mano, e tali ai inga whaatino i la fonga tongi mo o loa President Donald Trump o Amerika. I le amatanga o le masina nei, sa tauwhi ai mo te mine e Trump, i le whaasalafo la fonga i tongi o loa e whaurufale atu i Amerika, e whaite se furu o tenu, te i vangana i a saina. Ka si tia rana whainga malo, e tupiru tongi o la fonga o loa e whaurufale atu, i Amerika mai saina li se lau fasu 5%. Ai tari foi tau i saina li se tia foi o anala fonga o loa Amerika e whauru fale atu i le se lau lusu 5%. Ma whaari ai e mantanga ruanga o company ma business e saina. I le sonu muri ai. Mai ora alato whaia fufonga mautu i a walo le tari foi tau i a Amerika. O se fitari e inga o whailo ai. O le tau whatu inga le vauni e turu e lua pito malo losi tama inga le rangi o mamao ma le whamutalia. O a fianga o whalonga, whaasui o malo, o wharongoina le tū o le nei tūlanga le Pasifika. So te, i le whaitu wafe mawhio kilomita le mamao ese mai mawhaitu toa o official power. I nei malo tele lua. O official ampasa o nei malo lua fiti sa aftonga i fe upo inga sa ilia po aia malo si atulon tūlanga tuai. O le suia saina i a Sojian i fiti sa whaiasa na whilo inga mara utu stala, whalo tui whale, ma ia longo iai, o le whaiunga Amerika whaamalo sia nei tupe o la fonga o loa, ma le le maanga whangawha ia tunu whapaanga i whatuinga, o se whaavalivalea, ma na tu whaapito, tu e whaapalo, a li e zau, o saino se tunu au tū, ma se tunu sui po ia iela nam ta paioi, whaava malo, e sa tali foi tau iela ma pasa o Amerika i suva ilona whaasoina se li poti mai le ofiso whaasalalunga na malo fita le FBC, i se urutala o whaingoina, e saina, o whaingoa e saina la fonga o loa Amerika o se whapapalo i te maoinga, ma i e tūsi ai, e le ofisa le foi tau mai le tūsi paia, i le tūsi o māteio e fitu foi upe tolu, ma tā uai eo ia saina na tau la i ona lava vai vinga, e aua le la fōa tu inga, e Amerika. Ia tātou tālonga e wila vai to i titi tangata e mana na o e tau tinoina, o le teio ulu por concussion, malona a fianga e muri mai ai, ia le whaawau ana a vea masatasi o whaafita auri pito tele le lakapi.
Ai le wha o so ngari ngase a pia le whai ai po le CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, fa te si ai mawhaalinga mua atu li tau sanga nei e whapea. O Bill Guyton o Maliu, o se tangata ta alo wha professor la kapi mua le sa wha mautu New Zealand, sa a fia i lea ngase ma maliwai. O la wingo se mata upe mia le telenoi ne talava, pe o le ale tūlanga ai. O le associate tangata ta alo la kapi New Zealand, le la kapi le lorangi, ma le la kapi New Zealand. Wa amateina nese tau tua mo le ola maloloi no whai ai po le Brain Health Service, i le vaso nei. O se porkala me amate taula I ai le aoino wha amatalanga I manu o whai ai. Ma wha akso tai tangata ta alo wha professor ifo mai mo le mawaina I se wha ailo manino o aunga e li te minei ma li te mea li tai ai tangata ta alo. O le tautua le telehealth e patino no whai elunga o wala so ta ingalau tele te wala tu whasolonga o so e ngana mawhau. O le te iulo wha tinonga o le ola maloloino whai ai le la kapia le rolangi Deetra Keaton o ia whaalia o se ngāru e tele. O wha maunga o nefsu a suenga masani a wha o ngā ine tangata tomai wha pitoa whai ai mōre fuaino I ungo siaki o mawhau ai pikina na o I lātou e talawhenga I ai le te utua le telehealth. Ari e kiti, o Yesu e suenga e wha vai sa I linga sa whai e Amerika I le University le Harvard University e o fuina se tautua tali tusa wha pēa ai e whaia le talanoanga wha fisanga. O wha malo lo mōne te winei e le pūlenga le ora kapia le feed. Mōne tūlanga o ngāre tonu le ni tole o se whamasi. Ai wha sala e le awha ia peni matavalu. E mafua mai ni tua ingo wha atu ve vesi wha alo tui whale wha pēa mamolianga. Tā so tai le Johnny Sila Pasifika o vita silo le draw Mark Evans. Mo se manat wha alia ina ua pā tua le atala. E sa wha alia le te iulo le pisnisima marketi a le draw Shane Hussein. E nātu te lea ai aina e ngā senga masusuang o whaia ili te minei. Ai o whaalia leo o le awha ia me te malu o le o whaia i eisu suanga o noin tu inga. I le whaatu vevesi whaaro te whale le masin te luai. I le o whaato aiaro no to o lua sana whai tionga. I le wha o lima. O masi sa tu lai lumo le li whaamasino semi pabitu. Ni te longa whaapitonga whaamasino sa whaia nendi le stona I umwai. I le mōlianga tasi le wha o lima ilana paangan. O matavalu sa le iao fia I au to sumal le o fia ai I le au to lu sumal toru sa fi file toru vai so mavai ai masi ta to lopu mal au vai so mavai ino o mai ono lu ai fia o nei tamta au to lu sa ave mavai ngolu lu ai au le drua sa fa te le drua ia le si tamta au mantu vineia a bosi I le lu afa mal fu tolu se to tu la fono tali tu sa fa pe tala noi fa tu vesi paro tu fale malu watu I tamata alo, o le tamata alo I tālonga whaava malu mua Australia ki ukite murmuriane a vea matanga whaasala lau I tālonga li televise, ia Michael Slater, ta whaasala ina le pui mo le whātau sanga. Ta ia tau tino ina le mono morianga, I le whātau vivesi whaalo tui whale pitai. O le a whaasalo toina, I le wamai o le tūle le silia mo le tau sanga a tō sa sai se iai. Slater sa a vea matamata Australia, sa te ena le whaamasnunga o tala I tua I lalo ni tutuunga le silia mo le tau sanga mawai. Ina wao fia tau fia for the pui memori ai I so tu la pono fatu vesi alo te fale le va te semaru afno le tolu ma aprila lo afe male lo fa o nei mo lia ngai au fia tu ingol fa olima te kina ma le tau muri pole stalking I le so tanga I vesi fa sanga I se mafine I le tu lanyo nusa tala nau ne yaso anga le leisi ma ria le so Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakonu amo. Au kilani, whamurumole whaonga te tau le suawai. Ua whaitia ti munga nei lole masaniai I masina wa tea. Ua malasi tele le alua le vai I le tātou a ai. Whamurumole whe sosori mai e alai le whaitia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. Whamurumole whe sosori mai e alai le whaitia o lo whaonga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele. Whawhitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole wa aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toeta lia luga ole awala. Tasi la vale fale engineer, mo o mai so sosani ile tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iwa, lua lima iwa, le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Awa te losi I tangata mioleanga. Awa fo I te fia to anga ya I lātou. Awa o mawhawhau o lātou loto sawanga. Tau taltala o lātou lau ngutu I mea e whāti ngai. Wati nā ele whale le poto. Ai wha mausali ina ele whautauta. O le poto fo I tutu moia whewhi o loa malamba e tāua mare matangofie. O te ngata poto ua malosi ia. Ma le te ngata ata mai e tupu lona malosi. Awa o le whiriwhiri le leia te whai ai loutawa. O le to telefo I o whaipule. E saunga le muai. Ua maualunga le poto I le vale. Nā te le tautala lava le whaitoa. O leo ua mawhauwhau e whai meleanga. Ta ua o I o le te ngata whaitonga whiti leanga. O le manatu o le vale o leanga sala lea. E ino sia fo I te ngata le ua whatawemu. A whai te whawai laso vale. Wo I iti lava lo malosi. Ia e la vea I e ua puea I oti. Ma e a o ina whasia. A whai te whapea whaauta. Pātou te le ilore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le langona ea. O le ua tausia lo wanganga na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu el tangata e tusa. Malana ngarwenga. Lo watali e aile meli. A waele lei. A toa mali meli sisina e sua malia e lo ngutu. Ye eiloa. Whape fo ile poto ilo wanganga. A whai wa e maua.
ona iai leo le iunga, e le i wale fo i lou wha moe moe. Le tangata mi o le angai, awe te lama lama le me no fo le tangata mi o tonu. Awe te whaatafu na ina le me ta oto ai o ia. Awa e atu fitu ona pa u le ami o tonu a toi tu o ia. A oe ami o le angai pa u la tau le malaya. A pa u le waita ia te oe awe te fia fia iai. A tau suai fo i o ia, awa le oli ai lo loto. Ne isi le fia e leli, ona le angai le ai ona luma. Mana wha le liu mai lona to sa ai a te ia. Awa te wha meo i e ua whai me le anga. Awa fo e te losi i e a meo le anga. Awa ele i uise le leile wa meo le anga. Tina i la me pae a meo le anga. Lo watali i e matau le i a tō mal tupu. Awa te wha ua i mai e whiliu li wai. Awa e wha fo sei. Ona tūla i mai o lo la tō mala. O ai fo i se na te loa le mala i mai a te la ua uma. E iei fo i nei mea i e popoto. O le whailonga ino te ngata i le whamasinonga i le lea. O le ufai atu i le a meo leanga o oe le meo tonu. E fitu uina o ia ele no. Whaafano ina o ia e te ngata. A oe wawa i atu i a te ia la tau te fifia. E o ia i la tau le whaamanu ia ele le iai. Tau whea songi te ngata umama le o tali atu i upu tonu. Ia sao niuni i whafolau ngā ruenga. Ma e te wai le mau. Muli ane. Ona e whaia leo lo fale. Awana i whaifua oe ma moli mau i le lua te tua oi. E te pepelo e o lau ngutu. Awana e whaapea ne pe ona whaia le tangata i a tau. Whaapea labon o whaia i a te ia. O te tau iatu i a te ia tusa malana mea o whain. Na o alwane le whanua o le tangata pai e. Ma le tō vini o le tangata wale i se ma whau. Whauta fwoi. Watu tupua e ua soo lava i la au tuitui. Ua ufitia ma lava i le bao ngongo malana pā maa ua solo. Ona o vava aila valea, ma o matua mana tunatu ua ouloa, ma ua oa oi nā ia. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ae o mailo mativa e peo le malanga. Malou le tango lima peo le tangata, ua sauni. La na upenga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Lata
lava o taunu ulea I kanana Sava valia le malama lama Se mamanu oile ala Ele o toi mamao Wa lata lata lava O taunu ulea I kanana Eolunga ai sea e te toe whaatali ai tula I nei loa masavali o unsoe awa lefi a te oile malama lama o se watali a lona malama lama e whatu sulu atu I tangata Savavali a I le malama lama se mamanu oile ala ele o toi mamao ua lata lata lava taunu ulea I kanana Savavali a ile malama lama se mamanu oile ala ele o toi mamao ua lata lata lava taunu ulea I kanana Savavali a ile malama lama Se mamanu oile ala Ele o toi mamao O lata lata lava Taunu ulea I kanana Le o toi mamao O lata lata lava Taunu ulea I kanana Le o toi mamao O lata lata lava Taunu ulea I kanana Luas fulu lima minute tole te nei le tu lai vai lunga le tau bla udanga si fonga rede sa mo sama lima tole amo ma tata poklame le te mo le taiao le o lewa mai atu tata poklame le nei fo ia so pe le fa fonga ba iai ia o le tau lunga fo ina le tata tau ma le poklame na le a upol poto mo tanto pe ona fonga ina tu le sunga le tawai meni ia le fa marsi au fo ina mo tanto le nei stofi pa tai le tu lo mo le avano te fa fonga mo fa ngolongo ai le upoto mua mo tanto tai mu ai le tata fo longa so sani fo imo tanto te loa te lelo na sao au le nga fo le upo le tu mo tanto ya so te tasi be leo se mam la mantili le yo tanto wala ma fa ma au tanto fo longa ona le fata si bale sunga ya Victor le au namba tau tatu Taiwan mo tatu e tau na manino nei vai ngola na tau mo nanga mo malo tatu atu no tatu umalava au tatu walo atu fo le fa ngol vai yaso aso malo lo taiao te dola fa ilu fo de sunga Victor la tau mo le aso taiao talo fa Victor malo se fo mo ni taiao fo ya sai mo nui alo sunga tia malo la van kai malo tau pa talo fa foi lo tau inga sa mo to mo to mala on le taiao to Argentina Mana se no ni se no singa lenga malo bana sai malo tawa ta ya toto se fu maria pa si pisa lita ya to pito no arivita ya sauli malo fa tu me ko sia ki ko sa ri o braso kaya wa nei si yo ka fao yo anguka ya puranga nga ole si ma ku ya fa ko service ko ta vale fm nanga ole ko kuraka ka ku ile tau maduru tau maduru ya wale ko ni goi la ko fa si kuranga nga wo ke me o mo i lau ta vale ngala vita ta amatala ta pan pensidi o te lol ta sile vai nga te le lo ta ua mo le nga ia awang i ya do ka vale kura wa nga mele nga bubu mai mori le mori ta vale ele ama se ngo ye ala se so sa mo ta to nga wa mang il pa u pensing ya sale tia te me le lo sulo sene le to se pe utro sa ia mato riva tasi lo tala fa fitu ka ko ti so le tala fitu va sene ia o te fa tali le te mi mul ya ma te mi le yo do pa u wa
e va ke fa ka di mo dia sota ya o fa la sota o ko si mo ta o le ta to pe sindi nanga te me nei e tu ma wa te sa wa i ke me alurunga ki me sa ma ilalu ana e ke me ku i fa ku mo sa ru sa ngo fe to le ta to pe sindi pata fole fa pe nge fu point of view le al to inga sota ya eu kura fon ke si a pg i va ki kolama fe to vi lo so fi tu la ele tato pope sindi e fai na skeno e porta secchia por a point a fate lo mo e so e point e facilito no tato para lo va to va na le cadi o le airport e tro ta va di amato a ta fo le tu la lo swafa e per ma so se ta nga va ai tu la lo swafa na se fa ta numero e nga va ai la va tato se va ya so ta se fa la lo ti la va lunga tato le e tanga sa le la manmalo i le va ya so ya ba ma yaso kia mana ya fa tai la sunga victor lo malino le telo nei vai ngai mo fa fonga tatu watu ai fa se fon tu langa lo tu ya o la so tai au te lo le so malo lo ai telefona fa le tonu ya tatu tavali la se so sanimo tatu fa tatu la sto nai pe stimi la so tai ya tapuni tatu la so tai tala le so so dai ya ka ko ka kale tatu la sa ma to e lo ka ku ka ka so hai ya ko kale ka ku sa si ta o le so ko ya ole tatu fa si dia ole ta si di matolu istama ki road a fia di filo sa lo ni simo lu matolu ni si tatu poli li ole snoko ole tatu ku pas va pe fa to me nei va to matolu da o e to ta vale ile tatu po si li fa to tong e ya so lo su ta la ile te me na mata ya so va te se fa le lo sa ya mai toni ya ke wa ke bu fa ma to ai na ma ya weekend na so ta ya Bueno, acaba de decir que va a ser desfa usted lo que na ya to malanga tu ai nga acaba de pera wala kurang na teacher ngai ai ala ba falle ya lo sa va pe se fa te por wolf ya puk malo no il tato por india lo ko ita sa ba fa tau mo tato suvikas tato kas mo tato le tato ven ya mata to pick up wa lo mo fo wincha relax ni sent mana li fa mana ya pa go suru man to ia FF nga che ino tabale to ia ba so ba ko mai ma to pata vale ya fa te ke sia palai pala va me su me oi la sene ya la to ma singa lo pen sen pala se ta vale me ma to pata vale a fa pe ke wa su mai e te ya lo sa mo ta no e le nga fa fe ni ni umba ya ile ta to ta tu si ta si ma to lo sta ma ki o le mo lo si le tu pe pa lo wa cashback pa ile matso fata vali e te vara ma so ni me telefoni o iva lu fitu fa so bua lu o le tato fa pa u le taxi fitu suru pe cho o tava fa pe ka se so pa u o te nen ko so pa o ya su mai e te vara ma te ni me ma fi lo ma to size ya ma ko so ma ko le mo pa pe lo mo te o ka me ma so ma tato tato ika ko fa pa o i stamaki va pena ka se so se ki me pio mata ma se li ma se pa li lo su ga ngai a pe ki mo ti no ma do ta ba se se ka fi ta wi so se ki me ma ile ma to fa lo su ta la te mina ma te aso ko se ki me pio u mala lo mo te mina ile ta to fa pa pe sui pa fa ro ta vale fi lo alignment ma tu ma te da ko fa la yo alignment ile ta to fa ri i foi tato fa pa ma tato pa o le makra sa tol tasi tol rua tol ma tol di ma ya ma tol se pen na valo ma i tato fa pa ia va pe nga ke sia so inyo pa avisa mo pa o la fu vidi ia se sente tu na tato ta mo ta ma san i se san foi lo tina tu pena se sumen oi ole ta vale neve aso le mesta tenios ke active ta fe su fa to sanga va tu ta la te mi ma ta verso ole ta vale na monde vai aso por ko ka ta week taria ta so si pe hasta pe le pai in scope mana tua su banu masina into sita tu fene su malava o fanga ina terminate to la do o fa una sa fole ole ka to fa incendio me telefoni o iba ro fitasi tolu o iba ro fitasi tolu o fa tero ma ti mo ma to no se mo io fa lima se mo su me sa o ma te ne ya fa se fo Malo le suga victa pele fa fonga e fa tik tele mo ta tu proclame a mesel fa so ma tu langa tu la langa mo di fo se fo bai manuia
Ia whakairo. Lei ole alo tatu atu no sunga ya Victor pe ona yele tatu ma mo tanto vala wane lu fitu fatu lu o po lu fitu tasi tolu o ale telefoni le sunga ya Victor vala wane tatu telefoni fe ve sunga ya Victor o lu tasi o tasi o tasi lima fa ono ole mani vanga le olo ya yalo tamu fa no tatu atu no le fa so mai tu na mai fo le latu so sani mar tatu mo tatu pe ona yai ya le au nanga mar tatu al tatu ta word ya male latu unanga mo tatu ta bali tawona fa le ta bali lang ole wa ti latu wa mata fo i ona fa le tonu mo tau o ne pisi lau ta bali o fo ni tu lau ta bali o fo ni sala lau ta bali va nga umana ba e tonu fa mna tu mo fa fo mo tatu wa tunu te bole wa ti lo tonu was fitu bi ton talo le tu las fulu la se mai tatu fa linga na fa fonga lea fa ponga al proclame tu asina sina al tau nei pa so se taso tinama tu ilunga tatu proclame ile taimi fo i olona soifua o tono lona ainga pe fa ilo mo fa fonga tatu watunu au e fa fonga la ile ta ua proclame male tufa mal fa so na tamam tinama tu ilunga le tautua ale tatu le tio e ti toi tilo ma toi va vai o toi maua whainga ia sa ia Samoa sa i tatu ainga ia sola le taimine silina ala asau tilo i lau whanau ma ole matua o toi maua mea sa tutupu laso o le aunga naman wha moi o le whaatalo wha male wha whilo i tu asina sina le latu wha soa langa te lea i o le wha manianga te lea le oa o lai tatu matua ala le fina ngalo le tua ya ti lanto lo la tu seifua wala au yeileli e toi fo ia le tunga mau paiane ia na ia tatu tamauti na matua e le fa soa mai le o ala ia ti lanto o le fa mani yanga le e te tau ona mau e tatu le temil nei tau ona mau e tatu le temine ai fa fonga le pokalame ia mo tatu ia stofe veste tasi mai tatu falinga tali mai le fa ponga o le pokalame tu asensina Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Hei, au ona ia vea o e pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whaifoia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Awani a vealo po le vale ma mawhauwhaunga i le mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo po o sau tawhaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fisosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tuto e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olua lua. O valu whaawha 5 Olua lua o valu whaawha 5 Mo se fisosoani mo sau tawhaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Tātou pokalame le fifia mai le nefu i taimi o le tai au i le marifua mai ma le alwhai mai o le tātou atanu whanunga leima whanunga mātango fie o le whapoponga fo leo nei pokalame o whaingoina o le whaatalofa po le whawhilewa i tu asinsina o lātou whaiva mo lātou tiute i tonu wha mauta malawa ia pi o ne iso na whapoponga nei taimi o le tai au mana tuolo solonga leima manuia nei tai au fau i le mafuta mai o le tātou atu i tā whaifia la langi pe ona e maua mai le tātou pokalame mo nei tai au mātango fie. O se whapoponga ni le tātou pokalame, pe ona whafonga mai le tātou atunu, ia o le whaatalofa i tua asinsina, le fo ila ua si ai le tātou pokalame, ia se tasi fo ono whanga i tono au kilani, i le anga i atu leanga i city i Glen Innes, ia ma whaatatanoa, whaasoa fo i se tasi o tina matua, i tono le ngā ruenga, ia besi fo i tono o lona ainga, a o soifua ne ai,
i to tono so tatu atu no Samoa a le malanga mai i to tono New Zealand nei le lawa mafatasi atu maltina matua tina ia sini ole aonga milo le lua ya olo le fua mafatasi nita yo se tala tina ilona soifua a o tupu ai o i tono lona ainga se o lava ina vala awina i alona soifua ngalue ngale atua pe ona ngalu ai nisi o tausanga ua mavai atu ya nei te mal tatu kalame fatalo fatu sini malole soifua mania ia to tina nita yo fo Talu falava i lau sungale. Ta i lau fasal lau. Nei ta ia fongo. Le tunu. New Zealand nei. Lore soifua mania. Wa mai or kinga. Sa uno ina lau sunga manu ia. Ma lo si fo ima. Ta wai vai te nei. Sini malo fa o la le matua lo soi fuore wo ye la tsunga lo langa ne le ua valus fulu tolu ne o tau sanga a to tau sanga ne ile asu lo fitu november ale valulua ale la valulua ma tolu la ya november okay viele li o ina yo tua o i si o tama o il tina o lo tama o mau i melelei lo na ingo tau le la usuafa nei atu unga i sale i moa o le sata puala lo na nu o lo ia i ona mātua maliu ia aipe sa i sale i moa si fo i ona mātua fai ala e no foi ma lo tina o le solo lo tina ia e fe lo ia ina i sale i moa a fo e se a inga ia lo matua a inga le ota o ila le sua fortina o fa ia o a inga o fa ia la lo na inga tele a lo fa iguana lo na inga fa ia o a inga o e to fia auto e ko fia nga yo uso e to fia na yo tuangane to fa o tuangane to afitu ia tene sfutas ia okay o le ase mea e ngal e whinga kānga whaangalo ia o i la soa o hao e la ikiki au i ko kongo o lu ainga o lo whai e utuanga ia na o maliliu umahakama o angi la ko ngaruenga sa whai tono lu ainga ia ukuangangi ia o le tae o lo tuana matua fe wa ia tu pulanga ia o ia te no foi uma tua o fe sa tu fe o lai ai sale mo sale mo o anga o nga e a o nga vai kai o no wa o nga tu nga lua ia a umara wa o nga form 2 o su e lo le mo form 3 le tu malo fai la ma to no le tu malo ai te i lo o fai to lo tanga ne matua fa nau tango fai ngolo ngoa oi sa tu wa o te no foi e fai man foi o lunga lo tamama lo tina mal matai a no fola e va ela o tamale ai alu fine fai me ai e te ile o lo le o ia foi le o fa va na la itisa o lo le o fa pa o koko a te wala mo e fine tu a o talo mai te au fa sino mai wole ai se fine o alu ave o vai atu o atu i tai wa hol maton o ta milo ai o ta al maton fa o tu lo koko a walu lo o lo tu lo le ai te usa vale mai lo ia lo sola le o lo tu fine lo ta mai le situ ala alu e mai e ta mala o malontina la o la tu o le ta vale
Ta vale voi la iti o la au o ta pasi la iti. Wa la alwa lo uso na que para ai telefenta la le lo alwa lo se uso mostona au mai o no foi lo le ko le alu lo le o le ele aunga a uno folo ta sila utama le fai ngo foi le ro ngo o ani mea na e wa ai sini la so na tau si o to el to ina malo matua se wan na fai fa to anga na fai fa ko anga ko inga malo makua nga kau si o ko pe nga fai nga luenga ko inga malo makua o le to atele io o matua inga wa ai ai ana lo tama malo tina nga fai lo kuka fai fa to anga o lesion to fine mal to lua no fo tam salangi lesion to fine melon to lua fasto tai ya lesi fo uso fai lo tama tene manono sa ya no na uso fai fo ngo ya so fala sa ave pas melon to lua esto a ono ya esto fuala male fale le va ngalia ana lo tama lo singa na fa male mukuka fai fa to anga yuta e fa fanga o mai kanga kang io e just ya la wa ai le so fa nua va ne foi e amwa lo tama e o le sia no so e fe alwa e poi passi non fo fasto ya sto ina fainga avera fainga luenga ho va ave utai ya atoa ya ave uma ya lan fa na utama anga ro tama fa ya fatua inga kausi uma yo nga uso ma ko fa finga ma fa nga kausi ko mo ko se fulu yo alela ya to se fulu le na tuangane ye ma tua wa ma tua o le tama ma le tine ia fato a solo le ma ia o so na ma ia ngale ai ala sau kilo nga vai kai mi tina sini ila va ai lo ka ma lo ki nga fa nga nga ka nga ai o solo ta lo fa vo ile le ma ta wa tu le mukuka so ani yo o ko le singu e kele kai le kai fale oh ia e fango ho ka ka oh e fango ta foi lo tama o angi le ngai ba ai ai la lo tama fango ta o te alu fata o tanga vai au ta wi au alu fata e o e a telefono e val au mai a fale inga ho e le ai la o ma o te alu fata na ta wi i malua e o malua e o fango tolo tina o te tu ua mai la nga a roe ta se fai valo tina wa e le si lo tu wa u ta o le vale u ta le vale o nga to no tina le si o le tina le si fai o si o ne mapula e ta wala o vale tina ai a ta o lo fai va o te alu fi la onga papi tu ua mai la nga walu lo va sa fangsia le ai ma so o lo fia ya a ta milo la ho le famelo china o tsali te ma ai wa tu fa mai te mo sa fangsia ko mai se fangsia na te e china ainda lo malu sa mi ma ala na le fai mai e va tu fa ala fai mai fa pa o te alwa i telefono e whaata wai le apia tutuila. O le tele i o tupe au sau nei. O te alwa i nei no fuanga o tutuila o tele alu tele isi api uta na o te fo i mai ai. Nga umala wa o nga isa unga ruenga nga maua. Ele ai. Ha uma ila wa o nga tau singa o tama lea. O le to ya lo ya sa ngo fam so ane lo tina ia wangi ka alonga nga e fie nga vai kai mo era kiki ele ai me sta alonga
Ele ai mas talonga a fai kala po tene. Ia sa wala si ona fai a o sieni. Mono no so siela. E o te mate wola ma sieni sa wa va tua. Ale atola le au polo. Le au basketball. Ia wa to iva e. Ia no sa lo le ma. Sini sa. Sau tua i la lo ko. Ma lo tua o ia o wa te fa lo ai fu a. Ai sta me ta lo nga te ia wa ma o ma sa lo polo na wa. Oi se ma tu le ma ia fa pe ma sini le na la alu ia va la tua in po va lo. Vai la titi le fe e la ka alo la e ma. Halo tama halo. Ale mama wa tu utelo tama wa le ta mi lo tu le. A o le fa e ta lo ma. Ava ai pa wana va o te le ta alwa a ve o fa le o le. E se o le le ia ta lo ma. Ai le ya sta lo o te le ia. A o la fa ki ti a wal foi o te fefe a ai maona vai a sa o ma vai lo chama se ta fefe alu a o a se popole fua pe se tolo mai ia se tolo la lo pa o lo chama e ta alu a alu ho yo to ngani la kapi a o yo tele tale ni a wi sta longa no foi le ainga. O le ale tausanga nga e alu le nga leli. O le tausanga na lo fifi au ai. Fitu lua. Na va vai poi mai foi fia. O le sua foi fia. O Milo le lua. Tamasangon. O ma tu alto e. O te alu lai fale ula i asio ne matima o ato va to ono tene mal tama. O wala su i la malava onga. O lo lai fale ula. E fe au. E o la va to ile o su i. Lui fala le tama lo le. E aso umali. O va tu tene. O ele to ina. Mai se matua. Tina, o le fai au le sto lua. Ai, o pa le ni la. Tali e a te ni foi au tala fai a. A tala o tama mai. E no volle mai a ese tala, o lo tama, fai tala ma li e ia. A vai ai, o aso te alua e sui ele umia savalia. Te le lopo feme savalia fe fiau. Ia isi aso sunga ia la sunga te fai me ai ia ava pe fa manga ia manga ia ko inga ia e fai a fe mai lo a fe mai le matala noa e talia la fa no fe awala e wala o fe ai fai am fai tala va a mo to in fai so to lua ale ko kele au fe wa ide ai asa sto ina fat e te mana miela o so ani la nga luenga pe mo so nu ai asa sto no ha pe ai ula tala ala te fai sa wa ia ma ula ngona lo fo lele e va pe fe au ai le Pele, sa lo fai lo tama ma lo tina. Ale la wai lo tina, wai on bai ma le tina al fai fai le so I la I fale una. Fai mai lo tina. Ai te matua ai, o matua. Va nge fo ya ma lo mucho mo la. Yo lo tama e se afa. Ele se beta alo to. Fa mai lo tina. Te fai atu ai fai mai fuau tala va pena wa tau tala leilo tina sa fa sala le nu le auso tina ma to nu tata e o tala tina na o ia la e maua tau tala le e ia na ma to ula ia le na ma le nu ma le ka ala na uma le lo tina a o tina uma ia la e o le ka ma le
ro ataya name ya ngao hai wale a ratu so tina si o mai fale ula li fo fe au ele sa fe au ma to fale a la tu asi o tama o la o ya o ye ko lele mai hai chunga o ma tua to ina hai fai la tala na lo tama ya sa wale sto in sa ya I lo tama fa ye fa mai le pepela ma chat fa mai ma fatu le ai a fa ya o mana o tu sini ya te oi ya le ho la o mana o sa uni o ya e no ka fa poipo a le ra sa o male o fu o mai lo tama ma lo tina ma o fu fa I fa le ula ma o lo ya e no ka fa ya ma ua Tofia la se no fa la mo le fifia. Tofia ia na yo walo. So e ko fikule fa ngau. So fikule la fa ngau. Okay. O fela ngalu fifia ai. O fea yang o ngalu o fifia ai ma le fifia au. Na mai I papauta o fa tule ai. O papauta la e ele a o nga mato Kalesia taiti ai fa maisto ina le o le si tula o yo sia tu ma o le si tula o nga papauta le si tu na el fanua ya o ina la ma ai o ai sing unga ruo ai o papauka uma papauta kale mai kaunga. Eu pensei no esse umu. Uma papauka ma ole. I tafuna le se foi fanua le kalesia. Ma o I tuila. Yo le me uma o atu ai ama se o tama se o tina. Na mai sal po ai foi. Ya ma o ma no foi na ia estele an fai manga luenga se ma umanga tele sa to fai fea wale ma o ia le meu ave ma o e pula fai ele ma fanu o fereng ule nga lenga fe me lenga ilo I kakau salamum iyo o alamu e lu e kakau nga o lo fi alua e fa fine wai ai fai atunga luenga le au so ai fai mai ya o wachani se mato ola ma fine fai mera mana o wai fai ta wanga ave fa tau ai fai mai fai tu o tai ya fa fast food sen mai oka se tina o ta wanga fa tau I me o lau o inga fai ai tau pea o mea nai whaatau mātou so e tupe whai o mātou la fonga ma. Wahu ia, a toi o la I tau wanga. Ia, tau mai tato o, te fia I loa o maana mea uma. Ia, mai sufina. Pea sau mai whafora ta whalitua wa. Le ai, o ora sa le mo monia, ai te le whain whi au o lo ta mama lo tinae. O e tau mantua inga lenga umuri anga rua whi au ai. Mo le salamum o tanga loa. Salolonga. Salolonga. Oh. O la tau sanga na lua malo lo ai malenga ruenga. Le anga fiku se fulu ale malo lo ai. Malo lo mang malo ai. Nga pia la vai ke minga malo lo ai. Ai lo le sale milum makis long wale po fia ma lo kinga wa ka o ye ka o lo wa mamangong le masangi sango mang fale sale mo makasilo kama lo kinga ta elangonga sa elangona lo fia ke minga lo fio ile ngaruenga ai oi ke fia
ai pauanga ke kang o pe la e o a fai matona e tau sua mai a lele to ina e ai va se un bai mau na te ne se o e to sau no mai a te lo a tali fa alo ia i to ina wa ia malo mana o fai fe au lo fa ia eu ai vole van fia mau se no vole le sto lua ia vai tali e a to ina ia tala e fai o wale no le to vai le au e atala o samai o tala te mineira lewa to ngarue ile calcium tisi o tara e fia gi kai e oi o lewa vale sul tolu ia tau sanga o lo matua ia wa keringi kau sanga o fo ia le tu ia te oltina ko le le ia lo ma fau le lo ma fau le lo tala noa ia vi ia le li o angi au wala ngai ke mo waile ko inga ngi kau sanga kele o le ola fia e oi ma siam le tatalo la umata fai oi ala na e o a malolo atu matu aina po te Jerusalem tatalo la e o mai uma mato fale e tai i tuai avai no fai mo atu a o tai me lotu pese mai o tau pese awale o mai fa pe ele se manuia na o i fai allo to le foi ele vaanga ye to anga stalo tamaiti fa wa o tamaiti te talo a fai to fe au ia o mai fai lotu a fai le fa nau se le matango fia lau fa soa tina le nei le lita yau matango fia te lau fa soa ile mafto mel tatu atunu lita mel tatu po kala me o le wai fa fonga manino lava tulanga o lo ile tala noa ma le fa soa tina ilunga tatu po kala me e mai tawina le amatanga mel tala no tina mala fa soa tu tono lo ainga se yo o mai la tala noa ile ngaruenga le atua lewa tatu ia disi uyola na saunoanga pi onai a ofana o tatu tuli mata ile saunoanga tina o to ta pena tatu ainga nei vai taimi lo langa ma fuanga o to tupur vai ngale o silina le tu lai mai mo tatu ina u to fa so atu tina ilana saunoanga murmuri ilunga tatu pokala mepe ona ye ile nei foi taimi le tayau tina le wa ta o mai le si uyol tapo kalame ia wa mai la lau no foi tono New Zealand se kia otina oi e manuia ala no foi nei la te alua uye le lotu ia o fatu la fana o telefa ma si o to lotu a ia o to anga pe tapo inga wa to yai fa maon to anga ave tamaiti lotu ai le va pe to mo fai o to va ngale fio mai le ai te le mana o ai mai cha la fina ngalo le to uma tu o a la to sa lotu le o to ya ta wa i to sanga ho e to finga ya a ho a al fai fi au ya e le o e le usui fai fi au a tamara ya o la tamala ititiale na la sa mo i sa tanga lola engua le atitanga lo ya la o to i val fa na pawana o la tamala to tele a halo na to lua o mau na to tol ya la o fa na lo na tali o fa la o ai o yo le ia si o tamole e fa au le fa au e fa o le lunga lunga la o fa au tu na Maria tele le o nga mani fo ia tulanga le wa ia fa na we fa o wina luanga wenga ya o le lo fa fonga mai ia na yo walo i lunga tapo kala me lita yao o ye fo ina yo a ingolo mai mo mai ma fa fonga mai le te leo lau fa so tina te lau fa so se fa manu yanga fo ile ya ile mai mo se sila ma fa fonga ni yo tatu a inga ma malo tatu watu lita yao ai moli ne yo lo faanga
ina i siau whanau. Ia mai se ia siau alo la e ngalua ngaleri o leua whawawina lua ngaluenga. Ia mai se fo ini siau a ingo le mai mua mai ta whaifia lau langi. Ia mai siau e kale sia pele o tawa e to tele ana iau pa anga mana iau uso e whalongolongo nunga tātou leitio. Ia, olo whaanga nei mo sia mātou au a inga o tālu sia mai. Ia o mai nei atu nuu. Ia, tātou wheloa i lawa ia tātou tālu sanga. Maua pele fia ma tō anga e whai meo le lotunga. Tō anga e whai ia fuafuanga i tōnu nuu. Ma tā ofi le awa e tō pulanga i tōnu nuu. Ai, usi tae le lei ma whaalongo le lei ai usi o na awa awau ta maiti o mea nai tō poele o whanau inu awa mai ma. Ai, ia, alofa tele atu. Alofa atu tele i whaife auma. So se kale sia i tono se unu o sale i moa, sale poa e sale i moa. Ia alofa ngia, ia maua pēle tō so i fua. A wale, whenga iei matala sanga i tono sale poa e sale i moa. Tā ofi le inu awa o alum whanau tō pulanga ma. Ia maua le tau tua lei. I tono le nuu, mau sitai fuafuanga matai o lo whaia le nuu. Ia, alofa anga siau whanau. Alofa ngia fo i siau a inga. Ma o uso i sale i moa po whea lava o iai. Ia, tātou se wheilua iai tātou talo sanga i. So se kale sia, so se atu nuu, tō whaana nofo ai, tō taito o lua ma tō whanau. Ia, vi ia le atua, maua elma losi ma le ola lei. Ia ma tō anga te talo, wheilua iai ma, maua le ma sanga i whanau, taito o lua tōnu a inga ma le fia. Lo, whaftai. Ola whisiri muri a? Ia. O la le wingolo ingole sini o le awa onga. Sini o le awa onga, ona o aia tupu mai alo usita ia lo utamamu tina. I. O le arae maua e si au whanau. Ia. A o si au whanau e le... Ui, e ila kamale o mau? Le, stai tele mau. Ia. Mau. Ile mai mai o le tātou atinu. Ile nei foi taimi o le tātou pokalame nei taimi o le taiao. Ia ua mātango fie le whaasoa le tina. A whaafofonga i le tātou atinu. Ese le mana ia. Mai la vailona amatanga. Si o mailona si ui. Tala le tina ilona o langa i tutono lona ainga. Whailoa le tina le tūlanga sa iai i alona au ainga. Ai tasi tangata. Na ia tausia le ainga to tele. Le leo mare ngā ruenga le atua. E le i whaingo fie. Tele lui tau. Tele whawhi tau. Ai na ngā lue a onora. Le manatu i le atua. Lewa o maila na saunuanga muli muli. Wa vatu waimala na fautuanga. Ma tilo i tutono loto i whale. Pe ona vatu tātou pokalami. Nei teimo le tai au. O la whai ona whalau tele ni pokalami tāua. E ma whai fwoi ona whasoani tele mule mamalo le tātou atinu. O lewa saunol tina ia sini o le awa onga. Milo leilua. I lunga le tātou pokalami nei tai au. Ia, Samuela tunu pele le whafonga mai nei teimo le tātou pokalami. Pal manatu. O la yesi ai tāua. O la mea fwoi lea maseoso le lei. Le tātou wholaunga. Tātou ia i le nei ono masina mua le tausanga. Manatu la to tali mal tātou pokalami le baias fwoi le lofa maleanga le o le tua. Ia a o tawa a o watawa lunga i fwoi le tautua manaunanga a le pokalami o tua asinsina. Ai mole atu langa whaftaitele Samuela tunu pele. Whaftai atu le tapo inga ne a tātou tua a matua tua asinsina. Ia bese fwoi la whinga luanga tofi le tua. Te tia le tau ona nei so i fua mai manuia. Whangmaia, talamaya te oro New Zealand mo le so tai amaruia. Ua whaamaoni e le ripane mea New Zealand Christopher Luxon o le avati atu le sauninga o le tu malo pope whalang sisi i le sasa. O Luxon o le iai piritani e le temilele ua whaamai aina ai ana whilo inga matupasta lesa mo le pare mea o le malo ia Sir Keir Starmer. O le amlanga sa o lava i Gallipoli, Turkey mo sauninga le asfareile.
e whaero ngai se lau se fulu te usanga talon tūlau ile fita ile atunu mo le taua mo le rangi. A mai a leo na ngai sao ai leo le pandemia i St. Peter's Basilica i Roma e whaie masui o ni sila i tue sauni ngopope. Tali a Luxon o le awai atu ia ila tu o mau le ngang wha vau no le tu malo pope whaling sisi. A sami na fo i lona sauni nga le sila mo le pingi ono tangata le kakoriko le lolangi. E au fia me le lata le whasa leo limas furuate o ila tu ni sila nei. O le awai whatasi atu le sauni nga makaki ngali John Dew o ni sila. Le foi o le awai le whaatinga. I le whaatasinga ka ke ngali se lauto suvalu mo le whiwhio se isi pope le conclave pe a mai a le sauninga o pope. O le aki epe ko po mo Wellington sa whiwhile le tawhinga ka ke ngali e pope Francis le ruas mo le lima. Mai nao le pawai fo i leo se ka ke ngali ni sila. O se tei mo fo i leo o awai i le whiwhilinga o se pope. Ai le teminei, e to olua i ka ke ngali le Pasifika o le awhai masui o tunu Pasifika i le sauninga o le whalelo singa o pope Francis. Ka kingali mafia tonga, ka kingali ripa to Papua New Guinea, o le amalanga Roma e awa i sauninga. Ta wha maoni e le Vaticana i Roma i le leitio New Zealand, i le awa i ka kingali mafia le to wawhianga mo le frio se si pope, ai o le kale si ka koriko i Papua New Guinea. Ta la to wha maoni i a feu i a inga wa amateina, o le whainga amalanga mo ka kingali ripa i Roma. O whaalia le te itai o le pātia le Leipa Chris Hipkins, o le teimi whaalia si manatu o le pāri mea Christopher Luxon i manatu o le sui pāri mea vasa mani o Winston Peters, ta whaia winga i whaatupenga o le leitio ni sila. O Luxon, o lo iai peritania le teimi nei. Ai o le te itai o le pātia le actor David Seymour, lea fwoi o le avea malisi sui pāri mea e Peters, e whoringa mai, i le oanu ia i le whaamtalanga Peters i lona whaalia, o le te iulu lewa i o le New Zealand first. E le iso na pao e tau fia i whaatu penga le leitio ni sila o le kāpeneta e ta atia iai. I le vevela o le whaatale tala no angai le porokalame le morning reporter leitio ni sila le asa nafi. Le sa te e nai e Peters e fesile tusa malitar sanga lana pati e toi wha manino e le tūla pono i le wha masnonga o le wha sino manga o le tamatai ma le rii woman and man. I le tau wha i ungo le whaatale tala no anga sa tua i e Peters i le whai porokalame i a Corin Dan. I le au tasi matangata te e ia teia. A whaaria e Peters i a Dan, o lo tutongi le Johnny Sile tangata tutongi na whonga. Ma ele o tui mamao a po seisi po te muri mai. Wala la tu tipi na fo ile whaatu penga turuai. Le te whiri sa unō le Johnny tangata tutongi na whonga. O le atu la whono tau whaofia sui whai pule te do tasa le pātia le New Zealand first. O leo se a inga whaatino le malo mai paule teime whai iei whala wha inga tu tono le pārmene. E a whai se inane lunga mai le apa o tu la whono tau whaofing, i le latu tu la whono e tau wha manino ai, i le whaasino manga o tamatai, maleli i. Tala noi au whai li poti le pāle, mele sa whaale e hepen, o se mele te li eina mo se mini star. I le whaamata uino whaatupenga se whaalabu tonga whaasalalonga tu maoti, e te eia i le awala whaatala tala noi o ia. Wai ta wai o manatu Peters e le o tutusa, pe le o tutusa ma te singa o te iala le kāpeneta. Ma te ea le nganga ma upore tu la whono o pūle ai le leitio ni sila. Sa whesiringi ana minister o whaasalalonga Paul Goldsmith, i le tūlanga pe o le manatu whaario Peters, o whaelo eo sena unonga leo le māloi tipi whaatupenga le leitio ni sila. A sa talilong suisa opupore minister e whapeo Peters, o ia lava ia mana ia skai ese, e le o tilo ia ina fua. O ame pasa o Amerika masaini le lau mo fiti suva o amateina se fe upo inga whaasui o mano, e tali ai inga whaatino i la fonga tongi mo o loa President Donald Trump o Amerika. I le amatanga o le masina nei, sa tauwhi ai mo le teimine e Trump, i le whaasalafo la fonga i tongi o loa e whaurwhare atu i Amerika, e whaitu se furu o tenu, te i vangana i a saina. Ka si tiara na whainga malo, e tupirutongi o la fonga o loa e whaurwhare atu, i Amerika mai saina li se lau fasu 5%. Ai tari foi tau i saina li se tia foi o anala hafonga o loa Amerika e whaulu whale atu i le se lau lusu 5%. Ma whaari ai e mantanga ruanga o kampani ma business e saina. I le sonu muri ai. Mai ora alato whaia fufonga mautu i a walo le tari foi tau i a Amerika. O se fitali e inga o whailo ai. O le tau whatu inga le vāo ni e turu e lua pito malo losi to maa inga le rangi o mamao ma le whaamutalia.
o a fianga o whaalonga whaasua malo o whaarongoina le tū o le nei tūlangi le Pasifika Saute i le whaitu wafe mawhio kilomita le mamao ese mai mawhaitu toa o official power i nei malo tele lua o official ampasa o nei malo i lue fiti sa afto ngai fe upo inga sa ilia po ai malo si atulon tūlanga tuwai o le suia saina ia Sou Jian i fiti sa whaiasa na whilo inga mara utustala whaalo tui whale ma ia longo iai o le whaiunga Amerika whaamalo sia nei tupe o la fonga o loa ma le le maanga whangafa ia tunu whapaanga i whaatuinga o se whaavalivalea ma natu whaapito to e whaapalo a liaison o saino se tunu au tu ma se tunu sui po ia ia lana mta paioi whaava malo e sa tali foi tau ia le ma pasa o Amerika suva ilona whaasoina se li poti mai le official whaasalalunga na malo fita le FPC i se urutala o whaingoina saina o whaingoa saina la fonga o loa Amerika o se whaapalo i te maoinga ma ia tusi ai le ofisa le foi tau ma le tusi paia i le tusi o Mateo e fitu foi upe tolu ma ta uai eo ia saina na tau la i ona lava vai vinga e awale la 4 tu inga ia Amerika ia taro talonga e wila vai to i titi tangata e mana na o e tau tinoina o le teio ulu por concussion malona afianga e muli mai ai ia le whaawau na avea masatasi o whaafita au le pito tele le lakapi. A le whaawau so e ngari ngase a pia le whai ai po le CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, whaatasi ai ma whaalinga mua atu li tau sanga nei e whapea. O Bill Guyton o Maliu, o se tangata ta alo wha professor lakapi mua le sa wha mautu New Zealand, sa a fia i le ngase ma maliwai. O la wingo se mata upe mo mia le telenoina tsalava, pe o le hale tūlanga i ai. O le associate ngata ta alo lakapia New Zealand, le lakapia le lorangi, ma le lakapia New Zealand. Wa amateina nese tautua mo le ola maloloi no whai ai po le Brain Health Service, i le vaso nei. O se porkala me amate taula i ai a oino wha amatalanga i manu o whai ai. Ma wha akso tai tangata ta alo wha professor Ifo Mai. I mo le mawai nai se wha ailo mani. Wa aunga e ia li te mine, ma li teimi li tai ai tangata ta alo. O le tautua le telehealth, e patino no whai elunga o wala so ta ingalau tele te wala tu e whasolong o so e ngana mafau fau. O le te iulu whatinonga le ola maloloi no whai ai le lakapia le rolangi, Tetra Keaton, o ia whaalia o se ngaru e na tele. O whaamaumaunga o nefsu e suenga masani e whaonga ine tangata tomai whaapitoa whai ai mo le fuaino i ungo siaki o mafau fau, a e pikina na o i lato e talawhenga i ai le te utua le telehealth. Ari e Keating, o Yesu e suenga e whaavai sa i linga sa whai e Amerika, i le University le Harvard University, e o fuina se tautua tali tu sa whaapea, a e whaia le talanoanga whaafisanga. O whaamalo lo mōne te winei e le pūlenga le orakapia le feed. Mōne tūlanga o ngāre tonu le ni tole o sefomasi, a e whaasala i le awha i a peni matavalu, e mafua mai ni tua ingo whaatu ve vesi whaalo tui whale whaapea mamolianga. Tā so tai le Johnny Sila Pasifika o te silo le draw Mark Evans mo se manat whaalia ina ua pai tua lea tala. E sa whaalia le te iulo le pisnisima maketi a le draw Shane Hussein e natu te lea ai aina i ngā senga masusuang o whaia ili te minei. Ai ua whaalia leo le awha ia me te malu o lo whaia i eisu suanga o noin tu inga i le whaatu vevesi whaalo te whale le masin te luai ina ua whaato aiarona to o lua sana whai tionga i le whao lima. O masi sa tulai lumo le whaamasino semi pabitu i te longa whaapitonga whaamasino sa whaia nandi le stona i umwai i le mōlianga tasi le whao lima i lana paanga. O matavalu sa le iao fia i au e to sumal le au fia ai i le au e to alu sumal toru sa fi le toru vai aso mawai ai o masi ta tolopu mal au vai aso mawai ina ua mai au na urua i fifia o nei tamata au le to lua sa ave mawai ngolu urua i au le drua sa fa te le drua ia leisi tamata alu mwantu vineia bosi i le lua sa mare tolu i se toru la fono tali tu sa fa pea tala noi fa tu vevesi palo tu fale malu watu tamata alo o le tamata alo i talonga whaava malu mua Australia ki ukite murmuriane a vea matanga whaasala lau talonga li televise ia Michael Slater ta whaasala ina pui mo whato sanga ta ia tau tino ina le mono morianga i whatu vevesi whaalo tui whale pitai o le a whaasalo toina i le wamai o na tuli le silia mo le tau sanga a toa sa sai se iai Slater sa a vea matamata Australia
sa te ene le whaamasnunga tala I tua I lalo ni tutuunga le sili man tu sanga mawai. Ina wao fia tau fia fa pui pui memori ai I so tu la pono fa tu vesi malo te fale le va te semaru afno le tolu ma aprila lua fe male lu fa o nei mo lia ngai au fia tu ingol fa olima te kina ma le tau muri pole stalking le so tanga I le vesi fa sanga I se mafine I le tu langi o nusa tala nau ne yaso anga le leisi ma ria le so Malo soy fua, ol se fufo Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se ki a Radio Samoa. Every year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose, and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper, and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All together Auckland, Tāmaki Turiki. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātu wha mitoa e nao le lima tāla anta tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se furua tātu la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātu o fise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa ina utupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tāla le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe ngoe tā ua a lau a inga whape ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ Profa Voucher, le M Tala, My Cash e ala I le X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhaingaluenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua vaiaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Say
le mane tari mai tato po kala mele te mole tai au le wa luas fu liba minuto te ne le tulas follow al terminal tato reader Samoa nei au kilari pele fa fonga ba yai I tato po kala mele fu tai au fo mani ya so ma tongo fie ina uto ngwa tu tau tua mala udanga le fionga ya se uli malau ma tato tale vai frua pe le fa fonga ma yai le lei ola tato se atu tato po kala mena I America Samoa tau le fa ilo fo di tau tua mala udanga ma sane le sunga I le to fai lo mwenga ia le to fai pa ulo ya usange ya I mea lo tupu tono lo Amerika Samoa la tau tātou so ta inga masani whaatai le tu o lo tu mo mai la vnoa mo mai la lau mo tātou o la mwhai on whailo ia nei vaenga tau fuana tātou mamlama iai ia le fo I tuar ke lope ai mai se niso tātou watunu uleola o au mau nai Amerika Samoa o la tātou se atu rola I nai Amerika Samoa whatalo whatu balanganga whalalo lo mwenga malolo se fo morian leitai au fau malolo se fo tia e whatalo what fo I tātou paanga al plokalama I so se vaenga o le nila lang ia o lo mwhai ona mai mo msisila ia mwhaafonga mai e tātou plokalama malolo se fo mnuia le mwenga o a mai le tauna ia te utoi Amerika Samoa tia ua tūlanga le lava ia le tau I nei I le territory o Amerika Samoa pal se fulu mal minu tele ia mai ua amata ona uma ia le tau hoi lele whaingoina e le tele o to ina ia o tau a wha a wai fōlinga mai o Amerika Samoa ia e whai tau ia le tau a wha mai o ke topa e tau mai masina le o Aperila ia matalola ia me ia ona sui lole o le tau a mata ona toa le leima ma vaia ia le tau le lei mo Amerika Samoa ia o le ala fol na ti ala I ona whaingata ia o whainga me le tai e whai le vanga teimi ho le sisi ngā fua Amerika Samoa a wai whai tonu a le teimi o le tau whai uiu le tau a wha ia mai a vea malu I tau tele o tau sanga ho le ia le vai teimi o sisi ngā fua Amerika Samoa ia ona le tua oi o le tau a wha ia ma le tau ho le toa le lei malangi mali le malai ta se e tu la le wa o le leia saunuanga le moanga I le tulanga sa ia fo ia fa ia tato whainga militai ta penanga le singa fu Amerika Samoa pe ona yele vai aso mavai la se tulanga sa ia le singa fu ai nai Amerika Samoa e tulanga se foi le sisinga fua o le nei tausanga le whamna tuino se launusu 5 tausanga talu ona avea I tutuila ia ma se tasi o vaenga o le malo tele o Amerika ia mai o se wai sisinga fua fo il tulai mai o le fionga il kovana ia pula Nicolau Pula ia whape foi ia le fionga le lutena kovana ia Pulu Matala ai Junior ia whatasi foi ma le la ua tau pulenga ia I le ua I tausanga le whatausanga le la no foinga ia mai e matango fia foi ia polo kalama o matou foi sisinga fua le tausanga sa awe mai le fionga I le au le malo ia le fionga I le tuia ana tu le lifano ia whape foi ia le kovana o le state Hawaii ia le sunga le fomai ia Josh Green ia whatasi foi manisi o vaenga o tatou malo tele Amerika ia whape foi ia le vaenga o le Navy sa mawhai ona malanga mai ia e whaafia I le sisinga fua e pe fola na sila fia le tunua me se lava I latou e sila fia le leitau lumanga mwhanga yoinga o sisinga fua I Amerika Samoa ia e vai aso atoa e tele na whaatino I le plokalama le nei ia pe se e tawalunga lava ia le whametuina o sisinga fua I whainga me le taipo tu ngā whautasi ia mai o le tausanga lale nei ia e le whaingo fia fuel ngā luanga al komiti la tau ia I tūlanga o whainga mel tai ia ona e le whaingo fia
le no foanga e fai tu nga fautasi le pe tatou i Samoa ia mai sino foanga ia e manino le leima fai ngo fion fatulanga ona e PCI o tele atu nga va go ia fai le alo ia atu nga fautasi fai nga meltai ia o le moana sau e matua loloto no foanga le tau o le pe e pang ia mai e matua sou a pe o le teimi leo apelila le fai ia tu nga fautas ia ai o le highlight le na po le taununga le na tia o le sisinga fo le tausa ia ona o te loa o le se teimi le ne wa ia fautasi o tu nga fautasi fulmatasi ia ia mai o le ala folina e ala ion manatul committee ile la to foi nga luanga sapi tai tunga ia e fai ia tunga va go ia lua ia na fili mai ia ia leo o va e fa ile hit numero mua ia o va e tonu le hit numero lua po le tunga va numero lua ia fai ia le suanga champini va e fitu ia sa ofia ile tunga fautasi o le neitau sanga ia mai o te whaftaia o ile komiti le fionga ile ngā te whapefo i el komsina o leo ia to whai to ia taanga ia mai la to uma sa tau whai lava le mesi le e whafol tu uma ua tele lava o te imi nei mau tau sanga tia vane le whafonga le tonu sa ma whai ai ona whataltal noa te leo o kapiteni ia po ali vaa foio o fautas ia o latou saunoaga mafetalaiga nei le mafeuna galo e se a le mo le mea o le tuuga tavale vaene le faafogaaga le tunuu i luma le paumatu e se mo le mea o le tuuga fautasi e fai le sami aua e lē mafaisesina pulea e matuasou lava ia ma le ala foi na lei ona faigatā tuuga fautasi Amerika Samoa ia ona le tulaga o le sousou o le sami ia e foi tausaga tiatia na amata mai uta le mele tini ia tunga fautas ia na ngai le tai liliu mai tai ia toe tini le mea na amata mai ia tunga fautas ia pe tai lau tausaga lenei pe au tele o tausaga ia e papae lelei vaa i tai ia i le ngutu o le ava ko le pea ma le lima le fitu mai la a ngai le metini ia fautas ia na matatu le o le tuunga ia a fai fo la silsila ia le tonu ma malamlama le ia e tele to nga fausanga o va ia Amerika Samoa ia o va fo ia sa masani e fausanga tuai ia e faunga ia le lau papa ia e fo fausanga le utele na faunga le fai pakalasi ma itu ai nga me fauna pone ia e foi va ile fawina e tufunga fawa ia e fa ese le pito luma mal pito tua ia e pese i foi le vane fa fonga le tonu e tipi sa o le pito tua fa ngofie no li liu le va pe fa to nga tunga va na e a mata mai uta li liu tu tai to fo uta ia e lo va ia e sa no le pito luma ia mal pito tua ia o le tulanga foi la i lo tel tonunga ia na wa i le tulanga tunga ba e te tau ona to silsila ho le fai ese tunga va i tau haite okay ia ma va ia e fau ai nei Amerika Samoa le sunga Marcelino Ioane ia o se tasi fo tu funga fa va la wiloa ia leolo fawina ia va nei Amerika Samoa ia al me moni lava tiatia va ne fa fonga letu o ne a me tunga fautas ia e fai o tua inga fausang a ole au va male malo losio la va male mamafo la va ia ole li va ia ole angi al sabili ia o facta sumal na tau tu fatasi e feso soni ina ia muale
ia aua o toi ngā so ele sami Amerika Samoa te me tunga ba ale le foi fa foi la va male li va le va ia e ngoto le va ele a matale tuunga ia mai e pe ia no fai ato lui taule na ia mato tunga fautasi mo fai ngā meltai Amerika Samoa ia faafetai na mafai lava ona faataunuina ia le fofoaga al komiti e lo latou foi fatou falaʻiga ia e maise logologo sua o leʻi va'a ma auva'a ia e alai ona faigofie ma taunuu se taunuuga lelei ia tuga va'a o lenei foi tausaga o le sisigafua felua lima maraia pa'u o lena fuafua e faataunuuina ia le tuga va'a i le aso momua ai te ua le taunuu rowiga o le fa'aleitonu o le tau o le sa'o lea ia ma leisi vaega lena o le aso lona lua lena mai tau atu whapea a sau le tuunga wa mai tai le 5 maila e o mai uma wa se fulmatasi a whape whale tonu le tau whale tonu le o ngā sami o na vai lua lea le halana tupu le asolon lua o le asela ngona au wa makapeteni la o fo tilo ia ina ua tupu le vaenga i le asolona lua lena a mata mai ai vaenga i luma mai a e whaile whaino seki mai kua o mai uma le pito i tua le 5 maila le na whai mai le whaino i wa e fitu la sau o e sau tiro ia ala hafu sau sida ia ile au kapuai o e kasi le vaenga nga makua i o kilo kuai o ka si siva ile ilunga kari ngalu o ka makaukia ia e moni leile sau nanga tia o le me whaftai ai o tunga fautasi ai fai le mali le nga au fatasi al komiti ia o tunga fautasi fa pefo ia li va o sui o afioanga ma fautasi ia ile me malde ai o le fola sa si le fiel komiti o folinga ia o tau ia Amerika Samoa te me tunga va ia e le plan A ia fai le plan B ia te tau fo na ese plan C wa le loa me tu lai mai ia o le ala foi la lea o le vainga len sisile ele tonu ia e tau lava le fitu maila ia po le 5 maila le maul tunga fautasi ia a fai a fa le tonu le tau ia tu maila le tonu maila ona o tele o tau sanga tiatia e te tau ana ia se va e ngoto pe sa e tunga fautasi ona o fa le tonu le tau o tunga fautasi lam fai ngā meltai e te tauana avel fa mua le soifua o va mali va ia mauti noa le se soifua mau ia pe a fai e sae pe ngoto se va ia ele am teina le tunga fautas ia pe tupu foi le teime fatino inaile ia le tunga fautas ia e fatai foi le pulenga nu ma fioanga e fatto a malia ia le tapua i mala mai ia wa nei mea tiati ia ele ia se nu e manatu e muli la to va sa e tau va u mali numero tasi ia e tau fa longo tu loa e foi le wa esel tu langa o le fautas ia ona langa lo foi lo finanga lo tangata lo foi wingo tato tangata sa mo fa pena ia ma fia tu mal komiti fa pe fa tu au fa ngol tu nga fautasi ia ai fa pena u malangona o tangata e fali out fa ftaia ia o le alava langona o tangata e fali ai ia o lato winga moni i tunga fautas e uma e lava le tunga fautas ia o ta oto le leo lato winga ia mangai ile mafutanga tauna mafutai Amerika Samoa sta mai motu ia ele mafaila na fa pe ai e a fo e faali ni o winga le ma fa tu no fa fonga le to no te miole e na lu le to fe tawile mal tangata le na sa fa le yo winga a to no fa te mo tu nga fa tasi ele po le so lo to tawi mal tangata na ia ona sui foi le o langona ia le ala le na e pe ya na o winga e fadi ai uma ia uma pata fe le una me uma foi tunga faltas ia uma to mana winga fa pe ai
Ia, sa le tau na tupu. Mana ia. Tulanga esena pe ona mai tauina tu i foi ngo penga te failangi mai se tau tu tatu TV na ia mo Samoa. Le Samoa moli mai ia ni so tatu fa fianga mai se ia fa pe foi ni so tatu tu ngava. Mai tauina matango fie sa ole sa unanga foi lea. Ia ile matango fio tu ngava. Mai pe o mea ia te wolungai ia tu totas. A o tu ngava foi. Esele na una wi o tatu. Ta sila le vai nga pe ona au mai ia lon moenga. Ole ese sengo fausanga va lena vava ia tia ese sengo fausanga va lena mai tawina ia malo fa faiva i mal manuia fa mo mo Samoa i le fa manatu no sera du sulima tausanga pe ona fa manatu le tausanga ta so foi le lo fo le tausanga fo ia to tupu fo sisi me silia to na le ta penanga a mo Samoa la to fa manatu no la to sera du sulima tausanga ole na utilitilo atu lo mo pa o tau o avele ula fala fo ilea tato e ave anga ai o ile Presidente America mo moli ia ile ula fala e ma fai ana e tau sau noa si a maia ia la sau la ngona ilea la ngon le mo lingo la ula fala lea Pate atu tia ia masalo mai mo fo ima fa fonga le tunu ile feido inga fo ia le fionga ile fai pule o territorio Amerika Samoa ia le fionga ia u fatali a mua mata Radowaken fa pe fo ia le sunga ia tautasi achi soli ai manisi o au na ngalu due o le nei fo i territorio ele feido inga mal Presidente Amerika sunga ia Donald Trump ia mal mo linga o le ula fala le nei e peise i o le whaftai sa ave le fionga il Presidente ina ua mawhai on whaatanga il Presidente ia vaeng o le o ngā sami whangota Amerika Samoa sa pasa ina e isi Presidente o Amerika sa tu lai mai temi o sola ia saya ia le no foanga ho le sa fai ngoi no le 50 mai lai i tu atu o le fatamilsanga o motu ne Amerika Samoa e ia vaenga sa fatangaina ia ai tu atu le 50 mai lea ia ua fasao na fangoteina o na ima fuanga ya ia o le ala ua sainia ele Presidente o Donald Trump ia le toi tu atu tua le lusela mai la fatafa ia mafa ave ese ai ia le puipuinga le sa fai e isi Presidente o malo Amerika ona ia mafuanga e o mai office fai nga fai val malo Amerika ia e alai ona fai puipuinga fa pena ia mai o le temile Amerika Samoa ia o le foi ua iai ia fe ese inga i finangalo tangata i Amerika Samoa ile tatalanga lea na fai al Presidente o Amerika ona e manatu nisi o se mea sili leu fai se Presidente walo ia o tangata Amerika Samoa o lato o ngā sami tu lou whaafonga le tunu ia manatu foi nisi ia o le ale au sia ai le mafuanga na lai ona iai puipuinga nei sasa ini isi Presidente i tausanga ua mawai ia mai o whaiunga ia whapenei tia vane whaafonga le tunu e pei lava so se whaiunga lava te itai o malo e iei lava i tu vai e iei foi tu malo lus ia e lango ina ai ma justify ai de winga o whaiunga e whatino ina e lewa ngā teimi ma lewa ngā teimi au se tasi le nei mata upu vane le whaafonga le tunu e au iei le whaasoa le nei aso ma le lumana o le vatu no nofo Amerika Samoa ma Amerika e iai tangata Amerika Samoa lo lato lava teltonu o ele o ngā sami Amerika Samoa ele tau nau mai ele malo si o le malo Amerika o le malo federale ia ai manatu foi nisi tangata ele ai e pule sa loto Amerika i ele ma o ngā sami Amerika Samoa ona e mafua mai i mali lienga na whai la feib se lau i le vā ma tupu matamali o tuila
ia ma le afe iva se lau ma le fā i le vā o le tui manua ia o tupu matamali'i o le motusa o lo iai puipuiga ia i eleele mo gasami ia lea la e tāua ai ia le mele ua tulai mai auā i le gata e taua toe silasila Amerika Samoa i maliliaga po o treaties nei o le afe usalau ma le afe usalau ma le fā ai toe va'ava'ai ai i le fesoota'iga moni lava ma le malo Amerika po fe au i ai le malosi o ai ia o tagata ia o se atunu'u ma se nofoaga ia ma le mamao e au ia le malosi o le atunu'u lea o lo kulea ia tama'i motu nei ia mae atonu fo'i o le vaiaso fou ia ua mafai ona tu'ufa'atasi nisi o fe'esesea'iga le fo'i ua alu talu ona amata talu ona Saini Trump ia i le tālaga lea mai puipuiga ia ona manatu nisi ia e lelei mo le au faifaiva o lea ua mamao atuitua le tālaga e aga'ai ai ia so'osotoaiga va'afagota e fa'agoteina ia e manatu fo'i nisi o i latou o lo'o puipui i le soifuaga fo'i lele i totonu o le gatai fale ma o gasami ia o lona uiga o le a fagota sa'oloto matau au ia ina lē toe mafai ona fa'atupula'ia le tele o tuaiga ia sa puipui lalo le puipuiga lea ua tatala nei ia e tele ala ia vaega e tatau na tagofia ina ia malamalama ia le atunuu i mataupu ia ai peisei e fua lava le lagolago le tagata le mea o lo'o iai lona ia finagalo e fa'atatau iā te ia auā fai o oe o le tagata iai va'afagota ia e te matuataliaina le tatālaga le ua iai nei auā o le la e sa'oloto e te fagota i sose o gasami e ua tulumuse lau maila ia ai a fai o oe o le tagata e tāua iā te oe ia o le sami tulou le fa'afoga le tonu ia e te lē lagolagoina le tatālaga o le puipuiga lea auā i lou talitonu ia o lea la sa'oloto ai lau faifaiva ia e so ona fagota so'osotoaiga ia ai taua ona iai teuteuga e puipui ai pe foi le mele a tatou te vai ai Samoa ia e feo ai lava ia le ofisa o faigā faiva ma le latou fua foi lele e fua ia e fa'atau e tagata le maketi ma fa'asala tagata auanini'i ia sa tatau ona toe fa'afo'i le sami ina ia fa'alapopo'a ia ona fa'afagotaina lea i le taimi tala feagai e fa'aogā e tatou tagata ia a o puipuiga na tiatia e tāu ai le mele tasauno ai ia o le fa'atofala'iga fo'i le afioga le faipule Washington e fa'apea fo'i le afioga ia tautasi Archie Soli'ai ma le latou faigā malaga ia ina ia aloa ia le sainiga e le presidente o le malo Amerika ia o le aveseina o puipuiga sa iai e isi president ia ona o ia fo'i mafuaga utulai ma lenei taimi ia sa mafai ona tu'alalo iai latou ofisa o faigā faiva ia mo le manuia o tagata Amerika Samoa pau na ia isi si me na tupu mua atu po le teimo mua le fatu atu po isi me whape ua taua ao isi me alofa Samoa isi presidente Amerika tai ai ia presidente sa ia le presidente sa sia ia Amerika Samoa i tausaga ua mavae ia o le sunga ia Lyndon B. Johnson ia sa malanga mai Amerika Samoa sa fai el fa'aloalo Amerika Samoa ia ua faisi leva o nā tausaga ia o tele manatua po ai se si presidente na tūlau ele ia Amerika Samoa ia o tele manatua fo i tala fa'asolopito pe na fai se fa'aloaloga fa'apea se si presidente talu mai ale na ia le se mea le afe se lau ono fitu po se tausaga fa'apenan tupu ai ia ua silia ma le 5 tausaga ia a le la fatoa e fai lea o se fa'aloaloga fa'apea i se presidente o le malo Amerika ia e ala i le ulafala ia ae sa umanatu fo'i tiatia ia tonu se avanoa fo'i lea sa tau ona fa'amaite se suafa matai e ave le presidente o Amerika ia ua o te loa fa'amaite lo se suafa matai
ia ua mautino a ua malanga mai le president o Amerika nei e faile nofo aua na ona asu lava o le ava i o le falepaepae ia mafai ai ia e kaunga e fia mai Amerika Samoa e whaatino alo ia le ia lo whanofutupu ia mai ia mautinoa ia e alo ia le sa whai o le whionga le presidente pe ana whai o se mamao whapena e au iai ia se whaaloalo e whai le ia ai whaafitai le whionga i le whaipule Washington e le sunga i au i whaatali ia ma le sunga tautasi ia le foi whaaloalo wa tu mati le Amerika Samoa ia i le vā ma le malo federali ia tauia o se o lele o se ava noa ia sila mamao ile president o Amerika ia i polo kalama e manuia ai ia Amerika Samoa ia whape fo ia motutua oi o lo fai mea whatasi ma Amerika Samoa ia i polo kalama fo ia o sosoni al malo Amerika ia tonu o le Pasifika ua e au mai le vaenga le sofa matai sa tauna ave se matai fo ile mal president ai a tonu se mea sa tau ona fai ia mana tua foi o le manuia le tafe mai Amerika le manuia i tatu ainga i Amerika Samoa le fo i manuia tu i matato i Samoa i sifo ai ana talo si ia ai isi stemi ai to mo se avanua ai ava ko singa makai se makai e ko inga malanga mai ala ia le tutuila Amerika Samoa po ani vai ngola fula manuia ai inga tatou le Amerika Samoa ia fa pe manguia ka ko Amerika Samoa e manguia maka ko ai ngala uporu fa pe ia o mai la ia lewa ka kala mai ko inga o ia o lenga ave ele so fa makai po ai le afio anga o le tu malo oi le ai ngai ngol makai le fa makai o ai manguia mai tatou o le manga ia le vaenga nga karusia ia ai si kausanga fu ilia va ko se makai o ai le le paia inga wa le wa tatu tito wa saini ia le president wa tala mai lo le finangalo ia o le manu ia fo ina mo tatu pe na ta u mo Amerika Samoa la a mawala masinga makai e fa pipi ia i kamalo oi ire ko inga ko me vanga ire ka ko sanga pe na ngoi mai o mai curioso ko va fa ko ka mai o le wa fa mai anko ko e se le mana yo le vai ka le wa fa mana ta si ai to tau ye to fa to va vai mamau ye ta to ina Amerika Samoa e moni le sa no nga tia o te loa ta to te o ye se te ni ia mana to fo yo lai no foi ta for president o malo Amerika se ta si alo Amerika Samoa sunga ya tusi Kaba ia se ta si fo yo alo o le falsfulu malmotsa ia se ta si fo yo le kabineta ale afionga le presidente ia lona winga e una umana momoli alo ia le ula fala ia fa pel president pe ia le o ato al fa lo kauanga fa ko se so matai ia o lalai e mafuta male fa tonu foi por fa lo tusi ia o official puinga o le malo Amerika ia o lona winga ia te lele avano no tu poi se me fa pena ia ma fa faule le elso tanga o Amerika Samoa ia mal president Amerika wale to na malaina te vana fa fonga le tunu o longa ma tu mati ele te tua atama fa na o Amerika Samoa el malo tele ele ngata wana vai nga au ia fa pe fo ia official malo ele ngata stete el malo Amerika ai fa pe fo nga luenga malo federale ia ole fo wo o yesi ale sunga ya tusi capert ia fa pe fo manisi au wa ya tu lumanai ia ma fa mau tuina lava le al sotanga ia ole territory Amerika Samoa ia fa tasi malo Amerika mana ia la le vaenga le wa o il tata no nga wai mawala sina matai o toina ava ko ile masanga fue masanga ko fo ile ku mai kuolanga ke mi fa yang kalanga nga fa apelo le tala to inai mai wa fu le tau tua sa mo tono Amerika ma Amerika Samoa
o tō uma ia tau mawhai tau pepa nei Amerika. Ngofo mauma. Wai e pāl makai. Wa tātou te rei lua me te topu. Kako ke rei lua me ko kupu ngi ia ruaru musu ku le nganga o le li ko inga whapea anko ia leua au mai whaaloalo sa moi sifo sae au mai le ula fala, au mai le makai, au mai mar ko, au mai mar fue, o ko o mai anga ko sola inga i Amerika, o mai whainga malo la ko ngofo mau. Ia nga ke ia la ia le ua whaerua ile sino makua ua. Nga sola i Amerika. E moni le sa nonga tia. Ia, le le fa ua tango fia le nei mata upu ma fatal no ina. Ia o te loa. Ia e au ye se fa lo fa pena. Ia mai le fai foi ona no fai le fionga president del malo America. E te tau foi ona fatino fa lo le fa lo. Ia tal sia ia. Ia es fa to fa la inga inisi foi o fa suanga o le falsfulu malbotsa. Ia ai mo se felo ingal te mi lumana. E fatino ai se me fa pena ele ngata foi la o le president o lo tu lai mai te milne. Ia ai fa pe foi si president le anga ilum. Awai le mo fai lavon to alo fie se sile le malo Amrik Sambo. O tama fa nau tuila manu. Ono lo lato sautaua. Ia mo malo tele Amerika. Se le sia me le pa o e se le mita i lo loto. O le tautua tama whana o le tātua tunu, whatita inga le Amerika, o le malo tele. O lau i loa le lalangi, a o le ai filo ia i mahalo ma tama whana o le tātua tunu. I lunga o whainga malo te tele nei. Pi o la tau i o le pu lea le telo vaenga o le lalangi ma. Ai whawhetai ama mita i le loto fo ilia. Sa ili malo o tātu tangata. O le whaasafu atu lo le manuel na. Lea e o atu. Wha malo fo ia Amerika Samoa la tau. E uia nai titi. Ia a o lo o tau fo i tautua. Ia pe ona iei lau tau wha. Lau moenga, manisi o ta mahli o tatu atu. Le e ngā lulu i tono Amerika Samoa. Tau ma whai atu. O le mo wai fo le manuia la atu mo Amerika. Ia ale tala ia. Lea fo e manuia atu e matatu i Samoa i sifo. E se le mana ia. O tautua maunanga nei. Ia o le tautua o le ala le pule. O upai e masena le tatu atu. O le ala le pule o le tautua. I le mwhaiona e no fo irunga. Pe ale afu lau tautua. Ia, moni le tia. E leo toi fesilingia ia le mele tsau no iai. Ia pe foi la le fionga le kovana sili o Amrik Samoa le temilne. Ia le to fai a pula Nikolao tu tele a panga pula. Ia silia mal fast food tau sanga o tau tua i le matanga luenga leo le intervia. Ia mai tele foi la so tanga o le fionga le kovana. Ia mai lanto lo o iai whainga malo i ofisa sesel malo Amerika. Ia mai te tau na whaingo fia le tele o mata upu e whau iatu i le matanga luenga le intervia. Ia ono so tanga sa fausia me le fionga le kovana le tempo ia o iai i le ofisa le na. Ia mole anga ilumba pel mele tau no iai. O le tele au so tanga ma awala papa foi sa fausia ma connect ma tangata il temo sola. Ia le whaingo fia foi nao na toi whaunga ina le temil nei. Ia ma teimi le taunga le mua. Il soi whanga mamna mi le fsosani al malo tele. Malo whaftai. Ua mātango fia fo ile nei tai au ma le tafa asua. I mea lo tupu i tono le tātou malo i Amerika Samoa, i Amerika. Ma pe fo le tātou i nai Amerika Samoa. Tūlanga sa iai le whai unga lava iaso, ma lava iaso i le whamanatu ina o le tutotasi. Se raudu sulima tausanga talu tutotasi. Ia, whapea fo i manai mea alofa. Ia a o lewa tau alunga i le tau au ina antu po le avatu ina leo le ula fala. Ia, ula fala o se tasi lea o mea sina le tātou watunu. Ta ulo le ula fala po fea lava e ula iei le tu ula fale po le matai ia o ia o le Samoa a o lewa tātou titilo. Wa vava ile la langi ato o lewa wa vatu i o wa whaifa a mea alofa o se mea alofa e tari atu ai foi. Ia mo tātou i Amerika Samoa se whalalo mo ulunga lea. Ua vatu foi Amerika Samoa la tau. Ia mo le presidente o Amerika. Ia ai tau lunga le tapakarate. O a mai le tūlanga olo i ele tātou tau tuamala unanga le tātou whanatali malo ina i Samoa. Ia wa le fua tūlata.
na ngā solo atu le telefonutanga e kalesia lantou ia mo le nei tausanga la tulanga wo ia lo ia la unanga mo tautua le tatu fatal malo nei mutfanua ia o lo o solonga le lava tia ia le tautua ma le unanga le tatu Transit Motel ia mai moni le lau saunanga ia o le tatu no fonga lava e le mawhaiona malo lo telo tatu tangata o le tunu malanga mai ia tunu mau ia matoa mai tatu faltel malo wai pese ia tia o le tele ao nei tatu ainga foi wompa anga e anga i mai mo tele sala fai ia ele mo fai lava na le o sala fai pe a malanga mai sa mo ia mai mana mel faltel malo lo ai pe ona mali foi au sa no ia e anga i mai ma malo lo le na nga i sala fai ia mai a foi ia mafuanga na laion malanga mai sa mo ia toi foi mai foi le malo lo le faltel malo ia ma toi foi ia tunu lo ala papa au ia lo fa tonu na pelple au nangal na mai fa tai foi e lo sunga mal le tatu pro kalamba ia mai foi le tunu lo langlongo inal tatu faltel malo ia o le me moni lava ia nga lava ma toi titi tu risi o ila to anga i mai fa ngal faltel malo ai pese o to tele lava o le tatu lava tonu o lo langlango ina i el plo kalamba o me foi la fa fta i titi ia o le to tele o la to ia mau te fe no il faltel malo ia ele ngata o ni au o mani au pa ia a o foi pa ngal plo kalamba ia mai e la to te langlango ina il faltel malo to langlango ina malau sunga male io mal plo kalama le fai nei ia fai atu ia tala noa ni mata upo so fu le eti ia ai u to te tala noa ni tu vai o fai plo kalama wai mano fai lo ia tia ia alta u na plo kalama tia ia lo na winga e te tau ona fu tanga yo inga wai ele to lilo lalo o alavanga yo inga pele le pe fale to ia e alia e u mai tal noanga ni matangata ia anga i mai falten malo mana ia o le wa tu la China anga solo ia fontanga e kalesia ale vai nga pito sili ale mataua la ngotato e manat oloa na la rua to sa moto pe tope lo le met tau on fai ai le ai wa sola nga taimini wa fai o tau ngatar so ifuanga fai si vevela o le tau, tele me ua vevesi ai le nei vai taimi, e mana o mia le relax, mana o mia le fai si na koma le lei, o le tau ala na wa nai mana i o nai la talata, ane ta fatani malo i nai mudfanua. Kanga e kau ngu ua, o le me mua tau ino le failo, e tau ilo mafau fau, se i kau faa koma la kiki ala i le tau, faa masangi le tau, pe mo i anga i faa ngau tono Samoa, te latu wani suinga le tau, o le vaenga sili ala tau, nai la talatana le tawhalitani malo, e mapu atu i ali tatu watunu, se i kau whaisinga komala i kiki o le mawhauwhau. Ia mafua i rola kuso i ngala, e koe ka penga i rola fufuanga i Samoa. Wa la fu ala tu wato tele i la tau, wa tu fo wa yei nisi suinga, ese le plan na la tu mai New Zealand po Australia po Amerika ai tau nu watu. Ko malo i tono le tatu whalitani malo, o inala pia tu e tau vali i rola, le po kalame le na la tu mai ia wape we fu la swing ia le bafta bari tatu watu no nei table taya o re ngalo la unanga bal tatu tatu fatan malo na inai mut fanua wala wane ile falima o valu mo tatu nei New Zealand wala aule o onu valu lima ia wala aule tatu e foni falima o valu pa so ta li sunga le pule le to file o moenga ia tele tatu potu level no so ta imomo iai mapu atu ina le fu ila nga itatu le fonutanga le e fakasa na fu ila tala tatu mo tatu ina ile latu ina malua vai le manga ia mo tatu sala fai anga ia tu ai mudfanua lu atu o i farela tai ai ngali tai ali mangongo ma porima vai le kele vaenga te lo te mapu atu le tatu fanten malo awore misia le tautua lo danga na ale sunga li pule ia pole to file lo moenga le olo tautua ina tatu poklame mai amu Samoa pe ona ye for sota inga nei te mele tai au fa te lo moenga tai mo le tauta tala o vaenga me le tupu to amu Samoa
Ia, mai se fo i le tātou sa ta inga pe o na masani. Ia, la fatuia lau tufa. Ia, lo mwenga o ani vaenga wha mai. Tapo kala me leita balanga wha lolo. Whafte i tele lava mo le avanoa. Mau e whaso i fo le tātou tunu. Wai le ngata o i lātou i Australia ma New Zealand ma Samoa. Ia, au le foi whatoa malanga mai hau i sa whenua i foi manisi o paanga o tāpolo kalama mai i Seattle ma isi no whanga i California. Ia, ma i loa ai. Ia le tō tele o lātou o lo maua le avanoa. Ia, e mai mo whafonga le polo kalama. E whakte i tele mo le avanoa le tai au. Ia, o le afo i se ngangana o sala le whafonganga. Ia, lafo ienu le e nai pe upo le tunu. Ia, manu e tele lau sunga lo tu tangiolo. Tai. Ai alfa fo ino tato plo kalama. Ia manu ia fo i le tunu. Ia, o whafonga mai mo mai. I le nei tai au soifua mai manuia. Ia, soifua ia lo mwenga manuia le tai au. Ia, whafonga mari tātou watiru ununga tātou po kalame. Le waono minito te enei ia le tūla sumatasi. Mana ia te le vaenga o whaasoa mai ei i Amerika Samoa. Mana ia latu tu ngā wā. Mana ia latu sisi ngā fua. Patasi ei, ia male whairoa ina le mafua. Angana mafua ei o na momoli. Ia le ula fala i le Pristina Amerika. Ona, o nisi o vaenga wa te tala mai. Le i o vai kuna saingi mai ia le Pristina. Ona o lua te tala mai le whidangalo. Nisi o vaenga te tau. Ona mo ise whamanianga. A nisi o le tatu watunu olo au mau i Amerika Samoa. Ia, nisi nao tatu pokala me whangasolo leite ma le tai au le uono minito te anele tūla se fulmatasi. Radio Samoa. In this update, court appearances today for two people after the death of PhD student Kyle Worrell at a bus stop in Auckland on Saturday. Police announced the charges this morning. Jessica Swan reports. A 16-year-old male has been charged with aggravated robbery and murder, and a 32-year-old female faces charges of being an accessory. Police have also located a black SUV of interest and a forensic examination is underway. They're still trying to find the driver of a white Toyota Ute, which was cut off by the SUV. The arrests come as students and staff from the nearby St John's Theological College hold a vigil for Kyle Worrell. Organisers say they want to reclaim the neighbourhood. The Prime Minister says his 3-day visit to the UK has been a success. Chris Luxon met with the King, his British counterpart Sir Keir Starmer and opposition leader Kemi Badenoch. He also visited a range of businesses and witnessed commercial deals worth more than $120 million. Luxon says our free trade agreement with the UK guarantees us access to a market where we've seen export growth of more than 20% in the past year. My message very simply is I want to know what more we can be doing to make it a very frictionless experience for investment and partnering with our New Zealand firms. Banks are rolling out new security measures trying to tackle the billions of dollars lost every year to scams. They include a 24/7 reporting channel, identification of high-risk transactions and confirmation of payee. Chief Executive Roger Beaumont says they hope banks can tailor the types of alerts that consumers get based on their transaction history. It's critical that these warnings and these flags don't become wallpaper so that you just ignore them and move on. Train disruption continues this long weekend as upgrades take place across Auckland and Wellington. Ethan Manera has the details. Delays, reduced timetables and bus replacements are in store for Wellington commuters, with Metlink undertaking maintenance and improvements across all lines. In Auckland, the 16-day break to all train services continues as crews work on underground infrastructure for the City Rail link. Services will be back up and running in both centres from Monday. That's news. In sport, the English Premier League title race remains alive, with Liverpool able to clinch the trophy on home turf this weekend.
Second placed Arsenal have drawn 2-2 with Crystal Palace at home. A defeat would have handed Liverpool the crown. Liverpool can take care of business on Monday morning by avoiding defeat to Tottenham at Anfield. Arsenal manager Mikel Arteta concedes they weren't good enough. We should have done better today, weren't there. And then, the game is always in the air for the position to hurt you if they have the quality to deliver. And especially on the goal that they scored, the second one, they found it. Team Europe's Luke Donald has selected two-time Masters winner Jose Maria Olazabal as his third vice-captain for September's Ryder Cup at Bethpage Black. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ Dave.
malai wa bina tele o te nei lei July se fulu malai jasi pena fa fonga mai si fonga bali le foi pese le vai va te jorino datu wa tino i te banga luenga le fo ia so tofi le matango fia le sulu mele la pe ngai tatu te banga luenga masani le ngata fo i leo le atu finga so lo i lungo ala tele bave ave ta vale nei ave pasi ave taxi ale au ave upa ia pe fo le malo le tatu wa tino lova pe nau fe ngai pe ila tu manga luenga masani lungo le awala fai mali fai malu o tau fai pa te fa balo atu po kala me ya tu mam tina man tu mo to malawa balo fa te mo ta po inga le fo ya so fe ngai tatu wa tino inga luenga tu te manga luenga ya fa balo atu fo ia te ila tu le na lo fe ngai mar fatu inga tausi o ila tu lo fe ngai mar tausi nga nai ta mama nei tina matua fa malo atu po kala me ya tu va ya so mulu tu wanga nei fa na ula onga te ilo na to telefoni nei vi matua na wa tu moli atu nei fa na we fa ta fa fao ile la tu va ya so muli ya ole tu ala lo lava ta po kala me mo ta tu matua leo anga ia te vatu nei te mai te tu na pepesi o fa ma ile pepesi e mtautua mtautia sau fa tasi ai ke lo ole ai min ko Markoviki ole ai sau Markoviki de valea au ala nei fa tamala tatou matua nei to e mo atu so walo pe to e mo atu se tamaititi ile fa mai ile fulu a ole wa ta pena o nga nei tamaiti mo le vas fo to tele tatou e anga ia te farisiaki oi so e fa peva ko le fulu fa mai ngalu o Koviki au Koviki tau tua nala ma tatou mantua le vaenga lea leo fa mana tua to le tatou poklame ele le yar Koviki o le Koviki o kankamakua ai awanga i koe Koviki ka makiki o i pui tatou whanau ma le wha mai o le fulu lo wenga o le matafa yoi lea tatou tamam tidam tatou umalava tangata matutua ai lo wai fulu vai fo mai va ai al fo mai tau na ele va ai lo fo mai ai le falongo ina tu vai el swing o lo falongo lo tino lo ulu o lo tino vai el swinga va ai le fo mai au ai tu mai te va ai le fo mai ele le ia le sau le tala al fo mai ngai fe lolo ai le anga fai mai ngai wa maka onga ka wa fia ka o le me ka o le limongia io wa mata na ta wa faina ta wa mala ka wo ka o me ka o limongia e ma fu ala ngani limongia o le fa ta mala ai lo la wa ta wa fia ya un al fulu fai se ngarwenga ai a o langa ta wa fa ta mala ta tu ma o atu ta tu le tu langa onga ma fia ilo mo limongia wa fai lo avenga ole tu ala lo al pokalame tu na mata to e se le mana ia le whaasoa le tina ia sini o le onga i la tatu pokalame le tau nei. O le vaenga pito silo na tau ilo uloto. O le alofa i mātua. Alofa i mātua. Ai whafonga ne i le tala le tina whai mai, na aluatu ai whai mai lona tina. O le ale tau e ave. Wa fo e la tu whai mai i stanga tala i tono le i nai malua i tono le ole lotoa. Whakau fia u whamusea. La tu tau li tina, e whamari tala li tina. La mele ave li kai fia. Whakau ngō fia. Ai whai mai li tala li tina i lona tina. A whakau ngō fia anga ki ngā inga ke moulu. Nai ti ngā inga te alu le sami. Whaalongo fwile le whainga le tala. Tali al tangata ali tina alofa. Wai teimi o lona lai titi. Po le ale tele o tala tangata. Kaunga kaya o whamusea. Kaunga kaya o meanga whaakau. Ai alua. Kusa e oso akula lesi piko. Whai mai tangata. Tangata ngā saula o tina ta amilo atu lesi piko. E whaatau ai. Ai umalelei. Ma fu o nalu o le alofa. Ma na ia tele le vaenga na whaasoa le tina. E ala tu le whai mai le tala le a isi tangata kwa kaunga ka.
ala tu lo tau di tina fa mal tina na me de fa ko pi ol manatu tina paule me sidi on tawa ia alu ia woni tu fo imase fa musea ai fa mai tala tina ya sini oi fa ka ngo fi ngai ke alu ki ngai ke mo le sami ngai ki ngai ke fa ngoka ai fa me fa ka ngo fi ma fa ol tamai titi alo fa na vai taimi e alu sa ili mai le se le ni se if so swani le tamama le tina e se le mana ia ta ua io vai ngai an tatal noai o mali fa so le tina ili taimi wa avea o ia ma fale tua wa fai o ia ma fale tua e o fai le ngaruenga o le vaenga sili o le tāua i lo umawhauwhau. O le upe whapea, o le ala i pule o le tautua. Taimi nei, tatu wawa ai. Te lele suinga wa sa ilianga i ai whale tua, se i tulou ala whinga luenga le tua e di whapea. Winga lau tala fo ilia, o aso lana, uta whaalonga. A su ele whale tua le whiwhi au. Ia mātua le metisi. Pia su e tono le avoka. Ia whapena fo ila, te le whapena fo ia histatu e kalesia. Ae, o le winga lau tala fo ila le whaasoa tina. E tau le su e hase to o le tangata. Pe alu antu e va ai i le ngai ioi, o le a mio, e pi e tau tala minga luenga. Tau tala mai le a mio, e tau tala mai ana o lana tū, o lana savali, o mea lea o inai. Whapelo le wanga waa le leil tanganta lea. Wanga waa le leil. O isi a vahenga, maana i o le whaasoa. O leisi whaasoa, leisi vahenga. O nai o na tua. Nenga kupusa, e kupusa abo, ke longa nga kupulu wainga. No fo leisi unga li i, ma la whanau lisi whale. No fo leisi unga li, ma la whanau lisi whale. Ngofo ia aise whapeala o le ko inga malo makua. Ma la whanau. Pe ko se furu dua, ai ko fuarga ele unga ria, ma la ua whare. Ai kasi lima whanga. Makau kia, ai sa ola fia fia. Sa ola fia fia. Pe ye, ua wha ngale whanua fu ilia. Ua tofu alta mai titi malona to lua malona ma tausi e latu. Ai kasi er kanga kai kausia. O toi tupu nei teimi. Ua whai al to lua tangata ia malu tangata ia meno fwai. Ua lolo ua tangata ia whailona ainga. Tāle tauanga e ave whai ei la fonga le kalesia. Whaatau le tauanga. O le whare tua le whaife au ua mingoi e ngā rurue whaatasi matinao au lotu sa ili mai. Ia sola. Ia sola. E mingoi le whare tua le whaife au. Ia lenga whaafonga ia le tau tinoanga le tina. E o e kāka uanga ma le matinao le kalesia. Whai la fonga le loku. Te le ngā ruenga nei vai taimi. So soani tātou ainga. La vai taimi o le tala tala. Nai ta mama nai tina e le whai ngō fie. O le maumanga. O le sami. O mea tau lima. Maua ele se ele ni. So soani me whai le kalesia. Ai tau alunga le whaasoa le tina. A o lau whanau te talo. A o lau whanau te talo. Mea ia lena tupu i te tono le ngaruanga le atua. Ma ta whaioi ma tiute, whai walo filima o i la tau. A o lau whanau i le tatalo. Ai se awa manu i lau whanau nei vai taimi. O le fatu le asato toe lanto i asola. Na o i la tau. A o le tama ma le teine. I le tatalo. O kupu ngai kaimi? A le o tupu, ia avea po kalamea nai tu a sina. O se fatu e toi wha manatu i ante oe malu ainga. A wha pelo toi whaia ni lotu a fia oe male ainga.
Toi tepa ile pokalame tu asina sina e tau longo pea ma wha manatu. Toi ta I maiti toi whaile afiafi. Toi tu watu i eile upu. Toi ta talo I eita maiti ma toi a o le tama ma le teini le ta talo. O le si kamaikiki. E whai a koe kakalo ai kuku e o kei mingei. O le si kamaikiki wa makua pea mar se fulu valu tausanga e whai a koe e meme. Mafua mai ai, mafua mea tātou mātua. O le si kamaikiki, o le ua whai ngarue ngā. Pasi ma le lua se furu koru kausanga a whai ako ngare pungou. Whai se kakalo, ngare pungou wa. Mafua mai ai tātou mātua. O le whamanatu nal pokalame tu asina sina. Mō tātou. Nei vai taimi ma leo langa lo tātou iai. Mana iel whaasoar tina. I oe, lea fuwanga lue o ia o se tina malolo manu le kalesia metisi. Soani lau whainga luenga, ma tapu eina o tupulanga talavou. Awhatau nele tula si maltasi. Iso tatu tala lewa, tonu mai tatu tala ia melo tupi tolo tatu watunu o whalau tele iei lau whaitau lungo penga tawhailangi. Ale tau tuala radio Samoa. Leo fai mai wafatu mawina ona tau fia le malanga ese ma Samoa le sunga ya Roderick Mackenzie olo molia le umia o le iwa tesi ma 5 kilo kalama o le aisa. Leisia tatu tala le wataunu umai le urutala whapea mai 2 miliona tupe ua sa air company o le Fero Samoa ili tamau aingo le tatu wantano o. Whaatali le whasalanga o le tau lelea ua I oe I lona wha o le oti I se tamaita I se furuma le lua tau sanga matua. Wow! Whaatali se whasalanga se furu lua tau sanga lai titi. A o leo whaatali le whasalanga o se tau lelea wana ia wha o le 5 le se furu lua tau sanga. Lea la ua tatu tilo iai. Ai pelo le vanua la lea ua tau mawhai mamoli atu waile tu alalo atu asina sina. La matia le saonga le mua fale mata le malaita alo le apia pak. Leva telefoi tatu fale le apia pak. Leva. Nisi dao tatu udu tale mwhai ole whai tau iai lungo penga tu whailangi le rele Samoa whalau tele iai. Whai tau le tatu watunu mai mamlama imelo tupu tono le tatu watunu I Samoa. Pera fa fonga mai le taimi o le tatu poklame. Ya balo lava le mafuta mai lo se varte belo wati lo te lua se fulu mal le valu minuta talo tula se fuma lua. A wolo fa to to telefon tatu watu no le lava lo mafuta mai. Tiu te mangalu ngalo fengai mautou aso malolo le aso tayao. Vai fai malu o fai va. Wo ma banga u malava tau tai ale. Fia mai mal tatu tua fa malo ati ante o to. Auile malanga na mea malanga Mao tebe de ala Nao malava tagata Au soe tulai Te
Au kilani, whamurumole wha o ngā tatau le suawai, ua whaititia timunga nei lole masaniai I masina o tea, ua malosi tele le alua le vai I le tātou a ai. Whamurumole fe sosori mai e alai le whaititia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. Whamurumole fe sosori mai e alai le whaititia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale tā ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, whawhitai mō lau lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. E fia mona rental se whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusi whakapasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso I te whaonga I nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele I whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe moli atu I le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account I New Zealand. Be la fosau le Moana Rentals e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono le Facebook le Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu whitulua tolu o. Wa iei nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa whatau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe emaili le info@tlmarketing.co.nz. Monisi whaamtalanga. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. Radio Samoa, kasilima I wakolu amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Polo kalame le leimo o ta polo kalame le whaongaina o le maliu o le tātou whaola. Wa o Pilato le kovana Roma le taia I le tausanga luas fumaleono le tausanga tos fumaleono wa le nei de whaamasino ina Yesu ina ua moli ma lau tusi upu uma ma tangata Utaia na o vasili ia Yesu o oe ea o le tupu o tangata Utaia na tali maile nei tangata mauna mata I le aiso na maatanga o fie ai oana upu na peise pelu e ati lo loto sa tali maia o lea lava o fa yatu I tangata Utaia o te tau tino atu o te rei loa se me salaile nei tangata na vava o mai tangata Utaia sa ofu tu pao papae ma o lato ulu e fusia I whawhautua mātanga o fie e iloa atu ai o lato tūlanga maua I le lotu Utaia. Aina o iloa atu I o lato faulinga ma upu o wha ai longa o le whasi o te tangata. Nau whai atu. Ua o tau au maile nei tangata I a te au. Peisa I e whaase se nuku. Whauta mai foi. Ua usu sua I a te ia I o tau luma. O te rei loa se me sala I le nei tangata. I mea uma ua o tau molia mai I a te ia. Na o whai atu I a Yesu. Ua le whaalong I le telo me ua lato moli mau mai I a te oe. Sa matua I o wofo le ai se tali Yesu. Na ono pula mai. Mauna mata o lo tafe tutoi. Mlana awa ua na o le a ano. Aina sa sae ma a ano e fita. O lona tino sa pei o se tino se manu ua sa sae saina. Lona pao. I lona sasaina. Ai tu mai lava matani mai ma le whaaloalo ia ufisili. Sa au mai ale tangata mi o le anga fasio tangata o parapa. A tōne su iai le mawhawhau I Utaia ai peta. Na sili ai la tōle no nofa whaatasi ma le ami o le anga.
nai lo le tangata a mio tonu. Pilato, nei e maole nei tangata mi o tonu, a wana oti ngā ina ana le la i le miti i a te ia, o le nei tangata o le tangata mi o tonu. Ono whai atu le tangati utaia. O te tale na atu parapa, ai se ale mea o te whaia i a Yesu, o le waingoa i a Keriso. O lea ngā upu, o lea na whawhano ai o lima, i o lato luma. O tali mai lato. I oe, i ai lunga i ai mātou ma mātou whanau lo na toto. Tā lofa i au ngā tupulanga o nei tangata. Ma le tautonga na lato whaia i le aso, o na utalaina le o parapa. Ai sasaina wha sa tauroina Yesu. O le nei whai unga sa le mawhai, o na iai so file mu mai le alabaso. Ai ina ua maua e lo to ulua le tusi al profeta Isaia limas fu mal tolu. A ua manua o ia o na o atatou so le tula fono, ua momomo o ia o na o atatou ami o leanga, o na wha lava lava foi ua malo lo ai tangata. O le pule sa ia te ap nei, Pilato le kovana, e ngata i Roma. Ai o fo lingo le ami o tonu, sa o muli mawina i fo fonga va aia o le Keriso e moni lava lea, o le tupu e tu mau e whaavavau. Manatua, e le leimo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights above. Now I'm sailing on the sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free.
Si fonga bali le sunga ia vili le lo yeru mo le tatu pesel fo laudu ngole vasa le lo fo le tua. Papa e tual po kalame le mo oi mo tantou le ne fo yaso fa mana tuina lava o le upo le tua mo tantou. E se le ta ua lea mo tantou le ne yaso mo le anga iatu mo tantou fa ngole va yaso. Ia le li fa te le tua. Te le ilon le po kalame le mo oi mo ta mo lu mafuta mai ai. Tono lo mauto mo lawa tono lo ta vale so se vai nga lesa e fata si mai ma ma man le po kala mtau pa taili tali e no le upu fola le li mo tantou to lunga fo nal po kala me le mo oi pe fa fonga mai mo tantou a to e tali mai tatu po kala me vas fola ngo le aso malo lo le aso ata yao le asa tau fai atu le tau tu bla danga sunga tung sia fai si pisor sunga tung sia pe ona yele la tu tau tua e woni ngali ati olo me kakas bla danga masani Bala wanela al tatu telefone o dua tasi fafi tuono ni mfatasi o dua tasi fafi tuono ni mfatasi telefone na temo yeli tatu au namba tatu le mega kas ya pole lua se lau Kevin T Drive na I manukau po papa toi no fanga lo yeli tatu le sunga ya tongsia le fa ile mali sunga le pole la sa ta te puni yeli tatu falta vale la sa la ta te puni yeli tatu fa to a to e tala tatu ile aso to a na aso to na fa to a to tala tatu ya ta ya te poni no inga fa maro longa le aso ta ya tatu falta vale Patalo fatu diso tatu pa anga le lunga tatu Facebook le ye taimi le tayao patalo fatu maro se fo manuia to tele tatu le vai va mai fatu mai lunga tatu pa kalame tatu ole va mar fia ioi nei vai taimi wa pia na vatu tatu pa kalame le aso male aso ole ola fia ma le ola ata mbata sei mal talo mal na pong o vai nga pitusili na taua e fangu mai pia mo tatu o tu alalo fo ina na tatu tamam tina e hala na malo losi e ala na umilo lato seifua ole tatalo fatasi ai male ola fia tu watu iai male paleni o tau maftanga wati iai ona e malos yo e vai la le manga ia ki don fasoa na e tatu tu ama tua ia ole ola fia fakasi ile malu ola aka kausa afia ia tu watu dola ia le iai male avesi o ngisi me mafanga ki mafa fa ulongo winga avesi ia Vai au tau maftanga I tau na pale ni lei. E se le tau ona I vaenga ia, tau eno tatu loa. Leanga e se atu telo me tutupu. Ia ole atatu umi fo tatu wola. Manga ia mole ola fia mole ola ata. Pale ni mal tau maftanga uma upu. Uma fo ila ia leo upo neiva yaso. Ia vai le aso malo lo tai au. Mapu atu ai tatou ia mai le telo ngaruenga sa usu ai tatou le telo aso ia fa malo atu tatou atunu niso tatou ye lunga tatou YouTube le foi tai au fa talo fatu po kalame malo lava mafta mai malo fo lo sa ia tatou o telo tatou ia fa mai fa talo fatu le tatou danga tsunga ia tanga mo fatu ia Julie ia mal le tatou Island Style Papa QP ona tapena tatou mal tatou flea market na Henderson le fia na nei Mo tatou yolo mafuta mai le leifo yaso anga ia tu tatou flea market Henderson o la yeli tau tubla udanga tatou Island Style Papa Q o se funga tau mafa aso atayao se football valu Bad Grove Blaze in Avondale o la ye fo tatou Papa Q na le aso atayao o se funga tau mafa atayao le ila se mete pole ai le aso atayao le na la tau tu fo tatou Papa Q se football valu la le football valu Bad Grove Blaze in I Avondale. Matanga fio winga le taupi ona tatu wawa iai vi ia lili. Iui an tatu wa isteimi wa mata foi ona sau savili la tau e marisi mai. E foi isteimi tatu wa ai wa whauri mai. Sau to uru mai nei timunga nisi teimi. Ia le lava tatu tilo le lofo le tua o lo tu maupelo na anga le leia te tatou pau le vaenga. O le swing o le tau, wa amata ona sau le malulu. Peia o le tau tu di tangata le atunu le tatu te ia, o le tau malulu. Ai, ilas kanga kai le popole ai. Awa fo e fia ila tu le tau malulu o le atunu. Auizi, e tutuli le tau. E tutuli le tau. Dale winga lauta, e malulu loa. Mai tatou wo. Ya ongo sa ikanga me ole avea iringi ka malulu le. Ongo sai.
O ngo sa ide kanga meo le fa i wai o lo tau manulu. Ya tolu off fa off. Ko kingi se vai atu fa fonga le tunu. O pulo we fa ma fanga i leu. Io ko kingi lima. Tua ia tatou malolosi ai vai to ina malo matua ia fa ma fana le lei. Wa ma fana le lei o la moenga ma le potu ia o la e to ina malo matua ia au tatou malolosi e pule ao e ai dua kwa ko viki ko ai de ko viki no fia dua i tatou na ma tatou na tatou tu ama tua fai le lei la tu la e fa ma fana le lei la tu moenga ma ta vale fio ina to ina malo matua fa ma fana le ta vale fa balote di sa ona ma tatou alu ta fana o tatou watno Pamalo atu le Tara Market malatu tautu na I fea I Otara patu Evelina ma alamini fatalo fatu pakalame atu tau ia ole tautu al tatu for engal le tu sa mau ina Avondale fa pe fo ina fea I Monrasco malo fa tele mafta mai Evelina ina I Otara fa pe fo I Monrewa fatalo fatu tautua o le Save with Love tele tautua halu tama fana o tatu watnu o le Sandbell fale ainga te tasi o la tolo tautua ina tatu watnu fa malo atu pokala me te tau malo la fa malo losi e mesel telo tautua nanga fa malo tu Pacifica le Pacific Easy Money Transfer o lo fa tis mai na I Otara o tahu mangele malo atu mo tautua ina tatu watnu o tasi au nanga ma tautua le titi sal le sunga ya le pepe ya leo mo fai ona so so ni ai le tatou mole foxi ino me afali foxi ino moto malawa I Samoa lenga lue mai ai ni so alo o tatou to fai ati tia kitiona mana ia fo ia o unanga mo tatou o le fai o lau okai ia ai fatino I Samoa nga luenga o le to fai ati tia o le vatele nga lue le plupe lampa I Samoa e sila fia fo ila te tiele tu ai nga oka e te tau ona tala fea ngai le lei malau ngā ruenga lai fai ia nei te ua tu fai lau oka a fa pia mai ia le tufunga le Samoa o le tele o le fale te mana o ai a te wasau le oka tufunga oka ia o tamalo ua leva na ngā lua I Samoa me tau sila fia tu ai ngā te tele o le oka tau ona ave lea fale ma lea fale o ko inga vari ngi ke fa ber kufunga ia o apa vari o longa winga e vai akunga ia ti o kelo vari o longa winga vari ko malesi fale ta wala na fa ta no fo ila to fa ti langa wa level nga lue ma malama leile tu langa o faingo oka o so se mauto ma so se lawa ia la yele tau tu langa na ina I mangele fa talo fatual tatu pokalame leite meleso ia be se foi le fianga konsilo al tatu malo malo le tautua malo folo sai tu te mafai valo filima pe ona ele vala wina I le tatu malo pe fo inisia te mali o le tatu watu o ngā lulu ina I mangele Au kilani, pamole fa nga te tau le suavai, wa fai ti munga nei lo le masani ai I masina o tea. Wa malo si tele le lo le vai le tanto ai. Fa mole fe so ni mai e ala le fai tia o lo fa nga ina le vai I fafo ma le fale ta ele. Fa mole fe so ni mai e ala le fai tia o lo fa nga ina le vai I fafo ma le fale ta ele. O nei nga yo inga e lua o le a maua ai se ngatele. Fa vitai mo lo lango mai. Morisi fa mtalanga tanga ne I le watercare.co.nz. O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo I mai lo fia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu whawha 533. O lua o walu fafa 533. E file muailo mafaufa. Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luolua. O iva luo nono o tasi
lua whaftai. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tau alunga se tau tūpa sa uranga mole malo tātu wa tunu le nei vai aso. Leo tāpere mai le tō whai a whonga mua se manu Francis Yone. A wale wha wawina o tātu po kalame se pa ia staimi o le ule le so. Awari ngalo le tātu po kalame, tātu Papa Q le asto nai. Tātu whale ainga o le tias Papa Q. I le aso tō nai tali tu lai se furu redi tātu tau maftanga. Ia su mai matala mai au. Se Papa Q mo oi malu ainga. Ia i le aso tō nai I lunga o le tātu tias Papa Q. Le tolu lima Colette Road ina I Otara. E le mamau matu matose. Si e tofo I fo I le kale ma le moa. A le tias Papa Q. Te ilonga e te luatu. Fatu ai tali tonu fo I lea. Ai le upe e masani ano ufalongoi. Tali tonu le me te le I tali tonu yai. Pe ial tala toma fai mai toma. Se ilonga u te pai yai. Fatu au tali tonu lea. Lono winga e tatu ele tal tonu a lela ufa atu tal tonu le mea te le tal tonu wat ai te le tal tonu la sa le te tofo de Papa Q a le tias Papa Q la stona I le moa ia male kale a le tias Papa Q ia tatu felo la stona I lungo tatu Papa Q ai manuia tele le yaso fa mangalo se le vai vai te tia se tau tu ba sa unanga wali tau tamali I lau fa fonga se tala ua le tu sai lau fa fonga nei vai yaso atoa fa malu watu asu watu vai malu puenga tu fa fo I ma se fa mtalanga ai mai al toto tatu ali o Yesu Kristo mama mangalo ai me umalama to ta pena ile tatu tau man tatu maftanga le vai yaso fo manuia le fa ngol vai yaso aso atayao ai mai se le alo atu fa ngol vai yaso la tu fo fanga masane le tatu watu no ia manuia fo le maftanga maniso la finga luenga leo ta pena mai awa ia le fa wina tau tu radio Samoa se pa esta I le pona nei mai le to una nei o tetia a lofa tele atu Samoa watu nupele so I fua mai manuia da lofa Samoa wa ule nei o kasfutialu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo radio Samoa bevela a Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ero tātou o tunu, tātou whelo I fo I le nei o sofou, usi mai alau whaafonga. O le ua whaau au peona whaamautu I Samoa le tamā matua o Roderick Ignatius Mackenzie, o Loto Pāma Amerika Samoa. E whaatari eilo na whaamsinonga maisi tangata e to lua, ona o morianga o le whauru whale mai ma le umia, o le nakoti le pauta whaasaina o le aisa. E ei ngase le tamā o io stangata nu o Amerika Samoa. Ma e mana o mieo na tu ua lo tātu o tinu, ai malanga I tutui le vaia na fo mai. O le mafuanga leo na talo sanga I le whaamsinonga, na whina wina le na loia, ina ia to ilo a ia inga o lo te tala I tua. Ai te tala atu le havanoa e malanga ai se I whaia na tala vai, ma vaaida fo mai. Pei taina te te elo ia leo te tala le ua moria e malanga ese ma lo tātu o tanu. I atunga runga I le leto e fo I mai o Roderick, I lona whaamsinonga o whaatulanga mo se tema o le tausanga nei. Sa te fo I leo, ona e leo iei se whenga inga le malo Samoa, ma le whainga malo a Amerika Samoa, whapere United States o Amerika e mawhai ai, ona au mai whaapango tale ua moria mo lona whaamsinonga. Sa fina ule lo ia Roderick, o nofo sa uni le ua moria e te tongi so se alfa inga o se tupe, e wha maoni ailo na toe fo I mai e tali I ona morianga. Sa tu ina atu fo I e le ua moria ni wha maoni inga se lua po surety, e saini eini tangata e mwhai una latu te tongi se tupe, e a vea ma wha maoni inga o lo nalu ese ma toe fo I mai, pe a uma ana siaki whafo mai. E ui I ia vaenga uma na tu ina atu, ai na tau nuu de wha I unga le tamai te I wha masino, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, I le te ena o le whai o ni suinga ia inga o le tala I tua Roderick,
ona e te le ava noa pe amalanga e se marea tunu e le to e fo i mai ai e tali ona Morianga. Wa wha iloa i wha maumaunga wha masinonga mawalunga i lana wha i unga tuistusia i le talo sanga wa te ena o lo i ai le teletonunga o le aisa pito tele lea wa au mai lo tātu o tunu o lo o mori ai Rodrigue Mackenzie ma isi tangata e to alua e au fi aisa tamai tai. O le sefulu kilo kalama o le aisa ua masalo mia na wha uru fale wha sori tu la fono mai i lo tātu o tunu i se pusa o loa e tūsalo na tau ma le iwa tesi ma le 5 miliona tā la Samoa. O Rodrigue o lo whaangai o ia sana pisinisi o se fale o loa supermarketi lo topa. Le no whanga na mau i ei aisa sa au mai se pusa o loa le pisinisi a le ua molia. Wo atu nei de salau wha se fulu. Le numelo tangata lo tātu utinu o whaafai luenga. E le kompania le Fero Samoa. O se kompania tu whaata sia waia mo masini. O na whaatau atu le kompania New Zealand o Australia o Kanata ma Amerika. O le tasi leo kompani na uru whale mai i Samoa. Ina ua tāpunia au nanga le kompani o le Asaki sa pito to tele ai o tātou tangata sa ngāruru e ai. I le iwa tausanga i Samoa o le Fero, wa whaeloi o wala o whaasanalunga le whainga malo o tūnei le foe, wa o atu tupe o tawhi atu le tamau aingo le tunu u mai le tautua, a lea kompani i le lua se fulu miliona tā la. Wa whaelia o le tasi leo manu lau tia fuafuanga le malo, o le tui nātu le lango i tau mawhai ngā pisinisi ma kompani whapea, o lo o mauai ngā luenga o tātou tangata, ai o lo o mauai foi, e malu si anga o le tamau ainga mai alatu whainga wha pisinisi, e ala le au minatu i whafo o loa e ngausia i lo tātou tino. Wa valo ia le Fero Samoa le si tia lana au nanga i le tino i le isi se furu tau sanga o mua i le tūlanga i oloa ngausia e peo na tu whaata si ai wai o masini o lo ngausia i tino i whafo. O se lau whaas furu tangata whai ngā ruenga o lo ngā ruru ai le te minei le company o lo furisia i le tū pāo tamai tai. O le vai o senei nasi ai e le pāle mia manisi o Minstara Kāpeneta le tūlanga o lo i ai le whaangai o lea company e peo na whaongai nai nisi o whale te tele sa whaatino ai ngā ruenga le company o le Iasaki i vai tele. O le ioi nai e se taule e lea matua o le morianga o le whasi o di tangata whaamoemoi nei lumo o le whaamasinonga mawalunga le vai o nei. O nofo tau fia i nei e whaatali se ilo i longa o le talo sanga alo ia leo leo. O fina wai e tu inatu le se furu fitu tau sanga e nofo salai le whare pui lea tau le lea o lona swafa o kiuma talauli o sa le la valu i savai. Sa te te o ia le morianga leo leo aina suia le natali i le ioe ina ua tūlai mo le vala a wina o mori maua leo leo i le asorua o le vai aso nei. O au kuso le tau sanga le te nei sa le la valu na tūlai mai eire sori tūla fono ua io ina i le ua molia e peo na wha iloa i leo leo na umia e kiuma se la umalosi na ia wha o ai le maliu le tamaititi e se fulua tau sanga le matua. Na wha tino le ngai o inga i le ua molia a o moe le ua maliu le tainamu. O le wha salanga maa walunga o le sori tūla fono o le wha o le maliu pe a ioe le ua molia ma wha maonia le wha masinonga o le solo a toi le to ese. Ai o ai inga masani o lea wha salanga o le mawhai leo na talo sanga e mangalo i le palola pe a mai aturi le sefulu tau sanga o lea wha salanga. Pe tai e sefulu fitu tau sanga lo talo sanga ina ilo ia leo leo i te tau na tuli o na fito a maua leo le tūlanga anga waa i se ilo ilonga ale komiti o le palola. O le whautuanga mai se ripoti ni suenga na whaia le tūlanga o le malosi ma le saunga le mua whale mata le malaita alo le Pia Park. O talia ai e le Kāpeneta le whautuanga e tala uma i lalo whale mata ona ua i se tūlanga le matia le saunga le mu mo le whaonga ina e tangata. O le ua wha ilo i se wha iunga le Kāpeneta o le tala ina i lalo whale mata e toru o lo i le itu i se sifo le malaita alo i le Pia Park o le awha tino ai mga aluenga o le toe fausia se isi no fuanga fau e silo na malosi ma saunga le mu mo le whaonga ina. O se vaenga o insinia ngā ruenga tau whale mai seina lo whenga i mga ruenga whale leia o ia whale whapele malaita alo o lo i sa moe le teimi nei. O la tau ia na whaia le whautuanga le Kāpeneta e tūso le leto e saunga le muai o le whale mata. O ta alonga le Pasifika sa tari malo ai Samoa i le tausanga luafes furuiva sa ngā lulu e insinia fau whale mai seina e toi whale leia ia whale mata
whapele malai ta alo wha milo mo ta longa whireti. O le mtanga ruenga o ta longa malanga o mo le fifio tangata, o lo o ngafa nei ma ta pinanga e toi fausi ai lea no fuanga. Ai o lea stofi le vai aso nei, o le a whaatino ai sa sauninga e a matalo i ai ngā ruenga, mo le whaale lia atoa o vai o le ta longa a au, o lo i le whale a au i tuana i mato, le no fuanga o lo i ai lea mtanga ruenga fau le malo. O insinia mtangata mai seina, o le alatu whaatino lea ngā ruenga. Tala nao le ne yaso,